/apply po le vili mai i le o Valuselau Onolualua Valufitutasi. O Valuselau Onolualua Valufitutasi. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
o lo malama ia ma lo ola tanga. O ai e au te fefe ai. O le li o le malosi o lo ola. O te matau e ai ia te ai. E tasi na mea o ole atuai le li. O le mea la valea o te sa ili atuai. I o nofo le fale o le li aso umba o lo ola. Ina ia o loa atuai le matango fi o le li. Ma o sa ili i lona malu malu. Lo mātou tamae o le langi. Ia li ia oe le nei tae au fau. Mātou alousu. Ma wha mua me umalo mātua tua. O na mātou pese o vi inga. I le nei tae au 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 te tau mo na mea lava lea. Le taulanga vi inga ma le taulanga o whaaftai. Tui nātui ante oe le nei tae au sing sengi. Wa mātou me vi ma whaaftai i ante oe, wha manu ma wha ne e lau lava suafa pa ia. O mātou wifu fōi ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua siri ese. Le atua matautia, ma malu man ma mana. Le eise tasi atusa ma oe pule au hao oe mea ma lava. O le atua oe ma lia i mana oe me le lei ma lava. O le tupu oe o le whaavavau ma le li o le filemu. O le alefa ma le omeka o le amatanga ma ngata anga o le mua ma le muli. O le atua oe soifua ma le vavau e o lava i le whaavavau. Le atua oe la e le vi ingo le malo le atua oe pulpuru le matanga fi. Te maa whaaftaila o mea lofa o mātu mauara nei tae hao o le ola fau mai ante oe. Whaaftaila o lofa o le fōua e whaapopolo nea sa fau le whaita wino aso o le soifua le tunu mara mātu wola. Mātu o lia i le nea stofi. Se funu marfitu e aso i ulai o le wholaunga o nei fōi tu sanga. O mea uma wa e whaia moi mātou lo mātou tua mātou whape atu lau pule lea. Ia o le mātou malanga o nei aso lo mātou tua o ai ea mātou te malu ai. O ai mātou te malu i ai ua na o lava. Ta maa wha mone. Tau te mai i le wholaunga a whainei. Aure tia whaiva le a whangai ma le tino. Le nei aso whaua e a mai. A onga nei mātou whanau lo mātou tua mātou malau. Le paolo o ao se i leo ma pui o foftai nei mātou whanau lo mātou tua o sa ili poto. E ala ia o onga whamodia i whaiva lo whangai ma lima tamatai whaia onga lo ngafa ma lea o ina. Nei mātou whanau. Ta mātou ma talo mbantua pēr sa moa, le tunu pele le mātou te talo i le aso ma le aso. Anga le leim whamodia le tunu. Whamodia i te itai o le tunu. O ai la tō wa tusi au iei whio anga mai tū malo. Ia wāfu le whainga pālota, ia mo le nāma sino lumana i atu. O la tō ia o le awhilfili ai. Se tofi o tū malo i tono le fō palemene. Wa whaia sa moa le mātou bala au. Anga le leim whamodia le tunu, ia tō whi maria me oma. Ia mai e whaia ma le ata mai. Ia pālota oma, ia mātou tangata i sa moa. Tu lai mai tai tai e awa mi ngao i atu oi. Ma tai tai sa moa mo se manui o tangata oma mo le manai. Mātou talolo mātou tua, whamuria le atunu pele, whamuria fōre ne atunu ni silo no mātou nofo māma wai. O le nā fōre te talo mo atunu uma. O le nei lano langi. Lau wha marolonga mana lo mātou tua mo i lanto uma lamo whata o tolia i ngase mai o le tino lo tangi atu fia maula wha marolonga. Mātou te tonu lava lo mātou tua i lepu upu ulo wa ao. Lo mana wha marolo pa iatu pa iane pa ifo se i wha fo sia le malosi. Fo i perevi inga i atu. Oe. Ia, tai tō roina le, tapo inga ma le tu iman mun pangana i mātou mātua tu asin sino le tunu i malo mātou malawar ne yaso. Maua pēra lātou se fua laure le tino si sili le nganga e ane lo fatasi mai. O me umalawa lam whaira mātou whaira ne yaso fau e mai. Mātou whaira lawa ne fau i le vi inga i ate oe. Ta maa whamudia mai le tau tuara rida sa mora ne yaso a toa ua mātou wole mātou bala au i ne mea malawa. E ala swafa manu maro Yesu ke risolo mātou ori mora mātou whaola. Amen. Ia matata, i tato mei, ia
la vi tātou nei o le vi ingo le tua langina la whai pese ko lisi whawhai whi au I mālua. Le tautua mo Radio Samoa Sfalima e batolu a mo. Sauri mai mo le tāra pukalame mālua le tai au I nai se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, the Bible, the Quran and the Torah make-up books plan to be shredded by the National Library. More than 500,000 books are proposed to be disposed of in what the government expects will save $1 million a year in storage costs. Political reporter Azaria Howell has more. The National Library wants a greater focus on New Zealand authors and local publications, but that means many texts written overseas are bound for the shredder. The list of books seen by Newstalk ZB includes the Bible, Quran, Torah, Book of Mormon, and numerous translations and histories of various religions. An Auckland principal supporting a change to classroom layouts, calling open plan learning an experiment that didn't quite land. The Education Minister says all new builds will have more traditional layouts. Papatoetoe High School principal Vaughan Quio says it'll be up to schools whether they revert back for their existing classrooms. There might be some places that love it, but most of the interactions that I've had would be if we were doing this again, we wouldn't build it this way. Calls for action to end the country's severe Campylobacter epidemic caused by chicken meat. Analysis from public health experts estimate that since 2008, contaminated chicken has caused more than 600,000 illnesses, 9,000 hospitalisations and at least 60 deaths. Otago University Professor Michael Baker says testing systems need to be upgraded. Minister Judith Collins won't be in Parliament today after suffering a nasty bout of vertigo on Tuesday night. Collins was rushed to Wellington Hospital in an ambulance, but has since returned home. She believes several flights over the weekend contributed to the sensation. The North Island's due for more downpours today following wild weather across the country last week. Heavy rain watches kicked in overnight for Northland and Auckland and in force for Coromandel from 6 a.m. That's news. In sport, Paul Gallen has declared his professional sporting career over after beating Sonny Bill Williams by split decision in their boxing bout at Sydney. Williams has refused to address media since. Jonas Abrahamsson has won the flat 157km stage 11 of cycling's Tour de France in Toulouse, despite breaking his collarbone 4 weeks ago. Ben Healy continues to hold the leader's yellow jersey. Tim Robinson and debutant Bevan Jacobs have compiled an unbeaten 103-run, 6th wicket stand to secure New Zealand a 21-run victory over South Africa in their T20 Tri-Series cricket match at Harare. Robinson pummeled 75 not out and Jacobs thumped an unbeaten 44 to propel the Black Caps to 173 for 5. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Ele swafa maramalolo tātua li whaola o Yesu Kiriso, e mwabora o whaatalofa mo whaafelo, e mo whaatuli mai, le amate, le lava, mani mi ngau te tawai sa mona watino pele, le pa ia man mamalolo whaafunga angara nei tai hafo. Alola parse fua manuia whaamalofo le tino folau, o te whaatalofa e le swafa o tātua whaola Yesu Kiriso, le o tātua mawai le aso. O le aso nei ua whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Parapatia le anga le lei siri ese o le tātou matai siri le langi. O le ua mbori malo tau sui fua mana mātou malosi. Le o tātou fsiri whaia fo I manua le o mala nei tai hao. E vi iai pēr o lona lava swafa. Alofa mai le tātou tua ma tau taili tātou fo laungara nei aso.
tātou whalau le lao lona alofa o tātou iei nei fwoi as tofis fulfitu iei aso iu lai o le tātou whalau ma le rua whea lua se fulman lima o se maila whafonga pora kalami malu al tāia Radio Samoa Sfalima Eva Tora Mo le whea ngan malmana tātou bai lua so sani mai fwoi sini o le tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se rata si bantea ma le whea o pesta LJ lo sio ma to ona nei tamai meni tātou ina e se pai le tulaiva e le tāia nei ya malo le usu malo si fwomarea ngan malmana Langi mama fo ilo sunga le o tsa vai le nei fo i tai au fo anga le lei mai fo i le atua ia fo i le ola ma le malo se le nei fo i tai au ta lo falava Samoa le atunu upele lo kau ki mo ari kai au ya le lei le atunu i lau mai mo bala fa fonga mai ya o le tau le mo le aso tau mo le aso. O le whaamālōlōina o le tangata pipili. The healing of the crippled man. Ngā luenga o le mata upu e tolu, o le foi upu e 5, whaangata mai le foi upu e 6. Ona nau mai lea o ia ia te ila ua. Whai e maua se mea mai ia te ila ua. A ua whai atu Peteru. E le aisa u a rio po o sa u auro. A o le mea ua ia te au. O te avatu lea ia te oe. O le suafa o Yesu ke riso o le Nasareta. O te whai atuai. I nā savali ia. O le whaamālōlōina o le tangata pipili. The healing of the crippled man. O se tala lau I loa I le tusi pa ia. Le whaamālōlōina e Peteru o le tangata pipili I le whai totoa o le malu malu. Whai mai le tala luka. Ua o Peteru mai Ioane I le malu malu I le teimi tonu o tatano pe ao le tūlae tolu I le ao auli. A o le teimi fo I lea, e iai le a inga e iai le tasitama, na whanau mai a o pipili. O le ngā luenga la lea le a inga lea e whai I aso uma, I teimi e o aita ngata I le malu malu e tatalo. E mo moli iai le tangata pipili lea. E wha nofo I le whai totoa. E le ina ia wha mālōlōina o ia. A o lana ngā ruenga e whai I le whai totoa o le maru maru. O le aisi lea I tangata e o atu e tāpuai, ma tangata e o atu e vivii, ma talo talo I le atua soifua. Ua aisi le pipili lea ina ua sāvali atu Peteru mai Ioane. Ua aisi I a Peteru, mo se tupe, se auro po se a rio. Ai whai mai le tala Peteru I le tama pipili. E le se auro o ia te au. E le ai foi se a rio ia te au. Tasi le mea o lo ia te au, o te fia avatu mo oe. Na o le suafa o Yesu ke riso le Nasareta, o te whai atu ai ia te oe, I nā tū ia I lunga. Masavali. Whai mai le tala le tusitala. Ua a apa atu Peteru I le 5 tau matau o le tamapipiri. Ua wha atu I lunga, ua tū I lunga.
ua whaaloa loa vae, whaaloa loa lima, ua oso le pipili, ua na langona, ua na maua le malosi. Ua oso, ua tu ilunga, ua savali solo, ma le isi mea mana ia na tupu le tama pipili. Ua vivi i le atua. Whatoa vivi ia lea o lea tangata i le atua, ua o lana ngaluenga. E whaanofo e le whaitotoa. E aisi pe a o mai tangata e tāpuai ma vivi i le atua. E lua mea tā ua o te fiatala noa iai mai le tala le nei. O le mea mua. O le whao ngā se ina e a inga Samoa. O tangata e iai o lātou mana onga whaapitoa. O le masino Januari le tausanga le nei, na o malanga i Samoa i le maliu. O te fo i mai fafo le whale tupe. Ai sau le tamaititi e mutu le lima. Fai maila na tala ia te au, tamā. Au mai sau tupe se i o ai. O fai atu loa e le tamaititi. Sau tā o le whare ainga e wha atau sau mea ai. Ai fai mai le tala le tama ia te au. Le ai. Au mai se tupe. Wa ai foi o e lo tinala e tu mai le si tu. Samoa. O le isi le nei wha fita uli. Wa sawa i lo tātou atuno. Sawa i a inga Samoa i New Zealand. O le whao ngā se ina, o nai o tātou whanau, o nai o tātou tua a, o nai o tātou a inga mamai. E iai mana o ngā whaapitoa, e sa ili ai a tātou tupe, ma sa ili ai a tātou mea ai, ma sa ili ai mea tātou te mana na o ai. E le o le fina ngalo lea, o le atua. I nai tangata e iai mana o ngā whaapitoa. Samoa, aua tātou te whaau ngā ina tangata mamai. E sa ili ai o tātou mana o ngā whaololoto. I tupe mea ai ma lava. O tangata i ei mana o ngā whaapitoa. O tangata i e tatau o na tātou wālo lofa i ai. O tangata e tatau o na whailelei. O tangata i ei mana o ngā whaapitoa. Ia tātou wālo lofa i ai. Lua. Fai mai le tala Peteru. Se a rio. Le se aulo. Tasia le mea le au te nofo mahau. O le mea le leile mo oe. Na o le suafa o Yesu te riso le Nasareta. O te whai atu ai i a te oe. I nā tū ia i runga. Savali. Samoa. Ua mativa lau whai ngā mālo i le suafa o le atua. Ua mativa a inga i le suafa o le atua. Ua mativa nuu le suafa o le atua. I le nei fo iaso, ia tātou fe au mangaluenga. Pau lea o le suafa, e le lei ai o tātou waso. Pau lea o le suafa, e manuia ai a tātou fe au ma tātou ngaluenga. O nei iaso, o isi tangata, ua whai mātua isi suafa matai. Ua whai mātua i ngoa o nuu. Ua whai mātua i ngoa o whaala potopotonga. Ua whai mātua i ngoa o vaenga wha upu whai. Ai whai maia, Peteru. Nā o le suafa o Yesu ke riso le Nasareta. Paula o le mea olo o iatea. Samoa. O le suafa pito i siri leo na malosi. O le suafa pito i siri leo na le lei. Awa o le suafa. Tātou te ola ai. I le nei fo iaso. Aia. Pe asi o tātou wālo lofa ia. I nai tangata e iaimana o ngā whaapitoa. So ia tātou te whaau ngā se seina. Aia. Pe a e sei. Pale tasi ia. I le suafa o Yesu ke riso le Nasareta. Le alo le atua soifua. E manu ia ai lo waso. Tātou te tālo. Le atua mamanae.
Le atua alofa muti vale umalava. Ua ala usu fo'i lo ua tunuu I fe'au mga aluenga o whaiva alofi lima o le ne yaso. Lilingi maia au whaamanuianga I alii matama itai o le o fisa nei le au whaasalalau I le leiti o male televise. Le atuai, a o maia I mātou. So ia mātou te whaao ngā seseina, nai a mātou whanau, nai o mātou a inga e iai mana o ngā whapitoa, e sa ili ai o mātou manao whaaloloto. A o mai I mātou, e le ai lava se isi suafa, e iai le malos, ua nā o le suafa o Iesu Keriso le Nasareta, e whaaola I nai I mātou. Tātou ia malau fio I le nei yaso, I fe'au mga aluenga, e tonu malele iai mea umma. Lou lava suafa Iesu lo mātou alii ma le whaaola, ua mātou te tālo atua I nei. Amen.
tangi le pipili o le pese mai le o pese le fai isi le nei tai au ina o lua se fulu ma le tasi le wa te ai nei le tulai ono tautua mo Radio Samoa for lima e ba tolu a mo nai mino tona fanga solo foi no tara musika so I fei filoi fa fe fi o le nei tai au fa mar se au fo le tino le lo su tu te manga wenga o nei foi as tofi wa tatu o lia to kwata le fitu le tau nei fa a avano mai so taimi mo le tara kala me a reto le ola Fight it up tato, ma lua tai au fa na ngang o nei fo is tofi te pena mai de sunga ya pasta la fa na kopa. Today in history tara ba vai body mena tupu. Ila so fito you like the telo to sanga ba mai o le taina I le fito le town. Nei fa pongo tal folding on Britania pe tal fito tara ba kala mena ya matai foi I nei foi tai au mo bo tato ripoti mai lunga ole awala. Patalo fai afta vale uma nei foi tai mele tai au ma wo mai tato polo karame ia tato wanga ia tu foi lunga le awala na pau nei vaenga I lo mai tau watu ua faisi tele vave foi ia ona pisi mai le tai mele nei o State Highway 1 southbound le tato o lo mai tau watu foi but o le anga ia tu lai le northbound o lo fai asi pisi mai ngai saute atu o Walter Stevens Drive ia ona faawa watu ai le anga ngai Conifer Grove ia ma nga ia tu ai Takanini interchange maltato papkura off ramp le nai le taimile nei o le tai au o le southbound o lo mai tau atu feo lolo lava fo I le pisi le nao lo iai ele o iai ni vaenga fo I wa poloka tato anga I atu I tu watu le nai le anga I atu fo I le north o lo mai tau atu tato Twin Coast Discovery Highway fai si pisi mai I le taimile nei o le tai au pau nao nei vaenga o le tele ave ta vale leo wa mai tau atu wa vave o na pisi le taimile nei tautua na lava foi ia lo maulu foi le tai au tautua na lo saunga le mu lunga le awala ia mai te foi o isi sa avale manu e tele lava le anga ia to let no ile ama taino le nei foi tai au lu su tolu minute te ai le tu lai ono Moi votu. Amo. Mai ngā matal talo le tau nei po I tai au fau tamaki makaurau au kilani no whanga whaasalanga Radio Samoa o lo o I ailapta inga mo timunga mamafa. E ono I tula mai le whāna le lana wa meao se ia pa ia se funu nei le tai au la stofi de nei se fufitu o you like. E awhia ia vaenga nei o Aukilani, Great Barrier Island, Waikato, le tui matu o Lake Haikare. So vaenga nao lo I lapta inga mo timunga mafa mai lava whāne ana le lalava meao se ia pa ia le tula se fulu nei le tai au. Winga wha mawina le tau mo Aukilani le soa o tātu ia le se fuma tasi le maruru le nei vaenga le tai au na whaasolo pa utimu I mafa timunga I le tele o taimi. Whaasolo I nangi mansawiri mai saute si sifo I le whiawhia nā nei e malosi nisi o taimi se fuma limo le maurunga nā le maruru wha mawina mo Aukilani. I le so tai au pe au lia la whaasolo foi na awa oa pa utimu tira vaenga o Aukilani tusa le nei e le maruru nei matai au se fulima lona maurunga. Vaenga la soto nai o la whaasolo langi le leile tau awa oa nisi o taimi. Whaasolo langi le leile tau le aso sa so fua so lua so lulu o nawa yaso o luma na yatu. Ia, fōringa mai o whaitawina tuwha maunga la mai tau. Toi au nei matai au le i timu I o lo lapta I tātou I Aukilani. Ia manisha vaenga Great Barrier Island ma Waikato. Ia tātou o liatu le asto nai. Ia o nā whiololo mai leo le tau mo tātou. Ewi ana marulu. Ia kausi mausinga la. O le tulanga na e whamaunga la mai tau tūna mai nei fwoi tai au fau. Whakasolo tāra pakalama nei tai au la tāra wawai tulanga I le tau tiro isi vaenga o New Zealand. Whapena fo le tau Samoa. Manisha vaenga le kelope le tau tua mo Radio Samoa Spolima. I watolu a mo. Marina Davis. Lau Samoa tala ina whawhi whianga nei fwoi tai au fau. Ia tunu o ngā juta makaruenga o le tai au. Whamalo si mai. Whakawhikiro mai aso le o lafo nei fwoi tai au fau. Maria whaiva nei aso. Pese le mo oe. Pacifica, la osa moa
Kusuma Malolo Jelly July on Pokalame Malole Tai out Radio Samos Fulima Eva Tolu Mo Fatalo Fapa Angal Tarapokalame Lo Fafilo Malungal Tata Facebook Mari YouTube Radio Samo Malo Lavasi Fu Maria Faf Tail Fatala for Maimal Fatmanos a mile in for Tai Fo our later no Leo Fino Mail Leo Swafa or Lato Yanamari Fat Lavlen to put Yukulentalo Pokalame Lamachara Neva Yaso Mota Tukara is Namawang Manda Olanto Legend Finger Wang at Tono, Misha Farma Tono Kalastete. Eu support Tayao, a Sepaka, a Paka Island Valley is a secure car park. You are facing a boy like Kikinga, all the old time finger Wenger, all the Talafoile. Pela what the Tawan Tilo Council Kalastete. Fangiska paka mo so sali mo tanga fainga yo eta vai ole tulanga fainga tal na tulanga fa no foile na pe mai ta watu foi nei au fainga renga e mai so ila to o sili ona mo miela la to so swani ya sa tasi ya ila to e fainga renga fale mai a ole tau ma faila na pe on sa no foi ia le sunga la le mei le ya feel moga ole tau ma fainga tonu lava le o lo mana o mia le taimile nei ma ole la o lo talo sanga fo le council ina ia fa pena na whaatangaina. Se overnight car park I le vaenga lea o Parakiore Recreation and Sports Centre. Ina ia mawhaila nei tangata nei o na pakaia lātou ta avale. Ma e ta tau lava fo I la o na o atu ia o ke topa I le tausanga le nei. Ia ua mawhai o na whaatino ina. Ia le na fo I vaenga a wā lava fo I le saunga le mua o na I tangata. E mai se I lātou ngā rewhan mai. Mana tua foi. O lo o tele lava fo I nei whaafita uli. Ia e mai se o whaalave lave la matia ile soi fo I lātou nei pe lava vaenga fo ilea na whaapena fo I na o so wha iai ia se tasi sa savale atu le kāpaka ona o le mamau kāpaka ai ua whaisi taunga tā fo I o kāpaki e lata ane I le tūlanga lea e mawhai ona pakai ta avala nei fo mai nei o le tūlanga lana o leo lo tamu whai malo si fo I la I lātou ta tau ona o tua au ke topa ua maua lea fo I vaenga wha mama avenga mo nei au whainga lue ia tarasia wa pe o le no foi tau le tala fo le mo whapea o I kālo whae whaafenga wa usul kaya o po le waweao no foi o whakarikari kai me whainga ruengai so tarasia ia wawe o na whaisfufuanga le council kanaiste te le foi tūlanga so swani mo la tau nei ia wa sa ngalo suka leo a whaape o le mai tau atu le tala whaai le tae au lono winga kau ki usu whaakasi a mangai fo mai sa o le sa lo whaai le nala ole I tala no le tai onga mana I si tina le mana I tamai ti tolo le na maliu mai il fa la le wa yuko o tele no la tunu man fa fonga la fa longo nei tala le ngana Britania well for the National Library in New Zealand e susungu ma ni so tusi wa levanga nga store ona wale isingi va nga ko store ngi si kusi folele e afia la kuspa ia o le Torah o le Quran ia mal Book of Mormon mal tusila ma mona folele pe kau mingia e pe kau me ia loko mafo fo ko faro ko la sungu a me saltus pa ia ta to fo le a wanda pe se va nga to ona titilo nga ia like vai se garage sale open level no mo tanga ta atu e a me sa ku spa ia a titilo ile demand la ile le tu spa ia isi va nga lo lang wanda pe no la no de mai nga ku si ave fa so mo na to la to so ku spa ia isi va nga lo lang a si tiro fo ia wi le si tulanga fo ile a kongo ole reflection sa ole vaenga la to ia le la to te fai le nei vai a mai le National Library because afa pe waile ngata tu si o ta wa mai o history ia po tu si o tala anga religions ese we can literally see ele mga o mia kusi fa fe ngata ita ise malo e ngoa male inform o tangata I vaenga uma ia lo o tali tonu ia ita to a fuala ia mangkua foi e ile kai ming fai mai ole ko fai ka kalo ka mai kia onga tu tonu fale a onga ngaki ke foi ia ita to au kristiano a le lava o tusi pa ia ingala au ese ia ai fa aku mui fais fa no ma fa ma o ke ma ko i te e fo I lava ia le tulanga fa pe sa le mole tunu ona pole na fa lo mai leo ia la to ia to tolu ia lena o mola tu se fu e le fa lo vento po yuku le sa tala no to tala bo kala me ile nei fo ia so o foi tau le tala
e mo le loto fo le langa yo mal time ne lo tam fo le to fantasy bits and pieces fo le pe aisia na mafua ia le fa le lave ya na so le tava le tu mala wala ma kofu ko le vai tafe ai matua le ngona le fa no fo le kwa le lo apa le men tupu por no ma se wa fa mai ia le tonu ngola to i wa yuku it's a roller coaster le awala ke le lo para le wingo na fa mtalanga fo le mai le sa ngone mu le va ngona wala ia fa ma silanga ngone tu fo mo nei ai io e vai ia o le tina tala vo lo na swafa o Francis Latu vai lea ia fa pe nacional o tama itai dota ia o one ahi vai lea ai masionga nisla lea engo ia mali tulua ia o ila to uma ia lea na mali liu i tonu o le ta avale ina o tula i mele fa lave ai o se talang fo ile nei fo itina o se tina le leila na tautua fo o le mai tau watu o ia se tina ngalue i le court registry officer le family courts la lea i o le vaengal na i Pukekohe District Court sa fa pena fo ngalue le North Shore Manukau and Papakura o lona winga o le nei tina a tonu la mana tuala o le fai mai fo i ia nisio o ila tawolo o ngalulue i le crash unit it will be premature po vave tele pa fa pesa to o le awala le angol awala but o lo fa awau su enga e le o mai lo tonu pe o le pisi po kuli se kaimi o se hearing po tu langa fa pena ai le o mai lo ai fa fetai foi i le au nanga le nitina i o la ngona le fa no ma fa fa ta vai male a tinga lofa ia ona o fa lave le ma alofia ai esele mana i o le soifua tau tua male au no le nitina o le vava atu le time in tu por fa lave it looks like la wa tu tilo mala fa tau o le time tu ola o wa te lo afo le tolu so te lo o le time na pika mai nei fa na fo mai la o nga o po o le fale o te lo terminal en tu por fa lave le once again na fa mai se fo na nga ngone tu ma se ni so tanto e masani ia pe e fo so tanga mo na to nei ya el fa ma fan fananga le tu foi lo tom finingalo le foi time kwa deise sinter tono le fa la na tu wa to lo se follow male famino tono to talo le tu la fitu to mo ro de sa mas foni ma tono ma fa o ta fa fi fianga ta puni tama ole fa saulala ma lo se fo mo ria good morning
Eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. O te mana o ia whaafaingo whiewe malanga inga. O le ala lea o lo palota. O te mana o saunga le mula ua inga ilo mātou pitunu. O le ala lea o lo palota. O te mana o se si o manga lei. O le ala lea o lo palota. Mātou te mana nao ia yaise leo o le mātou pitunu. O le ala leo o le mātou palota. O te mana o whaonga te taua o reits I mea talawhia ngai. O le ala leo o lo palota. E te mana o I me sini ona lelei mo Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mo pitonu o Aukilani. Mo nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. So, sa fulmaliva, mino tolo tā leo le tula fitu le tula mau ona, tuina tu leo le tāra pakalame, a reto o le ola o le tātu malu o le tāia whale ngangara nambol nei fo I Strofi. Whamalo whawtaini si whtamwhen whatasima le tāra pakalame, tusa, tasesa, uzo, whamalo whawtaile whatasima I Samoa, nei fo I tāia o fau. Cook Islands. O te leo loa pei a whōringa mai o le ai masa lau whai a New Zealand mo Islands I le ngai o inga pale miele na whai le anu sa o sainga. O le la o mai le aso e whamana toi le onas futu sanga o anniversary o Cook Islands. A le leo mau tino po o New Zealand pei au ke kau wharongo a kua ngal man. O lai man na o Cook Islands a whail feelinga New Zealand tanga te tauna o atu. It has to be the Prime Minister. O le alo I le Cook Islands I o le sao o New Zealand foi lele. Au ke wharongo kuri poki ngo whai kau ana po. It looks like ele malangat pale mia. Even the foreign minister of New Zealand. Ia sampai ngal ko pana sili lepe o whamani mai malang. O le tūlanga hena ia tawai. A tōnu lava fo ia o whi e senga ia. Ia, but I think, in a way, o le aita mawhai New Zealand la tau ia send lava fo ile message. A whai o lai send ba ile message la tau ia e Cook Island. E tatau ana awai. Pe fo linga mai fo ile le o lai pe e whapea. Ia, whaangalo aku ngā sasinga iai. Ai o mai. But now, o le watu la ila le pale mia ia e mai se fo ile whionga ia wawasamana ia. E senda ku fo ia ile message le ai. E tatau lava. Ona awangi iko e kupu mai kakawa ona whaata ua pia whea ngainga. Constitutional. Inga ia tu mau pia le o whai ngā malo. Ia o le message la ngā. Send mai la kou. A le fo e senda koe il pale mia ma le sunga fo I le minister o le foreign minister ia Winston Peters. Le ai. Ia whaawau kako wongos furu a matou. Matou te le au ai. O tulanga na o le wa iai. Asa. So it's full fitu mino tolo talo le tula fitu. Mai alo whawhiwhanga mai 5 stars on le fo tai au. So mo le se tātu li poti mai lunga ola wala ona tu ina tu lo leo tātu pakalame a veto o le olo nei tai au. Te pena mai le sunga whawhingainga. Pasta la whae le ko pamalo se fua. Ma pesale leo faccio moe. Ai ua e vai. Ua e via moe. Da fai la ia da la mai pea. I say o pa a pia a tuilea. Ua o tali toni la pa ma homi. Wa me no e ma wo moni. O te o te ame le foi le o ti. A pai o e pia but the smile io. Da ma left to Lima. O night my Samoa my New Zealand. Naya fatina ese serava te leoina e una motangata apaina ua e pia malama e silia idea tu mai oleana
Ua au tani tani lo pa mahoni Ua mea oe ma womoni O te ioe o te amene foi le oti Apai ua e pia pia Mata pata smaila ia Tamau le petu lima E mai Samoa mai New Zealand Lava, a tele o wiga, e una motonata. A paina waetia malama, Basilia tea, tu mai olema. Ua o tali tali la pama honi, wa mea oe ma womoni, o te ioe o te amene hoi le oti. A pai ue pia pia, pata smaila ia, tamau le petu lima. Night to Samoa, my New Zealand. Talo falava o a o lapi marina, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O loo mai tau atu le taimile nei lunga o tato awala ia ele o tele lava se swinga o iai pau lava o lea ia o loo tu mawale pisi le vale na mai papkuranga iane i takanini le taimile nei ia o lea fo ia mai tau atu o le na fo wa amata on tau pisi atu le vahenga na Highbrook Drive East Tamaki le taimile nei lunga o tato State Highway Luas Fulu ia o Wiri Highway lea o langa ia tu fo ia ngai o le malai va lele pau na nei vahenga o loo mai tau atu i nei saute fa solo atu fo i le tu atu le nai matu ia o lea lava fo e mai tau atu o Nera Road pau fo i le nao le vahenga le nao wa amata ona feololo le pisiane malunga o le tatou au wala lau papa i le anga ia tu fo i le kolosi atu ia matato wanga ia tu fo i le North Shore o lea lava fo i lo mai tau atu tu mawale pisi na le vahenga le na Rosedale fa pe na Saninook ia takapuna fo i lo mai tau atu na wa feololo lava fo i le traffic na wa iai i le taimi le nei au ta vale tau tua na le saunga le muma ia manuia lau whainga mlanga nei taimi o le tai auto is full tol minute ona ta leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo fal tatu tinu o mai tatu pol kalame o le aroto le ola i le ne yaso te fia fa filoa i ati oe mo fai fa fonga mamai moa mai le nei fo yaso. O le galvenga se futasi fa upe valu fa pea o le fa tua na ana ai a per amo ina ua vala awina o ia e alu i le mea o le a maua e fai mona fanua na ia alu foi na tele iloa po fea a alu iai. O le upulamo o le asul nei fa pea o le usitai i le tua e tatalaina lo malama. Obedience unlocks understanding. Ina wale o langa usitai i le tua e tā ua tele. Ona foi o le tua e ese lava le whainga o ana mea. Mana o le tua e ke whaia se mea, whaali se mea ke whaia, e le whaali umamai. Awala ke whaia, pawale mea mai le tua, o le mele ke whaia, ia o ngā kingo mai leo le mele ngā ke whailo mai. So le secret na le tua, le me mo mia, o lo stai, peke le malama pe whawhewong whakingo, pawale mea, whai se mea, e mawhai ona e whaia, e ke a makai, vai whai lai anoa, o noa ngā whai le tua, whau le waa, o le a sau le lolo, pawangar kala le tua, ka uia i male whainga o le fua o le waa. Ele i malama noa e se sambi ele ilo e ngoa e wale e se kimu ngā vai taimi le lau langi.
kele o mea nga mafaunga fa fea kupule ngai lolo le se vai le se sami o yai le se a le mele fa wele vai le se vai le se kimu ia akelo o le usita yongo nga usika yango fa ule va le kelo nga fa ola ina ilo na ainga o apere amo a fai fo ile tu ulo no umala inga lu tama ayalu se mea o ki fa singo ngaku fa mai tala tu spaia o na alu fo ile o apere amo na alu malonga leilo po fele me alu ia vai se me e alu ele lo po fele me le alu ia pa le me ku lunga alu anga o le meleng fa singo le tu ia ai nga walu fo ia per amo ona tango fo le tu o tatala lo na iloa ile mafu anga o le me le alu ia no e fa pe na fo ila ia le por kalame le tu io tatu golanga o le enga yoi mai le tu ia te tatu e fa tau no ule mele manga ka ku ke faia ina ua e muai ngaioi e tala masani fa pe e o le tua e ke ngaioi lo ngaioi fo ia ngaioi fo i le tua so le upula mo o le so le nei le se me o fitala ia tu le tua ia te o e ki ka ngoi fai ki la ngonda le lo loto le mele le mana o le tua fai ale ngai ke ngo fo wa umi aso e no fo o ngole ki ka ufika i lo mafo fa fa fenga fai le mea ase meu que fai fa fenga que lo awe que fica i kua maluma fica o fica e kam fai fica fa pena e male o langa nei nga le fica la o me fai ale le songa mo oe e lo fita la ile tu se me ka ngoi fai ka ngoi va ai se me ma fai nga e fai awe que a maka inga lo tango lo le tua tatala lo malama e que lo ai leisi mea e que fai o kai pe me foi le se process foi le e passi le me mo then o open mai le avangolo nga lua ia o nga e passi foi le lua ia open mai me lo no venga o le ki o le olanga e fa no uinai me manga o le tua ki kele ki foi fai ngo fia ia o lo o start e ma fai se mea e ma fai ona e fai o wa fa longo le upula sule nei o lo sitai ile tua e tatala ina lo malama i le mea le ngai manga o le tua e ke faia au e maua le ola ma le soifua i le nei rangi le tua whawhitai lava o lau fio e te fina ngalo mātou te faia mea a e mātou te faia e ala i lo mātou mua o no stai ona e tatala ina lea o lo mātou i loa i le mafua anga o mea mātou te faia whamanuia lo watunu ona o lo suafa Yesu Amen.
Jalo fa ya jalo pese mala fa pese le Peace Chapel in the water tol mala fa mido jalo to ta le ole July fitu la so se fulu fitu o you like o mena tupu ne ya so tau sanga wa mawai. Le sole tau sanga te siiva ono wha, ia na whapena fōi o na mawai, ia le nei fōi award sa ta ua o le Joliet Curry Gold Medal for Peace, ia ele ta mā fōi a Nelson Mandela e pei o na tūla i ai fōi, ia mawhale pui pui ai tau sanga ua mawai. Tau sanga te siiva iwa wha, i le ta alonga le nei o le wrestling po le pi inga, manu malo ai Hulk Hogan, i le fusi o le siampini, ia mai le lii o Ric Flair. Tau sanga te siiva iwa lima, ia na whaalawi loa le Forbes magazine, ia ua a vea ai, ia le fōi sa suafa ia William Henry, ia pe na whapena o na lawi loa fōi ia Bill Gates, a vea o ia o le tangata Pito Sili, o na mau oa i le lalolangi lo na tutongi sa ia i le taimilina se fululua tesi ma le iwa miliona tala o ia lea o le founder o le Microsoft and Computer Science. Nisi na wa ingai mena tupule nei aso i tau sanga o mawai. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tutongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Talofa Samoa, whaalau i loa whaapitua e le ai se tutongi. Whai a fuale sia kino o lo whale pe fia leo whai ua iai nei i lunga o le maketi. Wala au mai mo lea au nanga i le masina o Iulai. E tuina lo suafa i tutono o le sei, e te ona manu malo ai i le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama i le tūlanga o lo o iai lo maota. Wala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate i Papatuitui, telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Hey, hey! Oh! In this update, some big existential questions for councils heading into the second day of the Local Government New Zealand Conference in Christchurch. The government's announced a ban on RMA changes before the new planning system comes into force. It's also moving to require councils to focus on core services and considering a cap of rates increases. Local Government New Zealand President and Selwyn Mayor Sam Broughton says there's a question over how much we want to centralise power and decision making.
Are councils an arm of central government and should just do what central government do? Or do we elect local councils to be able to think about and respond to local need? The government standing by plans to shred about 500,000 books. Our newsroom has seen the list of books proposed to be destroyed by the National Library as it aims to focus on New Zealand publications. It includes the Bible, Quran, Torah and the Book of Mormon, as well as Shakespeare, Virginia Woolf and Charles Dickens texts. Internal Affairs Minister Brooke Van Velden says it will benefit taxpayers. The removal of these books from the collection will save taxpayers around $1 million a year in storage costs. Oranga Tamariki is going to avoid disclosing the scale of any reoffending too early in boot camps planned for next year. The agency's lamenting the harm caused when it initially confirmed several of the 10 teenage participants in its pilot program had reoffended. Claudia O'Neill reports. Oranga Tamariki says the teens suffered scrutiny under the spotlight, with critics deeming the pilot a failure that peaked when one died in a Waikato crash last November. Pilot lead Ian Chapmans told our newsroom publishing the offending was damaging. It's understood reoffending levels will be revealed in the final pilot assessment due later this year. There's relief. Nelson Tasman is finally in a position to move towards recovery. 41 roads remain closed as the region officially shifts out of a state of emergency at 5 p.m. today. That's news. In sport, a duel to complete the flat stage 11 of cycling's Tour de France in Toulouse after the first rest day. Mara Schmidt comes back. It's almost going to be a photograph on the line. A stupid person on the left. Abrahamsen gives Uno-X Mobility their first ever stage win in a Tour de France. A reference there to a trespasser who jumped onto the course in the final straight. Jonas Abrahamsen won despite breaking his collarbone 4 weeks ago. Ben Healy holds the leader's yellow jersey by 29 seconds over Tadej Pogacar, despite the latter enduring a late crash. Paul Gallen has declared his professional sporting career over after beating Sonny Bill Williams by split decision in their boxing bout at Sydney. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ia ni se vai ngol tato a wala leo mai tau watu o whai fo isi delay le taimile nei. Mai tau watu inga le north of Esmond Road interchange pa si atu Onera Road on-ramp o le na o lo o pisi lava foi. Anga i atu ilunga le Harbour Bridge entry lanes. Pe ama le fitu minute le travel time o lo o iai mo tato uma lava foi. State Highways uma le ono i le mai tau watu. The North Western Motorway lea. O leo lo o whaisi pisi mai ngai Waterview. Anga i atu i Central Motorway Junction i nei fo i taimi o le tae au e whapena fo i lailanga i atu i au ki lani se sifo ia o lo o iei vaenga na o lo o slow ia po le na fo i o lo o alu matu tatou ta avale i le taimi le nei o le tae au a whapena fo i na mai tau atu i na inisio vaenga mai sera fo i langa i atu lunga tatou awala lau papa wha mole mole se i tautua na o le o lo o whaisi pisi mai i le taimi le nei Constellation Drive interchanges o le na o lo o pisi ia maanga i atu i lava i le vaenga i peon ta ua fitu minute le travel time o lo o iai mo tātou. Nisi nava ainga fo i maswinga o lungo le tele a veta avale tau tuana lau saunga le mu i le nei taimi o tau mafta mai malua le tau Radio Samoa 5 minute te aile tu lai fitu. Tasi 5 i watolu a mo Radio Samoa. Malo se whamaruia le nei taimi o le tae au, o le vainga lata mai le nei i le tala o le tau o le antātu amata mai Samoa. Mawai atu lua se furu le il mawhanawhana le e Samoa le nei vanga o le tae au o te alawalu i Samoa. O la elangi le mai awa o fo i tau i Samoa le nei vanga o le tae au. Winga o le tau whamawina mo Samoa le so le whaasolo i na langi le nei ni so vainga o le tanu. E ni so vainga o Samoa la pa uai timu e mawhaina o le lua sumaleiva degrees Celsius mo lunga. O le pepela le esa mo le so lua se full marfai lona maualalo. Ia, pa angal taro pakalame wha whonga mai Samoa, mai mo mailo on tātu Facebook, mari YouTube Radio Samoa, ia lo fatu le nei fo i tae fau, o le whata fiti o tātu tala mai Samoa le neva yaso, o le tala valu, i le tae o nei. Se mai le tala o tau i New Zealand nei, i le tele vaenga le motu i Saute, wawa atu i Nelson,
O la langi lele tawe awa o ni so taimis futolu. Maurunga o le malulu fa mawina morene yaso. Langi le lele tawe o maru. Fulu maurunga le malulu. Queenstown. Fa sona pua oa. Awa o langi le lei foi i le awa uli mala fia na nes fitu. Maurunga na malulu le efa mawina mo Queenstown le so. Awa o le tawe pua oa foi le tai au Timaru. Iwa le maurunga le malulu. Fa solo ina pua oa foi le tau langi le lele tawe Wanaka. Ono le maurunga le malulu Dunedin. Ora fasolo in langi le lei tau mo tau e pua ni so taimis futasi maru ora maru fa mawina mo the need in the song ya pale ai fonga la audio ai Kariso Karestete. Good morning malo si fo manuia o mai tato le tai au fasolo na awa ora tau mo tau pua fo ni so taimi futasi maru ora maru fa mawina mo Karestete le dei stofi o tatu o dia se bali talo tau le motu matu pi tola ora motu matu kai taia Sfuru ona maru ora maru ora efa mawina mo kai tai le sola fa sona pa uti munga ma mafati munga ni so taimi ma malpa uti munga il fa sona tu la wauli or sabili la fa sona nangi malosi mai le tulangi le matu fa sona nangi mai sauti sifo ini so taimi le malosi se lau kilomita le tula ini so taimi la wauli il tulanga ile tau le lamua Wellington. Good morning malosi fo manuie pa angal tar bakalame so sabai ngol le lamua Wellington la fa sona awa or tau pa uti mo na wauli Mala fia na nei sfultoru mo ngol malu fa mo wina mo Wellington le so pa solo ina pa uti mo tela banga o tauranga re nei fo yaso ma mafati mo ngale so taimi pa solo fo ina pa uti mo tela banga o taupo iva ma mo ngol malu fa mo wina o rotorua ola pa ofo ti mo ngala mafati mo ngala wa uli sfulu mo ngol malu fa mo wina mo rotorua le nei fo yaso Palmerston North fa solo na awa pa uti mo i le so a masena bana wa uli mala fia na nei fa solo na awa pa uti mo tela banga o New Plymouth nei pia la fa solo fa pa uti mo ngamo to le so sfulu mo ngol malu Masterton awa pa uti mo sfulu mo ngol malu le nei fo yaso Hastings la fa solo pa uti mo sfutasi mo ngol malu Gisborne pa uti mo ngane so sfulu mo ngol malu makiri do Hamilton ma lo lava se fo manuia pa uti mo ngamo to ma bafa ti mo ngani so time is futasi mo ngol malu fa mo wina mo kiri do le nei fo yaso sama ki makaura o kilani no fanga fa salonga radio sa mo Olo tu mawana ye lapta inga mai le farva ve ona le la se pa il se fulu nei le tai hao o ti munga mamafa le a pa penao to ulu te le vaengo o Kilani Great Barrier Island Waikato le tu i matu lake Whaikare so lapta inga na lo tu mau se pa il tu la se fulu nei le tai hao ai se swinga la faina bato le taru kalame wa fo se fio le tu no se fulu tasilo il manulu mo au Kilani nei fo tai hao tu mau ingo le tau le so pa uti munga ma mafati munga i nisio taimi fa penama sabili yang mai sauti sifo se fulma lima mo runga na maru fa mawina mo au Kilani ne so i vai lona mawala lo tai pe au dia la fa so na awa pa uti mo nisio taimi tu tu sala le maru fa mawina mo au Kilani ne tai au se fulma lona mawunga astonai ka tau felolo man tau awa lang le lei fa la sa so fu so lo mala so lulu pro ya solo mana Papa Bongo Banau Tuna Maila by Tau, the night time of the Tayao, Latino Alam Papa, our Nishabang or Kelope, America, Hawaii, Nishabang or Lolangi, a little Tununga, Yolo Maria Maritamo, Tow, Ilinea Sofo, Tato, Dio, if I fall to tour radio summers for Lima, Eva Tolu Amo, in a was a full level ear late to like Fit, my lord, for Neva or Tayam, Monisif Tapi, and my mind to Bukalame, yeah, 54 elephants is my. In an 8 hour to a radio Samoa o le ua o mana pikil tanto manu Samoa e mo ta longa ma Scotland o tai au o le fa moni mai ngal malmanda o le fa fa sala o tanto radio Samoa le ta longa tai au o fa sala longa la ngale audio ele a fia ia tu langa fo i o atale tele mai mo longa pe o le sky ma fa na ele mo tanto le right fa sala o va fa bena ya tar fa salonga fayona mai mo fa fo ina tunu nungol tanto radio Samoa ya wa fo itam fangal tanto man Samoa e tai au so tai au la talo ke fa longa ko le balu el port tai au le ki ka fa le talo na Eden Park ya mo la tunu ala fa fo na nga ya tu ta po ia 5 volta man Samoa io talo sia talo sia fo le tau sorry asa ori ko fe lo man kau kai au sorry ya le o le ua tau di maina tanto officer nei le lisio tanto man Samoa filia e mo talonga le ma Scotland o le awa Scotland o tasile o awa lo langi lungo le tier 1
Tia wano awi el top 10. Fa nga so longa for the ranking so awal lalang. Tātou la Samoa nei la lo tia 2. Fai la si maro stela la ula Scotland le la ta alo mal tātou au. Ya mato foi la tātou le tau sa ilisia mano mo le ipololangi le host Australia. Lua fe lua fitu. Yo te lo la tasi le vanga tau se I mo stela ranga marsunga le li fai onga nei. Ka mo la to captains run le fai nei. Ile te se fu. Ya ona mo le fa mala mango nei vanga ia. Ya ai o na ya o le lisho ka ko mansamo. Yo eta vai. Ya o le wo pasi mai fo ples kengel. Ya sei fai. Tato au lea Samoa e la tunu pele. Ia o tato numero tasi leo lo ua fatulanga Aki Seiuli, numero 2 Peter Anae Asu, numero 3 o Michael Alala Toa, numero 4 Benjamin Petaya Nine o Nene, numero 5 Samuelu Slade, numero 1 o tato kapiteni Foilena Theo McFarlane, numero 7 John Mau, numero 8 Taleni Seu, numero 9 Melanie Matavao o Matavao, numero 10 Jacob Umanga, 10 Tasi Tomasi Alosio, numero 10 Henry Taefu, 10 Duncan Paia Awa, numero 10 Tuna Tuitama, 10 Lateral A Kiong, numero 11 Luteru Toloai, 10 Leo Loiai, Canaan Sitene Tua, numero 10 Marco Fepuleai, 10 Michael Curry, lua 10 Nico Jones, lua sultasi Jacopo Mapu, numero lua Connor Tupai, numero tolu Rodney Yona. Yo o isina o tatou whaaleo ata vai. Ia, o le tatou 10 filfiliere na o iei ma tatou whaaleo ia pei ona iai, o le tatou whaia onga head coach o le tatou man Samoa, ia na whianga le malu tu spisi. Le fa mo se tara noanga nei le o uli pe mai ala to captain's run le fa ni disfulu Eden Park so tanto ona il baba ya tu ngar mana e pe ya falling mai tasi lua tolu fa lima ono ko ongo pe ko fiku ia tamafo debutant so le la tu talong mo le mo tanto man Samoa ya au te loa le to telefo alo ma fa na o le tino o le ta alo I fafo se banga nai ni so le te baba tu le sata alo le tato Moana Pacifica le sata ba le Super Rugby le ma tu nei ya peila o le sunga ya McFarlane le o Theo McFarlane kapiteni o ye ta alo o le ta talent alo fafo I think o alo sa Melanie Matavao la numele iva tasina alo sa bolen ta alo tato Moana Pacifica and I think Nico Jones later reserve lo se fulu lesi na tuna tuitama I think lesi ya marsunga Michael Curry o la tu mana le te mantu atu sata alo tato Moana Pacifica te mantu foi la tala no le Moana Pacifica ya o le level le pique au o peleki peda foi au di sila la tau so tau fatu stusala nga ile lei bal mo lunga o le ia lo fo Samoa ya me so la tu ita alo ia tu fa tau sia mo ile tau pengal tatu man Samoa le mana ia pique no tatu au ale le tele la to ia no 50 mo tatu man Samoa Sam Slade LC foi le sata alo tatu Moana Pacific ya o tatu au na na fa na tu na tunu o la fa sa lo tu sa radio Samoa tatu proklame mai Eden Park e Port Hau ta le balu le Port Hau kick off time na ya mo ta longa tatu man Samoa ma Scotland mo ni so a wo ya tu paka ya kwa fa de le ka ko fu ayo ta wo tu ka ko loko a lo tunu ma le lang o tatu man Samoa ya le lei ma le ano atu so al fa ya o mal tatu mo ta longa tai ya o time ya fa ta wol tickets manu la foi mo wol time asa Vamos mole leo fu. Ele ai kala fu ka ko maka. Solo muri ai o in park of security guards. Ya wa le mana ya wa tato lotonu wa ma support tato man Samoa. Ya pole ale tau kero ko ngo tickets. Ya ele tonta. Yeah. Le lei o vanonga tu fusuanga le na fai na Paul Gallons ma ka ko kama le osani Bill Williams so le wa malo kama Australia di kama ko wori
Peo te wa tu split decision ia famsino Yeah. e famsino sa bawa score si dia ia Sunny Bill Williams ia te lo si la tu famsino na si la tu score ngai ka mau ska di lo Paul Gallen sa ia le o tu langrana so na power melo ke akai lo ko farong no ai wo fiule media ka fa ka ngor ka malo sa wo furi mar ko ka malo wo de fi ka so le ai ia fe va ngi me fa ka fa ia wa whatever for inta le fu suanga ia nga wo ko mal fu suanga po so malo ai Yes. Yes. Ja, le na so na vanga na ta longa nei time per tai ngi si ka longa si ka wo ke wo ai o tu longa na ai ta marsanga net polo le we nei so na kwa le ya le ka ko au le mystic so na ka ko le au kilangi Yes. La so final for him but au le my lord self manga so my for round robin la si ka ko mystic so ka manga ya so ja la so le final ne fa ya so ma ya ko fo ira ba Ja, le nan from natural ta to man sambo mal cha longa Scotland Eden Park. Alen final atu masana yo ta to matu fo la tu mul panga mal cha po inga fo ya por fala ma cha po ia lo cha fa na la jono o lungo fa sa longa radio sa bola fa na Silvia tu longa la cha tu longa por las for radio por na ta as well le ta mo felice me ka le cha ma sa mo yo
Alofa lava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In June 1969, the countries of Honduras and El Salvador declared war against each other. Until then, these two neighboring nations in Central America had been like close cousins. For many years, people from El Salvador had lived and worked as farmers in Honduras. Then suddenly things changed, and the two countries became enemies. First, the Hondurans attacked the Salvadoran farmers living in Honduras. The thousands of farmers ran home to El Salvador and told about the attacks against them. Next, both countries broke off diplomatic relations, and in a month, the fighting started. 5 days later, over 2,000 people had been killed. The battles continued with airplane attacks, as well as the news media from both countries broadcasting hateful messages over radio and TV. Finally, there was a ceasefire, and they stopped fighting for a short time. Then, the fighting started again and lasted for many more years. But what happened to cause this war between such close countries? Would you believe that this long, violent war was caused one day in June 1969 by a decision made by an athletic official? Thousands of people were killed over nothing more than a disputed score of a soccer game. Pretty crazy. But no crazier, really, than the fights we ourselves start with our own family and friends. Sometimes over nothing more than our sensitive pride. But you know, we're all guilty of rebelling and in a way declaring war against our Maker. We've chosen to live the life He gave us our own way instead of His. But He designed His way of living to bring us real happiness, success, and peace of mind. So won't you call a ceasefire today with your Maker? Just ask Jesus Christ for His forgiveness and new life. Then start living His way. It's the only way you'll be satisfied and have real peace from your fight with Him and with others. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Sole, eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Fatoro lai tulai fitu famrianga as whanau Radio Samoa mo le stofis full fitu e yaso yu lion tara follow mo le lua vel lua se follow mo le lima mo matala le telefoni pe ma fa yona fa ngaina le telefoni tolu fitu tasi lima e vatolu o tato emailing on air at radiosamoa.co.nz. Mo fona fona ngol tato Facebook mari YouTube ara Radio Samoa pule opo fe vanga na va no mai la famrianga as whanau ne foi tai fo o tato telefoni malo se fo Ja, malo lava soi foto vai nei tai au. Ja, aftai lava mo le avanoa ia o le mo te wila afu ia le nei ala au aku nei tau po. Ja, ona ole. Whamana tuina fo e le lima tau sanga o le atali i lewa malanga mai ai mai au kilani i nei tau po. Ja, e vi ia le alofa malanga le o le atua. Wau lia mai e le atali i lea e ngoa ia kavali. Jan afu ia lona lima tau sanga le aso le ne ole ali ile ole inkia fikir kama ale sa mortina ia le alo fo le tua ne tau sanga fo ai mo ia o se atali e se le ola fia lona olanga mai la vale tai ni fa na uma ia se ia o mai la vale nei tai fa fo ia pe le vi inga mal fa tai tele le tua ona lona alo fo lona anga le ia ai mai se ona na tau singa ile atali fa ia na ato le lima tau sanga ma o mai ai fo ile nei tu le atinu ia fa manuia tele le tu le ola tip e kavale o ngai le fa no mai le no tana ia ai alo no fa tele atu grandparents or uncles or aunties ia ai mai se o cousins mo oele atali pele lava yo mato lotu ia manuia tele lo waso fa na le nei aso kavale hasta tele lava ka vai mo le avanoa manuia le aso hasta ifua e fo nei tai au fia talofa Ja, maar als ik voor de zoeken ah, dat is voor. Ja, samen ja, goed tu de. Als we van nou werken maar ja, ik kom in om voor wie wat kan zeggen. Ja, zeg je. Ja, dan van je het zo voor je kwijt ding maar no zie je. Wat kan zien wat ongeveer maar. Ja, samen ja, goed tu dan over wat ik kom ainda. Ai me se me fire ainda. Ja, samen ja, voor je whanau ia te ia mai se ia le emo pepe o mea kaa ia whapea tiuri ma pepe
Ia ro whaanganga e raku i a fia man whanau i tamau le ainga. Pastai lava mo le amanoa tawai. Tai lava, ia, maria Ia, tamanguia le tua ngā ruenga nge iasu. Tai lava, maria fore nei tai au fau. Tula e pa mano sui fua. Ia, whaftai lawa lau sunga le awa o maise le tausaro tai au mo le amanoa. Ia, o le aso nei asu furumar fitu. Ia, ua uri ai tasi fo tu fine polo sistai lore o tamaitai leo. O februari sengi filio o Sydney, Australia. Paftai lea tua ua. Auria nei tausanga e onus fulrua. E te ore tua fine e uia fo iwa. Tua e tamale a inga le mafutanga. Ia. Iwi nai mawaro logu gola ma rosi whatino ngarueng. Tau mafutai maro tua ngane ia. Tai niu ma le whatua ia ruta. Ia maisio lo sita o tara. Ai orupu singa whea ma le whanau. Ia maisio tasi mala. Ia mainga umai nai tua Australia. Ia e siri atua lau whaanga fo oro anko nei o tui whaasina ma le whatua ia pepe. Ia maise ia o lau sita ia tia ina. Nga tailea ia o nisma o nefu. Ia o Wayne ma sita ma le whanau. Juna ma Sofia ma le whanau. Ia maise fo ia o tia ina la titi ia ma Ruiz ma malama. Pasi si rau whaanga me lau mama tula e po mangere whaftai tawai mo le avanoa. Manuia le aso. Tai tula e pa mo le fole nei tai au fau. Ia, e ta whamunenga nei le emaili ma le Facebook. Ia, o le ise whamanianga lunga o tatou emaili. Whamanianga mai a ina misipati. Whamanianga mo le aso whanau o sio mātou anti i a whepule ai i o sefa sengi fili tawili ili. Vi ia le tua wa e au lia mai le ono se fulu lua le nei o tau sanga i le so. Ia alofa le tua to e whaau popo ni si tau sanga se tele. Alofa anga mai lo uso i Samoa ia aniva ma le whanau. Na i o tuangane ia lelei maruta ma le whanau. Ayo lupotea sina fea ma le whanau. Pāmata ma le whanau. Na i o uso i Nusila ia tia ina me loma matuila e papoe ma le whanau. Ai sili ai le alolofa. Le alofa mai low favorite niece ia ina misipati. Love you auntie, happy birthday. Le se whamanianga i lunga o le tātou apia fōlinga. Whamanianga mai a leanga uputo muli. Whamanianga o le aso soifua o le malu tau a vae to muli. Rātuni ngaloa o le vi inga e fo i lava i le atua soifua ona o lona alofa ma lana whaasoa wa e au lia manuia mai ai lo whaas fulu walu tau sanga i le aso asos fulfito i ulai o le tasalo lo tina i alofa le atua matoi whaau popo nisi asos tele o lo soifua le malu a wale tau singo sio a inga nuu ai maisele e ka le sia o lo tau ngā lue ai whamania tele le atua mo oe a le lofa tele atua a inga mai Samoa au se talia New Zealand sio to olua ma se whanau ai le ma vai alo whaanga o lo tina Sophie Lau tongi ale leile anga uputomuli. Happy birthday my dear daughter. Enjoy your special day. Love you always and God bless. Ka koua. Ia. O le ata fo na o le nei fo yasu. Ona o mai leo le foi vasenga. Pupu la kalas. Asawa e ale le mo le atu no fa mana to wasa fa na o le nei fo yaso. Pese le fa mani to le pulenga mara fenga luenga radio sa mo mal ta po kala nei. Mangu ko waso. So fo mas fa na o nei yaso. Happy birthday. O ye ka pia fa se paki. Ai. Me le lenga. To los fo tolo bino tolo talo le tula embalu. Hallelujah worship team.
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Lolo le mamafal tato traffic avata avale le taimi le nei on State Highway 1 o Nira Road lo maita watu le anga yatu le interchange male anga yatu fo ilungo tato Northern Motorway anga yatu wa ilungo tato awala lau papa fai lava fo isi pisi le taimi le nei mamafal le traffic pe amale valo minute le travel time mo tato Lincoln Road lo maita watu ile amata maile na Lincoln Road interchange anga yatu fo ila ile tato fetaula inga wala male Northwestern Motorway o lo fa pena foi ona mamafale traffic le na time nei pe mas fulu minute le travel time le na o lo yai mo tato le time le nei State Highway 1 lava foi langa yatu yai my Eastman Road intersection anga yatu le North or Albany Highway interchange 5 minute le travel time after avale ta pena mamalo fainga malanga Kaipa Pass Road on Southern Motorway lo maita watu foi mai ina le vainga le vale na Gillies Ave anga yatu Kaipa Pass on ram faisi pisi ile taimi le nei aveta avale fa mole se tautu anale saunga le mu yo le na foi lo fa le talo tau tautu anala vale saunga le mu lungo le ala tele malo le Tower Radio Samoa ina wato es full van minuto tale le tu live valu Radio Samoa Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Faasilsilanga i lupe faalele ma tama whanau a fastauta. E whaantulu atu i paia ma mamano o le ainga santuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. Ona o le ngā luenga o le manu tāpua ia le whakasa o loo fausia i te tonu siu tātou nu. E tāla sanga atu ai malanganga o le whaaloalo ina ia tātou awai uma i le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā luenga. O le rifa moe o le awhaia i le asto na ia solus fuluono i ulai i le mautou Samoa i mangele. O le amanta i le sefulu le taia o mai mawhaia le whaapso ta i le komiti mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu i le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala i lene i le olu a tasi 5 tolu whawha ma ape po moe mausu sofara i le o iwa lua tolu 5 tasi. Talofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Awane e misiele tuisamo Manhattan Mid-Year Dance e whaiele stona i aso se fulumaliva Julai. Am talia le tulai fitu le fiafi. Na le fasful 5 tala i le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhewhia i le tuisamo band. Awane ngalo le tuatusio le iwa fantasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Whaaso ta i lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o walu mo se laulau mo oe maupa anga po sio ainga le tuisa mau Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwo Julai lua felua 5. Le Fab Fabrics. O tau nuu mai li fale o loa e lei i so se tu ai ngā lanu. A mata mai le tau i le lua talali mas fulu le mita. Tele fo ima ia lava ua maua i le taimi nei. Tele malaro ano hae ho wha mau fai ofu. Me amata mai le taita la i le pepa. Ai luos fulu wha mau. Le Fab Fabrics. Lau au nanga e fsosoani i so se tu ai ngā suinga. Matala fitu aso o le vaiaso. Tuatu si tasi whao no a Harris Road, East Tamaki. Au tafal Pampentini. Ale Z.
Whapika o tai hao in o to se fulu ma le tasi mino jolo jolo tai lo le tu la valo taro tala mai Samoa pe tala valo le tai nei fi nei tai ma tai hao ua whaatis mai le whionga whai pule mo le tu maloi mangele a le Labour Party o i fo orso upu spokesperson e le tulanga i mea tau lotu i whale Internal Affairs and Statistics a New Zealand le whionga i le whai pule le maunga Leaders of Senate nea whio mai el proklame nei tai hao le maunga ma lor si fua manuia Malo soifua manuia la fionga fa taila mo le avanoe fa tala no ina inisio mata o lo tupu I palmene mata palmene Wellington Whaftai mo whaafno ino le teimio le nei fo intaia fōlea ta amata mai le maenga le online gambling bill a le mawhenga marolo I nei o leo te maweli poti o lo te te ele leipa lantu te le langlango ina I le fo I maenga o lo e ta imua I le opau I le te te ele Labour Party le maunga o ani mafu anga ua te te ele leipa I le fo I maenga Ia whaftai lava mo le fisili o le ala te te ai le leipa a wale nei pili online casino gambling bill o lea ua whangaina le minister so il mātou vaenga il vaenga la leo li poti o le matanga luenga leo le Internal Affairs paatasi e mo li poti o le pili ele o malosi tele le whaupunga o le harm reduction o le whalawelawe o le si fo I muta upu o le tu sai se fulu lima lai sene o lo o fea ngai ai le Internal Affairs o le ua whaapea mai whaupunga le minister e te tau ona whaai atu I fafo I atu no I fafo I company te tele o la tō iai I te tonu la o company o le casino gambling E te tau ona vaai atili a wā ia whaupunga tono le legislation. O le tūla whono lea ua introduce I le motu palemini. E le o tai ona lava ia whaupunga o le atonu polo kolame o le afisosoani atu I tangata o lo fia ngai ma le gambling harm. O le me momuna o le points lo na lua Pe ai se o le a whaatia mai pol kalame al malo, se fulu lima laisene, up to 15 licenses are going to be open. O le vaenga atile malo, o le vaai atu I fafo, I atu no I fafo, company I fafo. O le ala le a whaina mo tangata New Zealand, te le a whaina. E le o lava le whatakula a mainga o le pol kalame, a wale pui pui, a wale a whaina o tangata, e mese tangata Pasifika. Le sau li poti, te lele a whaina o tangata Pasifika, maoli ma ethnics. Wa a tato wa ai por kalame ese, fia te leo tato mātua e o atu I casino I au kilani Kleistete. Ia manisi fo I o por kalame lo whaatatia mai. O le fesili maalosi a la whamamurta vai. O le ale pui o tangata New Zealand. Pe ai se ua whaatapula a mai se furu lima. E whea lolo la le ana whaapea mai pe tolu pe wha se I test mo pe a. A o le bill ma le legislation lau au mai maalosi e malo. Ia e te tau ona te e atu I ai tātou. Ma wa ai atiri. Po o ani por kalame e pui ai le soifua maloloina. O ai na o le soifua maloloina. O le leifo il mawhauwhau. I le taimi nei o loo fia ngai o tatangata ma le cost of living. Very, very difficult. Mo le teleo o tangata maainga I New Zealand. Pei taila, o lea ua whaatatia mai le pili. O lea o tū malosi I a Labour ma le Māori Party e te I nisi vaenga o lo tusia mai I le pili. O lea la ua tuu mai, o le a mai I le matu committee, o le governance and administration, le committee ale na whaia le Titini Samoa. So it's that select committee that I'm a member of. We have time now to talk to the public. I le mafua anga o loo mātou te malosi le nei pili.
Malo whaftai mo le whaasolo whinangalo tulanga le mō tātu tangata lava la Samoa ma le Pasifika o le concern la whianga le whaipule fo le ono le afianga aru le kaimi, aru kupe, le ingi kaimi mo ainga, ma awhia ma whau. What sort of message? O lea se saunoanga, se wha manatu tātu tangata Samoa, e le se lumana i le leo ainga, neme o gambling ba, tulang whapea. Look, I really understand it's a tau ona iai se polkalame a wā ia I me whapea ta pēlau le gambling, ia ma le alcohol, ava malosi, ia manisi fo'i o conscience votes, what we call a conscience votes in parliament. O loo iai pēle whaitali o tangata lava ia. Ai to ainga pa polkalame ia, that is very harmful to our people. If the you've got 15 big companies. O lea la lea whaina tangata Nusila tangata Pasifika, wa lea mai ia statistics. E a whaina tele o tātou tangata. O lewa iei por kalame tai peila le Problem Gambling Foundation por kalame le mapu maia. E le ia ngad wenga ma le sosoani. It's really up to our people to vai. It choose al tangata ia, o tangata lava ia e whaasa alotso. Ai o mātou message, pui pui. Pui pui ma whau, pui pui a inga, pui pui le soifo maloloina. So it is a choice. But the problem that we have as Labour Party, oka 15, and why so many? Why so many companies from outside New Zealand? Why le wafa manino mai al por kalame minister. Bring in these 15 companies without much assistance. Mō tangata loo a whia. Teimi nei. Teimi nei. Ai a tātova ai atu e anga I le future. Ia, lona winga. E te lele a whaina. Ai le ngata I lea. O tato tangata talavou. O loo iai ia tamaiti talavou. Lalo ifo le sulu walatau sanga. Ua a mata ona ngā I mea ia whawhiawhiai. So we need to be very careful. We need to be very careful I mea o lo tūla I mai o I porkalame lo amai malo. Ba ai totoa po o rāni a whaina pe whawhia ona pui pui tangata Pasifika. A wale le mana onga o malo. Pala whaftaile maunga o lesi swinga le malo lela iai o tusinga ingoa census au te loe lavalo silifia I tulanga lea le maunga fuelele. O le asia fo I se afianga o tātu tangata Pasifika, Pacific Communities I swinga lela I nei le te whain census mai le lua whelua wata. Te lele a whaina, wal taimi nei, o le census. O le census e au mai totoni statistics. Ona wa aia tirilea matanga luenga. Ai mesela I tangata Māori, tangata Pasifika. O whea lo a lalai. Po o lava ni whale, po o lava ni ngā luenga. Ai ala tamaiti a onga, pe a tangata benefiti. Ai maise ile mana o mia o nisio se leni e atina e ai ainga ese. The census data is the data o lo wha moi moi ai. Ai maise e avatu ile census data anga I matanga luenga. E wha atonu ai por kalame ese. A wha pela ave ese le census. Pe wha pela ona au siel malo ia por kalame ese ma le information e avatu matanga luenga. E mawhai ai ona whaatatia por kalame, whaatupe por kalame, ma loo iai pēr le tamu whainga o tangata Pasifika nei atunuu, ina ia whaalelei, ia o langa o alam whanau, ia ai mai se fo'i I la tautua a sina. Pe to o fia, ia tangata matutua, o loo fia mawaina, I mea ta upu isi benefiti, so I fua malo loina, ngā luenga, ia man malitele o data. So our concern is, if you're not going to have the census, well, to sofisili saoa ina avel minister in mato whanutanga, pe whaafela on the collecti ia information, ai mesia mo tangata Pasifika, awa tātou teiloa, ia ai mesia tūlanga ia pe o le matanga luenga le immigration, matanga luenga ia soifua maloloina, I tu ainga e mawhai ai ona inform. Ia la tolu manai, polkalame ese.
a wale le lei o tangata Pasifika ma tangata New Zealand te tonu I nei. Ma no fa te tele le maunga o le ua a matan fa asala lau lungo le tātou Radio Samoa ia fa lau loin local boards elections au te level for ona tau tuala o fionga I tono local boards o le ale tau o le sao tau tangata Samoa mal Pasifika ia whaia lātou pālota ma o ora lātou leu tono whiwhilinga council o whai. O le mea mua whailoa atu pēr whamamuli e se le whaingo le pālota o le local government ia ma le pālota tele o le central government. O malo laiti e tā ua tele a wā tātou te iloa o lo mana o mia le tele o Pasifika I more community spaces. Tai beila mo ta'alonga ia ma le whaingo o whanotanga po functions I community halls o lo va ai al council. O nisi foi o le rates. A wā lena matofi nau I le lewa tele atu. E iai le tūlanga e mawhai o na apply e tato seniors mo le rebates. O le ale nā mea le rebates e a mai le vaenga tupe a whape o vātu le onas furu lima tausanga le unga li I pos tangata o lo e whai alam whale. E a mai le vaenga tupe e fesosoani I le tutongi ina o rates na le council. Ia o nisi o mta upu o whale tusi. Tele tangata o atu whaletusi lo mana mia. So basically I'm just outlining o mata upu o maia e va aia local boards. O le whaata o ina o pālota e au mai le tusi I le envelope. Ia ona o mai lo lea e whailo mai. O oe e ona lo pālota lea e tau ona whaatumu le form pa aile lei po o aile tūla I mai e whai ma candidate so I ta moe ia tala noa ma fesili o le ale tā ua longa luenga a whapela o te pālota iau. O le ale o fitasoni a mai moa au I mta upu I al council e te tau pēr ona wha amala malama. O le ale ngā luenga o le council I le tū mālo e tele o lato ngā luenga. So it's a time it's tau ona tamawhaia tatou aina tangata pālota. E fesili, o le ale mafua angoli council, o ala tonga luenga I whai, o la se mele lei e maue au, a whapeo te pālota I le tangata, to tele mato suita moe I le leipa. E le leipea o na tamo whai, ia ta tangata, whai tau le lei, fesili, ma fesili sa oa iai. How are you going to help me and my family, paying our rates, collecting our rubbish, visit the library, Tele o la tonga luenga le lei. Ma lo le maunga anto tolus funta se kone lo toe o le namba ua nei lo fionga I le fan day al tato man Samoa le whai unga vayaso. Did you enjoy it? Absolutely. Samoa la kapi Samoa number one. Right, yeah. Okay, well, I'm sure I'll have mai pulenga ma al tato au tai au the game against Skotilani. Any message from you? Oh look, just tamo whai pia. Yeah. Tamo whai pia ia alu whanau Samoa. Oh, well, we're very proud. Yes. You know, I know we are New Zealanders, but really we're Samoans. Yes. Yeah. And so we want to encourage and me se fo ta'alonga mo tai au. Ia male matusina lo whai fo'i la tau a porkalami maangili tānsinte lea sto nai. Ia ma la tau whawhiwhianga I o te hu. Manuia tele ta'alonga. God bless. Na whai whai pole le maunga leaders o sene whafte tele mo le temi le nei tai au. Monia whai val nei aso. Tai lava lawa fionga ia manuia tele li tato atunuu ia ngaluenga lei soifua. Soifua ia le whianga le whaipule le tumaro mangele le maunga leaders o sene ma le tananoanga nei tai au. Tau tumo Radio Samoa Sfalima Eva Tola. Mausi mai loha whonga o tātou tala mai Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Tala whao mai Samoa ia su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalo whero tātou o tino, tātou whero ai fo ima mafuta de nei asa fau, i au si mei alau whaafonga. O wholawholanga pāti wha upu whai o whaeloa nei lea tino, ma le mau midiona le a whaatino ia fuafuanga, pe a whai o I lava le pāti e manu malo mai. Na tāpā i se whina ngalo le tamai te I pāle mia o le malo tausi, e tūsa o wholawholanga o whaeloa lautele ma se sida ma mau, I le whaatupeina o ia fuafuanga,
Ai mai se lava le tūlanga o le whaau o pea, pea whai o ai le pāti e manu malo. Na mafuafo i le vesiri le fionga fia me Naomi Mataafa, o na o le palu ta tere le tunu o lo loma nei, o tā penanga o anava tau o pāti whao pufai o manino, e le o alo ta mala lava i tā penanga, e le ngata o fuafuanga i si iti ai le ati na e o tamao ainga. Ai o fesoa swani o lo autu i le whai titia, o le tau o le soi fuanga ma le o la mativa o tātou tangata i lima vai vai, ma maua lalo o le tamao ainga, i le tū tautupe maua. O le fesirira, pe whape fea o na whatupe. Ia, ale au sia e tupe ale malu. Ma fisosoani masani e maua mai a tātou paanga masani. Ai a fuara i le tasi ma le lua le na whata oto atu le minisau tupe mortaro tupe le na whapau. Ia, wasiri mamau atu. Le ia fola sanga ia mai tula mai ila le fisirina ale faia ila tupe ia o no winga ole fata usi ato ole tudu ole me e mau mai el tupe ole mela na pole ai foi le no winga ole asa ilia tu ifafu o fainga malo o company ia ole ai isi fasalonga i wa mai foi lea o lisi te tele o le whaafi e whai e whatosina ai ia company e o mai o mea uma ia foi lea e wawai e le malo ai mai sea foi le malu pui pui e foi o le tātou tamau ainga i le ngawhatia e le malo o ana tūra whono ona mwhai ona yese va inga foilea foilea e va ini ati na fo po yese se capacity le tato malu le tato atunu atato tura fono ai mai se ai tuinga business fo foilea ele o foile atotoa foi il tap nanga fa tura fono ia o le malusi anga fo i o tomai e mwhai ai e tātou na mata i tuina le whauru whale mai o business i asese e le o se angangala whapea e tā ofi le whatosina oilea ai au fo i ona whaifuafua i le ngawhatia e le malo ona oilea tali atu ni swinga foi le e tūlai mai. Le fionga fia me Naomi Mataafa o le teitai o le vanga wha upu whai o le Samoa o poto poto o le pāle mia foi o le malo tausi. O le lisi o suafo sui whātutu o mai a le stala mo le whai ngā palo ta tere le tunu o lo lomanei. E le o whai loi nai vanga wha upu whai mo sui tau wā wha pia foi masui o le stala e tau wā whātuto tasi. O whaailoa le komisina o whainga palo te whato a whaailoa tūlanga umanei i le lisi muni muni pe a mai a ilo le whaamsinonga ni tālo sanga e whaasino le i anga waa o sui whaatutu. A o tālia lea lisi muni muni o le ua whaailoa le komisina o whainga palo te le vaenga whaasara lau o le telamua. Le au whainga o sui whaatutu ma vaenga whaupufai e tau vai. E au fiai le au tau waa whaatutu tasi lea to a fast food wha. O le vaenga e pui pui a ia tau o tangata e limas fulua o lātou sui whātutu. Whātutu e le tua Samoa o tasi o nos fultasi, Samoa o poto poto e luas fuluono sui whātutu, Samoa le ipapati e to ono, a e te tasi sui tau wā, o pāti wha upufai o le tūmua mapule Reform Republican Party, ma le Samoa Democratic Republican Party. O leo toi mori mawina le si tia le numelo o tangata wa fiero tātu o tunu. Ia unga o le ngase o le dengue fever, po le fever o po naivi. Mo watoi whau tuaina malo si eile asunu u i au wala o pui puinga. O wha maunga la tamai le mtanga ruenga le soifua malo loina. Wa wha ilo aile lua se lau tolu se fulfitu. O tangata wa fia ma mau aile au wha inga iwa se lau fast fulu lima o ngase o le fever po naivi wa wha maonia. Taru mai anu wari o le tausanga nei. O le valus furuono pasene o i lātou wa fia iaunga,
o tangata I lalo le lua se fulu te usanga le mātutua, ia po se vaenga to tele o tūpulanga te lavou. O pui puinga tāua e te tauna whaatino o le wha mamao no fuanga, e fia ini seti o le namu e na nofo, ma tautu ufuai, a o pui puinga mo le tangata lavaia, wha o ngātu le namu o ta inamu ma ofu e ufi le iai le tino, mai ini seti o namu. O li patia iei se isi ta mai titi wa whano leola, e mafua I le fiva o pona iwi. O le sfarina le vaso nei le tau le lua I le auli, e te tau no atu iei wa te tongi uma le sala tupe lima afe ta la se ali tonga, o se pailate le kompani va lele o le talo fa Airways, ina ua au mai le whaasalanga le whaamsinonga mawalunga, whaasanga ia Mikaele Paia, Halotu Mateo, Halafihi, lua surfitu tu sanga le matua. O Mikaele sa ia ioina morianga e tonu, o soli tu la fono le whaio se whasota inga tau whai ainga, ma se teine I titi e lalo le sfuruono tau sanga le matua, ma le soli tu la fono, o le whaio ni ngā ioinga mātanga. O le na fios tangata anu o tonga, e nofui au kilani New Zealand, ai sa malanga mai sa moa I le masino o September, o le tau sanga te ne ia siasi mai, I le ua whaasalaina malona to lua o se tamai te tonga, ma le la whanau, o lo wha mautu I lo tātu o tinu ona o lana ngā ruenga. Sa te le ua moria I moria ngā leo, ai o a perida le tau sanga neina toi wha uia I tua lana te, ai I oe loa I moria ngā tonu, ina ua maea se feuta na inga lana loia ma le tua leo. E ono masina e nofo salai I whale pui Mikaele, pe a o atu I le asfreida nei, e le I te tongia umalana saratupe e li mafe tāna. Stasi o tala mai le whaam sinonga, wa wha wau na tau fia pele wa inga leo le whale pui tānu malala, le ali seina whaipi sinisi o tau liu, po o liu tau, e whaatali ai le aso lua surulimo au kuso, e su e ai mori maua leo whaasanga I ona morianga, o le tau mawhai lea whaao o leo ti se ali I leo le malo. Sa talo sanga lea tangata whaipi sinisi e te tala I tua ni ai inga, e whaatali ai lo na whaam sinonga. Pita iwa te ena il whaam sinonga mawalunga o na e toru mata upu o lo o mori ai il whaam sinonga o mata upu, tau le loto I whale o ainga, e le tula iai. E se mai lei mori anga o ngaonga lo tua iai il whaam sinonga mawalunga, e mafua le mata upu le vau ia malona to lua, lea na nga iai leo mo le whaio se ngā luenga, ai umia I e tau liu le la au malosi, o le tu ainga o le lua sfurulua semi-automatic pistol, na ia whaapā malavea ai ia leli I leo. O le matu ia lavo ia morianga malona leo o ilumo le whaam sinonga, ua whaavai ai le whaai unga I te ena lana talo sanga I te tala I tua ini ai ainga. E valu morianga I le whaam sinonga mawalunga ua ia ioina, ai fitu isi morianga o lo o te te iai liu tau, po o tau liu. Tala ia le whaata fitio le ngā ruenga le nei vai aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Le poti lata mai lunga o le awala nei te mele tai hao o lo o iai fautuanga malapta inga mai le waka kotahi o le mtanga wenga fe malanga inga New Zealand e le tulanga iai le susu mana masese o lunga le awala ia mata wina fo wa mata na tau malo sila titi savili ini so baenga o kilani so tato apta vale fa mole se i utangi i fonai baenga ia o le lapta inga masani le ngana Peritania drive to the conditions ia fuale balanga o lo sa ile tulanga iai le tau ia mala wala nei baenga de tai wala sanga le mo tatou lunga la wala le papa yatu tele nei baenga lo mumu mailon winga lai poloka nei baenga de tai au e malanga mai ile state highway lo se fulu tatou le malanga mai I sifo le anga mai nei saute state highway lo se fulu pasi mai tano faisi poloka lai titi faisi poloka tele va Mayora road on ramp anga I Dominion road on ramp pa benafo Dominion road on ramp anga I Hillsborough on ramp pasi mai Hillsborough lunga ole awala la papa o le hanga mamangele so longa le leia pisi la titi malanga malava lele lo se fulu a poloka fo I southbound o le lo se fulu I le pasi mai Massey road on ramp o lai pisi a flowa o mai lo Puinui road on ramp ma off ramp ia wa poloka fa solo atua tatou
se ia pa ia lava le Lincoln Luas Fulanga i le Southbound State Highway 1 le bangara tai au poloka i o le State Highway 1 Citybound mo tatou malanga nei sautanga le taulanga ki Lani lai poloka mai le va Drury nga Papakura Fiorolo va Papakura nga i Takanini Manurewa on ramp faisi poloka flow le mai na lai pisi a flowa tatou poloka lava i o i Highbrook nga i Tip Top corner tapena fo i Mount Wellington on ramp nga Ellerslie Penrose on ramp vanga poloka na nei bangara tai au pasi atu i Green Lane nga i New Market Keelers Ave nga taulanga ki Lani yo lau solonga le nei fo i time o tai au tatou lo malanga mai sifon nei bangara tai au poloka yo ba Lincoln Road on ramp nga i Teata 2 Fiorolo ba Teata 2 nga Rosebank te poloka fo i ba Ponchevelia nga Western Springs yo ba nga poloka na nei bangara tai fo special malanga mai North Shore tulanga na lo ilunga la wala aftabale fa mo mo fa jota ya mo tangia tulanga i le tau nei tai au ia fo i le sao lo sa wa sao le mo lunga ole awala Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga Pai ngala tamai le nei taimi o le tai au malo la parasui fo le tunu whaaftei lau mai moma lau whaafonga i le nei fo i taimi o le tai au vavai atu i Samoa lua se fulu ma le whao i le vevela ina watu te ale iwa i Samoa e tu mawinga langi le leo le tau niso vaenga le tunu tu maunpa o timu niso vaenga o Samoa e le nei fo i astofi o tātou o lia for mai lava i tau in whainau le lua suma le iwa degrees Celsius maununga le vevela le e Samoa e le nei fo i astofi lua se fulu ma le wha e lona maualalo ia Fatalo fatu e fori nei bangona tai au pa nga umal tara pokalami so se vaenga le tunu pele Samoa lo mai mon fa fonga mai ai malo lava le soifua maria tara pa vai tulanga o ile tau ile tuatu Australia good morning pa angal tara pokalami so se vaenga Australia marulu terela mo Canberra -1 olo ile nei bangona tai au ala fa solon puaoa awa fo le tau le so fulu mo runga marulu fa mawina Por el amor Canberra ni yaso tu sal malulu Canberra ma Hobart fulul malulu malulu i Hobart la façon awa opa o timo le se vanga malulu Melbourne fulul il ne vanga ta la façon awa opa o timo ful far malulu e fa mawina mo Melbourne le so le se vanga malulu Adelaide fulul malulu la façon opa o timo lang le leni so timing façon tuai sini Australia malo se fo mo Pasi malulu ne vanga tai au mo tatolo o lala sini Australia fitolo iai ai ol pole la fasono langi de leli tau fiolo ilea o le mafana se futbalu i lona maulunga o lesi vanga Perth Australia pasi malulu telo ne vanga tai au faolo iai o la fasono awa o le tau se futbalu malunga o le malulu fama wina mo Perth Australia ia na fasono nei Brisbane Australia malulu tai au mo to po tele ono Sfutasi lo il marulu ne bangor tai au la fason awa pa utimo ni so timing ma le mafana lo sfutolu lona mawlunga ma le sulu ma tango fiore la bebe la yo le ai Darwin tot sfutasi pe ona fa ma wina mo ne stofi o vanga o mana o stadium ma tulanga ile tau ya mo ne fo ya so fo ta to o lia se ma le talo tau no vanga fa salanga Radio Samoa tama ki ma kaura wa ki Lani o lo tu mawana ye lapta inga mo timunga ma mafa Amasela matato i Aukilani, Great Barrier Island, Waikato le tui matu, o Lake Whaikare. Lapta ingo manesa amata mai le whāra vau, se ia pa ila se fulu nei le tahi au. A iei se si vaenga Joyce Wia, ia ono ili tātu pokalame Radio Samoa en whaina whailoa mo lo sit fia. Au tu langa nao, iei lapta inga mo re nei vaenga o le tahi au. Sfutasi ro il mahadulu, mo tātou i Aukilani nei vaenga o le tahi au. E tu mawinga o le tau lia soe pa uti munga, ma mafati munga ni so timing. O sabile fa solo nangi mai sauti sifo e malosi I nisio taimi. Sful falo malunga na ole malulu mo tatou I Aukilani ne yaso iva lona mawalalo tae pe audio le awa fo po timu te lo baenga Aukilani sful lima malunga malulu tae au baenga yon tuatu tau fe lo mal tau na ston mai. O la fasono na awa lang de lei. Fasono po nang de lei tau le asusa so fu aso lu aso lulu. O le nava yaso lo mana yatu. Tulanga dalo ile tau de nevang o le tai au le tunu o la lampa pa au ni se vaenga ke lope ile tel tununga ia o lo manuia mali tau mo o tau
Ele nei fo I taia fau le tautua mo le Radio Samoa Spolima I wa tolu a mo e na ua se fulu ma le valu le o te ai nei ia le tu la valu ia o le whatawhiti o tātu tala mai Samoa pera whafonga le tunu o le atu e whasala wina mo oi pēr tala tu la se fulu ma le lua le olu le so ma le fitu po ana nei ma le taulunga o tātu tala mai Samoa le nebe yaso le tā le valu e le taia o a taia o le nawa e whafonga o whanongonongo foi ia tātu tala mai Samoa le tele na vaenga ia lo lipta mai Samoa e se mai le sauni o le tunu mo lana whainga panota le masina fo o tō whafonga atu o le toi pesi o le vaenga le dengue fever I Samoa na o maua I li poti le vason te atu nei o atu motu uma le Pasifika ina ua mai a mai tālonga le Pasifika len whai Pacific Mini Games len whai palau e inisi na whai na mai ai I so o na avelapta inga mo atu motu uma le Pasifika le sei ala tu sui ina ia whai te tema I le tūlango e awhianga o na le sei tangata na awhia mai I tālonga e sa whai palau na whai aso mo vai so mo tātolo sauni malanga I Samoa o nai vangana o le utu mai Samoa mo lo sirfia ia o ta pena tātou o no tūlanga lo iai a whianga o Samoa le dengue fever e le leile no sauni le o tātou o awaenga o mai whai o na puipui e tātou ia tūlanga pena ngana o e tau na whai ia o le i o so lunga le waa foi ia o tu waa tue mo Samoa ia manu ia whainga malanga mo tātou o le sauni whai malanga Samoa le nefo yaso ma le hangatu le whai unga le yaso tātou manu Samoa o nei le aforsefulu le lato Captain's Run I on tapena lolo tātou au mo le tālonga Maskotilani Eden Park I le po a tai au tuna mo tinope whaasalau televise ai o le iei au nanga le tātou Radio Samoa ia whaasalawina ia le tālonga la sua tai au o wafursi whiola tunu o nisio le alem whaiona pa awatu pa awa iatu le tātou malai Eden Park le po a tai au whaasalaunga na o le audio ona o iainga ia ma pulenga foi mai le Sky TV ia ai at least na mo level no fan fa fonga le tunu tulango iai ia le talonga le tatu manu Samoa le po a tai au Eden Park pa tau ticket ia fia suatu ia mai mo ina foi le tau whainga le tatu manu Samoa so nei vangana na wal fa fonga le tunu nei te mo le tai au los furu te le tula e balu usima fa fonga o tatu manu fa Samoa nei foi tai au E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le mawaenga nei le vasaloloa. O upu nei e whaapea le tala o upu a mali e toa na whaafetai ai I atui manua ina ua whaamawai atu, o le a fo'i Samoa. Tui manua e, o le a au fo'i Samoa I lo vai whanua. Se ua malie lau teu whaatupu ma lau whaatamali. O lau manu Samoa le toa, o lau ia santaa I le vasaloloa, ai a lau talo santu to I le fusiloa. Se ua tamalie I lau pule whaasoa. O le au fo I Samoa, ma lo uvaa ua ngoto ioa. O upu e mamoli ai le malie anto o toa le loto o na o se whaaloa longa ua mawalunga. E masani ona whao ngā e whailaunga ia po tamali ia po so se tangata lava. E whaamatala ai le loto malie ona o piunga ma te unga whaatupu ua to I ai I lantou. Ioe lo upauloe ma so umalua papa. Ua matautu ia le ainga nei I au te unga ua tautupu tau tamali. Leo ua whatalunga, whatalalo. O le malie o le loto e pei o la mali e toa I atui manua, ina o le a foi mali e toa I ona vai whanua na whapea ne ai. Tui manua e o lau manu sa taa I le pai loa ma lau ia na I le vasaloloa, ai a lau talo na e to I le fusi loa. O le a au foi ma lo vaa wangoto ioa, ua whapea na se langona o le a inga nei, whawhetai teu.
ia manuia lau whasonga i nei aso Samoa. Apa
mai va tolu. Mo tupe wha mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha matoa e nao le lima tāla te tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha mo moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo i tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele timunga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito ufuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha ma lolonga. Oni nei minute lava e te tepena ai i le taimi le nei. Mea o ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga i ane le aucklandemergency.govt.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. Talofa Samoa o eni ma le wharita vale lawiloa le Oracle Autos Limited. Fia whalawiloa ato mato tā vale o lo whalumia le mato la lai Penrose e mwhaina e filifili mai ai. A le aiso lai sene mwhaina mato whangaina le passport o a iainga i le leila o ngaluenga le leila o tongi e tā lafu. Talia umai mato so se ngaluenga cash o part-time o vatu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama watu nisi o whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olu atasi o whaono. Pawhatasi lua pe te suma ni mato officer autu. Fitulua tasi fitulua 5 Grey South Road Penrose. O oios tangata whai businessi, po o iesau fuafuanga e ambata sau businessi. O le Pacific Business Trust, o se whalapura tonga e langolango ina mwhautua so se businessi tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhai ona tu ina tu le tautua male au nanga e au no mas te tongi. Mo i lato o lo tau whatu se businessi fau. Ato fo i mai lato o lo fia si tia la tina ina o le businessi. E tele ne awala e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua i businessi. E pe yo fautuanga whapito mo ilo longa mo businessi business assessment. Fatu pa ina lea o se atina e mo le businessi investment funding. E whai fo ia o onga me seminar business workshop o networking events. Awala vrasi tion to mai mauna ia pele wha le leo atina e a tatu tangata whai businessi. A whai o lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai businessi. Aua lono whai. Avala au le fionga ia tuala Victor Audi Mosef Soswani. Ile telefoni o lua tasi fitu whātoro lua whavalu. Po le telefoni le eise te tongi o Varselau. Lua varu fitu 5 lua ono. Pe te hanga ilunga o le pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Marisi talai. Tātou ngāru lua whatasi e ati na e businessi mose luma na e maruio tātou tangata. So nos full fitu ile iwa o le porkalame tua ile ele. Lelei, sao lelei, upol pese malama lelei iai, au fai whātoanga pei o oe mā uma tātou uma, o whātimu mai lenei tahe ao, ia ao ngā fōri timu lātou, ia mō la au o le whātoanga. Tāru pokalame tua ele, so ngā tūna epa pena kopati, pātesi ma lenei tahe ao, tūna epa mā lono si fō maria lenei tahe ao fō. Alo se fo la sunga tawai fata lo tu le malo la fa fonga nita yon tu lang fa lupein fa malo se fo mo malangi ma. Alo fa fetai fa kim mai kai auri ya. Ya, fa il banga la ki o la vai kim. Sa le ya. É uma folha de timo monista minha. É vai kim ya ki la ngi la sho ki la ko vai. Sa le ya. Ja, le lei e nei manga tawa tata fia tala noi nei le tai au fanga solo ia tato pokalame fa tawa ina mene o me ai so son tele
se fo marolo ino le tunu mo se tatu wola foi ia o tele atu nisi ta mafa ale ta no ana ele ta superfood nei ta o never time mi o kele il pesce fulu e la va nga town so swani foi mo le tunu ia mo fulu never time ia ia se uma le sa mangi so le mo ni tips mo fulu foi e mo fa manato tu la tunu e o vai termine o seeding travel vegetable seeding travel mo fa lo termine o fu ala fu na la to fitoino to termine a wona ngalo lu mo slack pellet mo le ma unu le o le sisi mo ngau papa wa amanga ngal po e ona ya e la o ka bis ba eta o tele vanga na fa mana to ona ngalo ia ai sa ori wala ngo al meari ako ko ori ai mai kamanga ai le po so pala mo lu kamanga mo ko e fa mo ki e la ori nga ja al slag pellet al brand le mo fa lo ka le blitzen la ku se ala con papa marsis ya le lo fa palang e ale lei o le ata no la sa mani ya wa ke lo pe ya masani fa lo omega 3 o le oil le o ngatel moltino e fa lo ke le me pelo su ja le fa tai ja al sa mani so mai silia to no al sa mani lo red meat le red meat o le povio ma mo po o mai silia ku le ngale o sa mani lo kamanga o tele na nga mo ia ka lo omega 3 le ta e mo mai le ia e mo ai foi me nga mo le fatu o le telo sa mani le fatu fa lo e au mai fatu anga sa mani lo fa fa le me fanga ia sa mani au sa mani tu apa e fai mai sa mani le moana o le healing power sa o le sa mani fa mai a fa lo sa ma fa sa mani le vaiaso o le fa ti ti le no mo ai o se heart attack by 27%. E nga fo e pui mai ia te mara lo fa ma el prostate cancer. Tasi na nga ia na mo e fo isu suenga o ila to ta ma fatele I alololo e mo ila to le ele mo ila to fa ma el depression po le loto le vale. Tasi na nga tamole o sa ma mo e ta tele sa mani o lo tele ni a ta tele sa mani o lo tele si alololo e fa ta pe le snapper o la tule ia ma o lo ia foi mo o ia lo tu apa pe le lengi sa tin apa tuna mo la sa mani o lo mo foi back and say mo me o luia o sa mani i mo salmon pieces na tão fielo a pia sina ano le o sa mani la o la vanga mo ale o omega 3 ia na fa mai tama tam foi ia mo se la o le sul kalama o tele o sa mani tama fa vai asetas e tasi lava le ursa mani ya lava tanga te to lua o ki nutrients la meta wala mo mai le sa mani omega 3 fatty acid na o ngana ya le protein le vitamin A vitamin B3 vitamin B12 vitamin D mineral le zinc le magnesium le varu le me ngana mo sa mani e mo me ale to mo faina la sa mani po se ia la ta ta ule suoti po le rungalia ia me ka uanga ia ole so na mo sa mani unita ya ma lo le lei ia se ka sui fu ia ka ma farngi va ia so le sa mangi a wa lu vo le so le mo ia ma sa mangi ia ma ia to ma fom foi a ka un ka sa mangi le mo isia I lo lolo wa fa mai to foi ai tele tu la no mo ma le lo la red meat mana ya lelei vai ska ko sa mangir nge yaso mo ko ipingi fa ka sia sa mangir va so wala va tele na sawa ia or ku ko ina for sa mangir ni ka sia ri ko nga ku ko ngal fala ya me le bu ia pe ka fo le fo ne no nga ia ku ile na e be mo fia le mia ka sa mangir vela ia a ka ka ki polo ma el so ki polo ele ta mo fa ina la uia e ale na o le tawana ma le anga sa mani mo tanto uma ka sia ia uma fanga ia so kofi wa makua I ka mafa uma ko ngum ka ko ai sa mangi manga yor ngia so ale tu langa so sanel flu le na e fia sa yeah for colds and flu for my el to to no fa pe ata mo fa to fitilo flu ele umila va te ele fituaso ai ale ese to fiti te fa ele flu ola umini va yaso ma wa yor flu ele ai foi se to fiti ele fo ma mo te kemis wa ki fi wa ki ele si la to fiti ele flu pamla mo ta wat mai o si amo flu fi te pi I fa I matu tono pu isu se tulo a to anga indul vai il aso ato pe valu I pu vai le aso ato
so swani pu e si ama ele pipi il vai ngole isule e mau ele xp si tu lo ona fa fengo fi foi le ona ma nga fongi lo wis pe folo tonu ole manava fa ma tonu manava na esi de pe si ama ole flu le la tu fatale a folo tonu le fatale la tu pe tonu le acid le tonu manava ia pe inu le vai vela ave ye si teaspoon le hani fa ma se elo fa ai ole so sonina ya el flupom la ko fa ma ko se pengi se pa tu se le flupom o flupom tasi le io ole angin senga tasi fa si ole one clove kui fa malu tasi teaspoon ole angin senga o ole fiu ginger crush fa tu fa malu tasi teaspoon ole hani ole afa suol ti polo ia ma se ma ki ta ua le kamale o cayenne pepper tasi ko ka quarter teaspoon of cayenne pepper ina tu le sipu vai vela sa eula ile ona inula ile ole vaina ole nin saina nga pepesi amor flu ma fa manife foi lo toto o suo tipolo so ne au inde fula lo fa I mai ti foi mo kidney stone mo fatungao mai lo fatungao o poloko puis from ya poloko lo puis system e fa fa tango e mix masi ma se vai ma fana ona spray lo puis no a mo fa le puis no fongi mai fa ale ki la vol example o cayenne pepper e mo e fe ura titi ale o mi ato tia o mai o cayenne pepper e nga fo fa ngo fi no fa ta milo i el toto tono lotino so ne foi fa le fa maluina o me ai ia nga mo le fai IT o fa IT nga mo le uluti nga mo le nifti nga I mo fa ma fat e pe ia fa ma ia pe le fatu tangata a tu ese teaspoon o cayenne pepper lo fa e va vendo to te mai lunga ma o le nga cayenne pepper e na te to e fa fios fa ia le tafio le toto ton vai nga mo tino a fi mo fat ia pe si vai na so ni mutato mo fulu ko ma ko fiki lo fulu ke fiki lo fo ma ma ia fo la wele we e lo ko we ngai ma nei se lau pa sene fa na tu nei tai au ya ma lo fa time mo time po kala nei tai lo sunga tu la e pa tu le lo pe na tau sir fia ne fa va tu ko pi ko ka lo fai stina ma nei tamo to du ka la ka le tal sir ni ni tanga to mo to lo tu o lo me ia fa mai se tu ile ainga fa no ele talata ele mo tu ma tu me sa tu por fala fala ka lo fa ya the life of time nei tai mo ni le ya so tu le pa e fa tai fa so foi le so ka tu le pro pe ko vati mal jar po kala me tu ile le foi tai fo no to se fulu mal balu mino jolo jolo talo le tu la ivo fe la mo fa fonga ma nei tai au tono lo maota tono lo ta vale tono for finga wenga no on Facebook ma YouTube or sa mo fa tu el pesela Loi mato apa ula. Oh
Whake kia ngol tai ao, toi se fulu mara tolu mino tolo tōra tālo le tula, e wala e whaafonga le porokalame malo le tai ao, Radio Samoa, spuli mai matolu a mo, o a mai o ngai kai ao fau, wa whai se puki, wa ngai whai mo le asia kako a mira kai ao karo whai. Whai se puti o le tai ao, a whawau whawhianga tia maa, ta te moe. Amado, no si te aire.
Sabola tino pele mai la yellow au batu no lima ta ua whaato wha Mola nei fo i asa tofi whaafte tele lau te tala mo lau tāpua inga Le nei tai au taru tala fau Pea tala tu la hiva i le tau nei Yana tu inat fula taru masa launga sunga te tia whalau tus tia man pokalame fifia mai Whawau tau tua rinsa mo oi Mola nei fo i aso Kofi Kim o Mola nei aso God bless Te whase fua O fa lave lave ua sao pe lava O le aso malo na nganga Pe o le lo malo na fuata Se ai o ita E le po mai O nei mau mea wa tutupu mai Ai ui i lea o te ono sa se ia pele tai Ole a matanga ole nei mafutanga Na ui ala malama E masani le kerisiano Iana tu e fa alea mama Na saule tali Se iai se aso Ai tato no fo matau vai tatalo E pulele atua i le taimi olono Pina ngalo Aue o le alofa o sili lea Nai lole au roma le te leo mea O lo o soi fua le wha masino Io tātou tangata lilo O ia lea Na te tofia O e tolua Ina ia whaatasia Lona fina ngalo ia O malu e male fia fia E le tatau E la ititi Lona mawhawhau Ai mana tua E Samuelu Ia Iese Malana whanau Au e matutua Sa malua li A e na whaauina Lava le wiki O alau le tua so e ele malama Hai lava se isi To e mana tuai Po ia kopo Na fili fili O ia ilo na loto I le teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sepa Na whaatau atuai I ai kopito O le manui E le na salilo O ala o le atua E whaale nganga E le whaale tino Aue o le alofa O sililea Nai lole au roma Le tele o mea O lo o soi fua le whaamasino I o tato tangata lilo O ia lea Na te tofia O e tolua Ina ia whaatosia Lona fina ngalo Ia o malu E male fia fia Le tio ai Le whaata oto I le whawhine Tau tala so o E le ai sona e se senga Ma le tutulu o
se fale o se uso e ua na o se tā mai titi a tā ele e tau pisi pisi pa aia ngana e ua matu te i maalilili i tai wa afu i le ino sia pe sela au e tu mai ai o ia o se suinga foi la uva ai toto no le e kalesia ai ui ilea o te whaamalosi awa o fuana o le alofa moni tau ulima o e mao mai le langi le tofi awe o le alofa o sili lea nai lo le auroma le tele vea o lo o soi fua le whamasino i o tato tangata lio o ia leo na te tofia o e tolua ina ia whaatasia nono fina galo ia o ngalue male fia fia Radio Samoa. Taslima iwatol amo. Malot foli tapo inga le tunu. Tai amria. Ole a fa mutali e malo ia fuanga fosanga potua onga fa tala loi fa le onga fosia ni fosanga fo e mfana fsuyain po flexible plans. Ole for falanga sa fa ile tomata ministawa onga Erica Stanford ile so nothing. Mai ta wai o fosanga fa tala lo sa ile fa moe. E mau ele so fa singa ai sa fa vai nai fo ni lui tau ile malmalo a male piso piso. Ai mai sele va vai o amio tomati. Fale Stanford ile onga ao te telenga o le tele atu o tangata sa ia mau mai ia onga ile tunu o potua onga fa tala loa ile o fa malia ina ia mana onga o tomati onga mau tau la ia ile la to fainga malo ile si tio le manuio o onga tomati ma te puni ile vala o le tau singa de tuso tomati ma le vaenga tau o la tu toi fa tau tonga toa ina ia mau tino ai o manoa o onga sa foina e fa le ia tili ai mamanui ai unga o a onga e au sia tamaiti o potua o fo ala fo sia iata tusi masani e avele fa mo ile mfaila no susi ya e ai fa to te puni toso e mfai e ona te tala ma te puni i taime to fa sia tamaiti ma te puni i taime o onga ole onga maulunga tamale Shirley Boys High School i kala stete sala to fa alu le valsala wafe tala to fa li we potua onga sa fa tala loa o le lato fale a onga sa fausia rulava samariva i potu e mwhai o na fitoito nai. Tala no ia onga sa onga maununga i loa hati Wellington e wao foina le lango ia lato tamaitia onga sa ia ili no whanga whaatali no whaafi a le Waterloo Station i le salua. Le sa whanoi le ola stangata i lungo le ala na whaafi. Sa vala winatu le taavale le frema i le vaenga sa tupore whaala glave i le te o le tolu o le awauli. Sa whaari aia le ulua o ngare Collegial St. Bernard's College Simon Stack i le jodi sila. E rusa ma le toa ono i tamai tila na onga sa ia i no whang whaatali no whaafi i le toa luo i la tau. Sa tilu le mea tonu sa te pamai. Asa na nafi sa whono ai leo whainga ruenga le onga ma le tangata whainga ruenga whaapitoa whaatung tonu mo tamai tia onga por councillor. Ina ia mauti noa le mawhaina mai te wina tamai ti umasa ia i le timing. Ma fa longo pe ia ni lango e la tau te momia o te mai sa ia ile taimi o fa lave ele va ese fa no appetite e te wa la tau te momia se lango se taimi mo mai pe no fa ia stack mo ia ta wa ile fa ia stasio te mai tia o nga sa ia fa pea e mai mau pe ana fa pea ele va ia ile mea sa tu mai e momia de malo ni silo na tele atu mela to te fa ia mo na mo tu tua e Pacifica.
Ma tu e te e tunu e marolosi nuclear. E bena whaari ai stangata tu stala la whaalolongia, ma ne whaia onga molo minga ma wha salalonga. O Professor David Robbie, sa ia maua se pina te walo anu sila. O ia wha matu ina sana tu si muni nei o iloai o mata o le afi, Eyes of Fire, the last of words of the Rainbow Warrior. Le o taula ia ai le tala anga o nuclear Amerika ma wharani. Robbie e rimu suto sanga o ngalua i vaenga wha tu stala ma tumai wha pito ilo minga ma wha salalonga. Sa ia tu e tiutilo i me sa o ia ilungo le vaa le Greenpeace, le Rainbow Warrior. I le awhe vas iwa se lau wasulu lima. Ai le pomoina le wafu i au kilani mango toai. E to lua i tangata spy mai wharani sa maua mamolia ilo la whapai no le vaa o le puipuinga o le sio mianga. O le taimi leo lo mutuai tūla i New Zealand te e malosi e tunu e malosi e nuclear. Sa e whaali ai o ni tūlanga e le kea sa e ai whainga malo o Amerika mawharani i le manatuane. E pule lava i la tō le whai o whate te inga o nuclear Pasifika. Mai matuai ma mau ese mau la tō tunu, ma mau ese foi mani lo minga ma whasara longa. Whalia Professor Robbie, o le whawhita au liau tūro whea ngai ma le Pasifika, o whainga le tonu ma suinga o le tau. Wa fiai e peona tūle ai e Amerika mawharani i le mea o rua iai nei. O le mea lea mo miai le tātou tū ilunga mō motulai te le Pasifika. O te tonu e Robbie, e le whaia le tiuti o New Zealand i ona so tanga whasui o malo i le itulangi. Ai o le moto le Commonwealth of Northern Mariana Islands po le CNMI o le asawa luma ma o ngā tonu le whatinonga whawhita i le Pasifika a le Resolute for the Pacific luafe ma le rufulima. A o amateina whate te inga pero sini o lau tele e a fosi a Amerika i le itulangi le Pasifika i le vai asanei. O le studio le ofiso mata ufa militari le motu le Commonwealth Bureau of Military Affairs, Edward Camacho, sa i whalia. E lata i le tol se lau valele, marisini ma leon se lau fitfita. O lo whaia whate te inga le tiso ma le luas ma le limo no fuanga i Saipan, Tien, Marota. Whapea ma no fuanga i ea, ilu inei no fuanga. Sa amata whasoro solo mai whate te inga ma le motu Saipan, i le so fito le masina ne uiulaisu so o anei ma Tienen, ma Rota. I asa so o neaing. O le aso valu au kuso e wha mai ai nei whate te inga. O le kovana o le moti a Arnold Palazios sa e wha whilo i fita Amerika ma fita. Ma isi tunu whai paanga a amataina nei whate te inga a le Rep 4 Pack luas fulu malelu fulu limba. Ta alonga o manao e whai ao forward man sa mo le malu tusi pisi ili ta alonga whai tau le tasi le poa tai au masko tilani. E whata oto e te wha solonga o le lato whato sina. Mo le tāmara sanga o le ipo le Pasifiko le roafe ma le rufurulima. O le manisa moro o tali maro i asko tilani, e malai Eden Pākeo Kelani, o le tūlanga o lo i eile toe whaale linga o le lato malai Samoa. O le malu sa avea mo makapeteni o le manisa mo sa ia longo ai le maengo tala le PMN, i le vasolein. Sa tau rai le maengo ana whaia onga ininai vai aso o mawai. I le whata o tuina le tūlanga e mana na oi mo tamata alo, a o ngā lue le anga iatu. I le tama wina leo se la tu wawa no mo le tama le sanga maripo le rangi. O le ruafe ma le rufu fitu i Australia. Sa misia sa mo le oko meki ona qualify. Mo le tama le sanga ripo le rangi. Taruai, ele au sia au e valu e pito e lunga le tama le sanga sa whaia le ruafe ma le rufu tolu i wharani. Tanu mai le taimi, o whalau tele atu le kapia le rangi le numero au e te wai le tama le sanga Australia. I le whaau, o whao popo ma le lus furu sa ia i le lusu wha. Whaali ale malu, o le mea moni, o no tamata alo e tau whai malanga solo mai tamau sanga o ta alo ai, o wha whainga tā le latu ngā luenga. A e erun te tununga, o le ta inga ana tamata alo sinia, whao popo iai ma le vasenga o whai a onga, o whesosoni ai. O le manu sa mole a ta alo e au noma risi, o ana tamata alo pito wha mua, inisi o mana na o e ta rai, ta alo i latu kalapu li teminei. Au fiai tama e to tolu o le awa le mana Pasifika, ia Miracle Whailangi, Dani Twala, ma Jonathan Tau Matene, e pēna tā alo li tāmara sanga o awhai tu malo a New Zealand. Sa whaailu e le whaia onga le leine luma le All Blacks e Jason Ryan, i ni suinga e whaona whaia i le au mo le tā alo whai tau lia muli mawharani, i le astonai nei e mo tone. Sa te tino le whaia onga whaululu Scott Robertson, e li amateina tā alo mawharani. O le ia whata alo ina uma i tama tōsuma tōro le au sa whiwhia. Ai o le tūlanga maolunga o tama u wha manu lia, e tuwau e wha malo si ai oi e wha wawai, lea wha matalanga. Ta whali e Ryan, i lona manatu o se awa no le lea, e tiru ai ini nai tama, ini iso tama matutua e le wha tamo ina.
Ma o le lelei telo tolininga, wa whata o toi na ini o lato wa vanoa e filfilia i le stonai, tama e mwhan whatino ina le ngā nuenga. O se tasi o whawhita au whtea i mala amo tamata alo loka, o na ta tia mai eile masa tūlanga. E whaono filfilia i le tama ili ta alo mua mua la wale o Blacks le alo sa moea nei toa a koi. O le loka maraka apteni a Scott Barrett o whamanulia, te po vai sa teia le ulu o le mwhainun ta alo, ma le tama fau ia Fabian Hollins sa ta alo i ta alonga umai lua o mai atuneima o mawhatele eile na avenga, ma sao Patrick Tuipolotu whatoa ta alo foi ili ta alonga o tuana e tuneim. O a kui sa awinati tu tonu wale au o si tama sui, e mo mia vave ili taimia au ta penantu mo li ta alonga whai teuria mo mua, ia mai o mai lava ili teminei o loo ia i pea ili au. O wharia Josephs au kusa swali ila vazone o se ava noa ta alo whasana taua ili liona Peritania mai alani. Sa wha malosi awa ia te ili liuma ila laka piliki ila laka piuni ili tausanga tuai. O lea tamata alo li tūlanga wingi lea sa avea tamata alo ila na ta alonga mua ili ta alonga lea ili tōninga le Wallabies ili ta alonga maengelani ano vema o li tausanga mo vai Twickenham. Sa ia whaali ai o li ta alo whasanga tau li liona. O le a pasi ai li tūlanga pito silio na maulunga sa au sialan talin ta alo le laka piliki. O ta alonga i o li ta amosanga fastete Australia le State of Origin. Sa ia whaali ai lau whaili poti Australia. O se la sanga pito sili atu le nāna mawa e a te alumana ili ta alonga whaitaulia mua ele stona nei e Brisbane. A wao ta alonga whapene i maliliona Peritania e te aise furuma li luto sanga mawhaia. Sa whaalotu tele ina e swali e li liu le laka pi ina ia maua iso na manoe ta alo whasanga taua i liliona Peritania e ni skoa se lua sa maua ele isio tamata alo liki sa li liu fo i le laka pi uni Israel Folau ili ta alonga whaitaulia mua le se risi o ta alonga whaavao maloa le Wallabies maliliona. Ili lua ave se furuma le tolu. Ma ia ta wai o le teimi le whato aiva na tau sanga i tonu le lato whare sa sao whawhai maita le whaloa. Ma ia manantua ina ai lona lata le televisi. Ma ia manantua ai whoilo na mata ia whalau ma Kirtley Peel. O whaiani tu ai ngo ta alo i le ta alonga maliliona sa mafuai o na o so na whaalongona e fia ta alo whaasanga i liliona. Tali tele no telefo e swali se manatu se tulanga e toi whaawa wai la fte inga. Ma le tamata alo longa tu tono le nei tua le liona, le tamata alo tonga Australia ia sione tu plotu. Ko le to lua sa tu ina ina ua fto ai le ta alonga le Malaya Murrayfield, le ta alonga le Wallabies Maskotelani. O swali isa a filo na onga lima ina o teia tu plotu le sa tongiai yana la fonga whaulolo ia swali. Ai sa vabe na tu ilunga swali ma ulo na lima mwhaiai. Ora au toeva ai a to ele stemita toef to yai ai ave fafo motong tinga talana ne yaso yai perfile muito toma soi foia Talo fa Samoa wa ule ne yokas futialu awal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whavalu, o valu selau, lua, lima whavalu. O isa uni malanga I Samoa, manatua loa le mauna rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikile ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le puipuinga, manatua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mauna rentals e wha
whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Mo nisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana. Pe asi e siane i le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Whionga pa ia no tātou ali. Whaita wina o le upo le poto, ma le tusi e whata oto, ta upo e se fulu ma le fitu. E le leisi fasi mea ai wa mangu, a o iai le file mu. Ai leanga le fale wa tumu i manu o fasia, a o iai le misa. E pule le au na poto i le atalii nante whaaputu le maa. E whailo na vaenga o le tofi whaatasi ma le auso. E whaile ipu e tunu ai le ario, ma le o ngā humu e tunu ai le auro, a o le alii nā te tofo ina loto, o le whai mea leanga, o wa i atu o na talinga i lau ngutu leanga, o le tala pepelo, e whaalongo o ia le laulau whaiva, upu pa a, o le watau emu i le tangata mativa, e whaia e ia, le na whaia o ia, o le wafia i le mala, e le whaasauina o ia, o le pale o toia ina, o whanau ala tau whanau ia, o le whaamatanga o fia o le whanau o la tauta maa ia. E le ono i lau ngutu o le vale o na tautala i mea sili o na lelei. Ai matuwa le ono lau ngutu pepelo i le ali. O le mea alofa, o le maa matanga o fia lea i le ua iai. O mea umai whaasanga iai e manui ai. O le wa ufi le solinga o le tūla fono na te sa i lia le alofa. A o le wa toe tau le mea na te whate ese ina wo, e sili o na ongo o le o inga i le tangata maa fau, i tae se lau le vale, wa na o le leanga e sa ilia e leo fau vale, ai awina atu ya te ia le au auna sa wa, ia whetaiai ma le tangata se urosa, wa avea lana tolo ai, ai aua le whetaiai ma le vale i lona valea, o lena te tau i atu le leanga, e le tea le leanga i lona ainga, o le amatanga o le whinaunga, o le tuina atu lea o le vai, o le mea lea ina atu wai ia le misa, manu o le tupu tele, o lena te ta wami o tonu ina atu i le wami o leanga, ma le ua whaasala i le wami o tonu, e whaatau ino sia i la ua e le ali. E iai se o taui i le lima o le vale, e mauai e ia le poto, a ua le aiso na loto iai, e alofa le wo i aso umalava, ai whanau le uso mo le aso vale, o le tangata ua le aiso na maa fau ua wheta ngofi o la ua lima ma le tasi,
ua fai o ia mamoni I luma o lana wō. O le ua manao I le solinga o le tūla fono, ua manao lea I le misa, o le ua wha maua lunga ina lona fai soa, ua sa ile e ia le mālaia, o le ua iai le loto wha pio pio, e le maua e ia se le lei, ma le ua wha ole lona laulau faiva, e pa u ia I le leanga, o le na te wha naua le vale, e fai lea mona wha anoa noanga, e le ai fo I se fia I le tamā, o le ula vale. O le loto fia e fai mawaina aua o ngā lea, a o le loto wha anoa noa, e ma mango ai iwi, e talia e le tangata a mio leanga, le mea alofa na I le fata, ina ia wha li liu ese, e ia ala o le wha masinonga, o lo o iai le tangata mawhau fau le poto, a o mata o le vale, o e le tulu inga o le lalolangi ia, o le atali I valea, o le whaati ngā loto lea I lona tamā, o le wha ono fo'i le na whanau mai o ia, e le ona wha sala I le wami o tonu, e le fo'i ona fasi I alii ona o le ami o sao, o le wa iai le poto e tau fia e ia ana upu, o le wanga malu fo'i o le tangata wha auta lea, o le vale lava, a wha longo o ia wha tangata o ia ua poto, o le ua pupuni ona lau ngutu, wha tangata o le tangata mā fau ia. O le upu le nā le poto mo I tātou I le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O pol poto mo tato le nei tai au ato mo i fo i tato po kala me whanga solo le nei tai au la stofi fa ta fiti tiu te manga luenga le malo le tato atinu u yap tato u malava pe ono swa i tiu te ma faiva le nei aso pa mai atu po kala me le pese matongo fia le YFC ya pe ona iai na o Yesu e maliei o tato loto mo tato manao yo e manatu le nau af so sania tu po le tu a mesi fo ina i pe senga fa le nganga lu to se fumo tato wola mai se tato fo longa pe ona ile nei tai au fo mali aso matongo fie le lofo male anga le leiro tato matai siro langi pa tai le tua mo aba no te fa fonga iai mo fa ngolongo tato fa ngolongo fa tasiai ile upu tom tawai o tato tangata ile aso male aso pe ona fa tawina tu se fa auto lom tapo se fumo fetu fonga ina tu le ele sunga ile awa o ya tai tu taloto ala bante belawati luas furu 5 minuto lu tene le tu laiva malo se fo manuia malo fo lang mamal ni tai fo mal nei aso mata ngo fie nei aso au de lei e ulabana to ulmai nei timunga po nei wanga le tai au le tatu fa tai silia le tua i lona ngare lei malona lo fa ya tato tai mailu se fuma so wola vai ya le fu tatu toi fita pai ma tatu ton tatanoa ma tatu fa soa ile nei tai au ile tatu masani ala wala leo le si fonga le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo ya male tau tua fo fia mai le ua se e atua wale tau ino le tatu watu ian po kalame whanga solo le itai au la stofi ya stemi le tatu talu watu lea ila unanga le tau tua le tatu tai award mo tatu le tai au nei pe ona ili tau tua sunga Victor ya ma lana unanga mo tatu tavale pe pola tavale o le hafelo tavale mea umala mfaifa ilo sunga Victor mo tatu o le alim faiona mo statu po kalame le tua sina ile so ya ala mfante fa wa verse 4 le lofa malanga le o tatu mutasi langi patalo fatu le leta ya fo ile mafta mai le tatu wa tunu ina itama ona itina ma tua ma lor se fo manuia ma lo fa langi mama patalo fatu po kala mel ta ya fo le nei aso fo le nei ta ya fo taimi fo wa va li telo me man na ya fa marianga fo patalo fatu po kala me ale fia mai ya te o to patalo fatu fa taimo tapo inga fa taimo no fu tatalo o to fai vai pe ia na batu po kala mele fifia mai o la o to le nga duenga ta mama tina e aso umalava yo tu tino no fo de fale fa fonga fa ngolongo e ma tapu ai e no fo ali fale matatalo fa no manui leli awa ina ia manuia ainga manuia fa na nga duenga manuia nei fa na ya o e po hai la leso wa mai fo la nga to e amata fo ile se ai se longa ti tofa fato mo uma fo ile ola unga luenga ile aso ata mamtina moni la tala le faiatu langa fo mai le tai te uswe le tai au e se fo le mana ia ile ala tai au tati fa longo ina ina a inga e pese ile loto to ina mal o matua pese fa ile tua matalo si ai ngalu wenga fana o le fo ile a nga iatu e ala tu ngalu wenga masani talo si ai ma onga nei fana o lea fo ila urfale atu i fale onga ia o lole ola unga due mala wa onga ai no fo sito ina masida umatua le fale ia tap wa ai se ilonga yo atu le fana wa mana vatu tu atu le onga anai tamaiti ia patu atu e mo fo ilo sisi no fo le lei e mondia la e okay ya ai o le la to le nga duenga o fo ila le po o le mana i fo ainga tu fatasi tasi tu e pese le lotu o le alava o lo mo moli mai
I po kalame ala tua asina sina. Ia nai fe au e te tau ona toe tāpena, te tau ona toe whaawau. Po kalame e te tau ona toe whaawau tono lo wainga, whaile lo tua fiafi. E talo si ai ma whaafte eile lo fole tua, wei umale manuia ngā rue ngal whanau, i umanuia a o ngal whanau le aso ma le aso. Le hai te whaafafonga ma iai. O le sao le na e tātou mātua mātutua. I tātou po kalame, o le toe momoli atu, o se langone te tau ona toe au maili taimili nei mo tātou. Whaatalo whatuela le po kalame, ia, ele tua foi, whaatalo wha mali whaafidua le po kalame i lau whainga luenga le tua. Sungai whaafengainga mo tau whale tua, whaatalo whaatu leita e au, ma lo fwoi soi fuamanuia, ma lo langi mama, yo tau whaiva mo tau tiu te masani. Ia, ua wala awina au tau le ngā luenga le tua, i tonu o e kālesia te tasi, wha ma lo whai le whaiva. A uma fwoi le ngā luenga, ia tau te taputapua ia, tau te whaia le whaiva le te talo, na ia manuia a inga lotu, manuia nei whanau, au tala vau, wha malo atu, wha talo whatu pokalame ia tu autole nei tai hao. Ole to telo tatou o woma paanga umalawa fifia mai. Ia, wow, swa ifo inga haruenga, o ila tu e whalongolongo mai lawa le fale, o niso ila tu e whalongolongo mai inunga latu tavale, ia mahalo le ongo sa, waile wa afariva, mahalo le usu, mahalo le wha malos, pau ala tu alalo te tia, fai malua u faiva. Fai malua u faiva. Po kalame fifia mai o musika e bomoli atu ia atu oe. Ia mawhaanu file e muai, alu atu a vevesi nong mawhauwhau, to e nofo ilalu whaafasenga, fuafuanga o le aso. Ia ua ni vevesi tele tātou, pauli mea tāua, ia mau uma o ngaruenga, ia o maua le fifia le roto. Atala watu niso tātou paanga ilunga o penga te whailangi, mahalora se fua laude lei, se fua moria lei tai au, seki mai le tai au la tō le astofi whatawhito ngā ruenga, tala tātou pakalame lei tai au fau. I le whawhiwhianga mai le kolisi o vai maunga, na ua lofa tu e mautou umalawa malo. Good morning. Pela na te whatasi mai ai, eva le eva. Fia ringi yasu. Awa ni ise mea mamawha ilong mawhau whau. Toma
mea alofa I ainga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tafa whawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Le Fab Fabrics. Wa tau nuu mai I le whale o loa e lei I so o se tu ai ngā lanu. A mata mai le tau I le lua talali masfulu I le mita. Tele fo I ma ia lava ua maua I le taimi nei. Tele malaro ano hae ho wha mau fai ofu. Me amata mai le taita la I le pepa. Ai luos fulu wha mau. Le Fab Fabrics. Lau au nanga e fsosoani I so se tu ai ngā suinga. Matala fitu aso o le vaiaso. Tuatu si tasi whao no a Harris Road, East Tamaki. Au tafal Pampenzini. Ale Z. Hey, hey! Oh!
Fa vianga le aonga leone pe le fa fonga mai le le tai au lunga le tau tupla udanga le Radio Samoa. Ia bal pokal bal fifia mai. Mana tolo fo lau le leilo sale ni fo yaso. Go fai valo filima masani pe ona ngalua il tono lo fenga luenga. Ao leo tali watu tatu fasalanga taulanga fa tawa o tara. Olo yele tau tua malunanga le tatu tai world. Ya le sunga Victor lo fa tsimai le tai au talo fa good morning my friend Victor. Ya, se fue manuia, le está o vai, o ya tia. Ahora no de un sai malo con malo si hace todavía, no se puede más muy mucho malo ni está out. Malo le volta tu flu. Malo. Le está out tia. Sa o sole Victor la sausi da sida po sau kilo inga. Ya ile inga fo yo tara wa pinga o tawale ka ulang fa ka o le ingi o kilo. Ya, que la que pongo ahí o coricable se va en Valverde la sunu que no me pasa un día y a lo mejor ahora que eran cosa casi de camasta para como y si da y que sea de ello o falou un viajo para me ahí no y dando pa y me la que si da otra me está otra ya Nah, o loe mo ina mate fai tua Seki al me sili na mataua ya o lo o manuel tatu talanga fata o tara e ui al timonga ya aile ku ala val feo ha yo tangata ya sa o o pe au da ia para o pau e aí pe au que lang kimo ya o suari singa venga que o so nga pika e ho de singa o nga bidi langa pa oi o ki muro o de fio su ko langa de ki mo ma fan ali no sa lei ai fa balo atu tau tuo tatu wa tunu le tatu ye la stofin lei fa ta fito nga luenga ya ore tau tuo masana le tatu tai world a le tau ngolo fo le mo le malo le tatu wa tunu ina ima fai ona watu fai de le la tu ta vale paper ta vale tau fai ti tiel tung sala cha le permetta wana ti ta vale fai ale para tu service que miraban y para esto no la está vale no te todo vale para emisión full service con a full service ya lo estaba y esto se aquí uma la me hemos o le vai pa lo está vale no va a ahora y vai moral então agora não abre agora que se aqui então não foi já lo chama uma associação no vai já para lá que não fala já está vai tem um fio e já passa eu tá vai lá para sini apa que eu falei todo tá vai o que é deu mas que bom ao já o de vou o final já eu tá vai lá tem no forma ava pia então não akala le puser se não tá vale mais de formasi na taru que me leva vai aí como local que se aqui vai por isso que não tem na que tira na aí que sa o le malaya la se mal tu lang o il tatu pon pensini la se fa ma ba vengo o il tatu pensini mo le neva yaso o le tatu pensini leva tasire dua sala sul pa potiso sala fitu dia e su dua senere se tapi tu lo tak balik itu masa tu kamu kalau tengok orang elok tapi tu lo tak balik ya pun kesi pada PG defense with your dosu baru dala ini lah sen ya tapi tu balik tu lo pun kesi tengok suatu soal kesi umat with your tu lo masa tu kau sen dia kata tu saya jangan buat ayah bayar sampai kasih kesi bahasa tu molosa ia macam dia balik macam tak balik tu pas kalau sahabat tu sudah balik tu su maritasi de motorista makivo di fifa mato sta vale la di fifa mato we disi to le disi mo de molunga to pole lis pole lowing o snoko pu pas na ta pode ta de ta to players ya ta to roof fail ali ti lights of the mato yang asa fo de mo pun mata bari fata anga te ka so sa ta bari fo ta bari twai mo ita to pata bari ya para va mete suman o ya ti apare mo ta to faina sa ton wala ba sauta ba fa tau ia oleh sen tur mas no pengstemen kata ba umal ba fa tau ia ma tu mo te na tu fa ma ia ba te ke isi me ba ko ade so ma ko na tu lang ma ko ya mo do ino ti a pesa ta ina ta ba ko ta ba se ia ma tu
o le pemina masa ka savale di masutala ga inga a tela ke we sia palai so mai il tasi de matole sta makiwe tanga fe mato sa te ona fa tai temin lei o le ni men matet foni o le o iva lu fitu fa to le dua lu o iva lu fitu fa to le dua o va awe maso so sani pesi tato la il tasi fitu sur petro ota mo te to pa lai se ki me atio so se sai so se langu mo ya ma te temin te temin le yaso to se ki me da le dua su tala ile le yaso a te o tia ko so sa si ki me ya te la vanga ya sa mo te nga venga ma te ta no ni se te swani dua su tala te mina ma te ya se mo se ki me ma o lo fa ta I le ma te pa mo te pa ma tas o ta si ma te dima le sai ya ma ta ko le ta ko ta vale le ba ya so lo que sudu ni se venda le que so fa di ma tala te mina ma ta de ya so tadi ta tolu si day after day le pai nga se pole le rin ko ya pale le sa I ma to I la la dia el falta ya nga se pole ta so a pari dia le ta telefoni ole o iva lu pitasi tolu o iva lu pitasi tolu o ia ba mai mo se so sani I ta to falta ti dia pa ta la mo ma te no alo va te tele le songa victor mo tatu ni poti le fa yaso bodi anga lunga le yaso to ia le lei o le tau tupa danga sunga ia Victor pe o le whaafonga ba iai o le telefoni o le latu ofisa wala wane lua fitu whātu lua fitu whātu o le tatu workshop le nā I le tasi ni matolu East Tamaki Road a o le tatu Tire Center po o le vaenga o lo iai tatu pau o le whaingo pau ka vale o I fuilele sunga ia Victor o le tasi fitu Opets Road I Otara. Wala wane lua fitasi tolu o. Lua fitasi tolu o. O le telefone sunga ia Victor. Wala wane ili olua tasi. Olua tasi oiva tasi o tasi lima whaono. Olua tasi o tasi olua tasi oiva tasi o tasi lima whaono. Telefoni na sunga Victor Fire so ta iei mo la tu unanga mo la tu tautua ya pe ona tala tu mo ole nei tai au te bele wati lo to se fun mal 5 minute tala tu las fulu ona tatu set fo ila ile to fasaluina tatu tala I vai fanua le tautua mo unanga le fionga ya seuru malau ona tatu taliwa tu le mo tatu ripoti mai I America Samoa pe ona fo tai pe na ile tautua mo unanga masani ale to fai ala mwenga mana tu le vai so tatu nei na tatu tata no ai le na fa so mai ile to fai ala mwenga ile sunga fono la tu fo ekalesia o lo fatino in America ai fa so se tasio fo mai I to tono le la to fo I maftanga e yai le fo o le mai suka e yai le fo le mai suka lono winga afa pela molta tu sota inga no fa ole ole ai le sunga ile to fai ala mwenga pe mana ia ai mai sana fa so o me ia le tala no mai ai afa pe te mana tua ia le fa so al to fai pa o yo sangir vai ya son te atune le na ia tala mai ai o mea ai e mo sa mo o mea aina fai mai e te ai suka mai suka ai li fofola umanga mai la ona la ile na no ta inga o le tofa ya pa ulo ya usange a ta liu I fanua le la tu fainga malanga o le a maua na ia vanua e tala noa ma fa so ai mo tatu ai ngai America Samoa fa pe foila ia ma Samoa lono minga ile mo la tatu la le vanua le a le no fa ole lo ya lu ma liepa lau to falu mwenga ea ele mo se avano mo matu tau ana e tau au mai se vaenga ole pokalame ia ma mea ai e ma fai ona tau si ai tatu langa pe ona fa tu se tala o tatu le temine pie tau lo le mai suka ua matu I tatu lo fa me ele to yese fofo wa mai vai la a fuala au ia wa fa wa foi o ma lau ku e lau suka pe fa ma si akilo suka ai a tonu la maua se abanua e au mai e se saunoanga ale to fa po se au mai se famtalanga a lu moinga mo tatou ina ia mafai
Tātou loa, na tātou tā ngofi lo la ia lea. Whai mea aia, e te aile mai suka. Te aile mai suka. E orko komo runga, o wa ia ku Samoa. Wa ia ile vai o le vai sa salapa whai mai. O mea sa tātou. Lea mai wa ai ile tā ua. Tātou wa ai ile tā ua. O laula au. Ia ma mo vai whare natura. Lea i tātou lau whanua. E ma whai o na manu iei tangata. A tātou tilo la iai. O ka se manu ia o tātou a inga mara tātou atunu ia tātou lau ili ele. Le ngata i mea ai. Ha o lea fo e maua ai ma mo o laula au e maua e whai ei vai. E manu iai lo ngase ma manu iai lo mai. Tā uala. La tātou tanoma tātou whaasoa. Tātou whasiri sa o hale tō whai a pa. Ia, e te tala mai fōi se vaenga. O le lātou fōi whaamanianga. Pe ona iele lātou e kālesia. Tātou te whaalongolongo whaatasi iele ni yasu. Wala te bisia le tātou pokalame na pe a te ale tūla es folu. O maloa tātou tale vai whanua. Tātou so ta iloa i alu muenga. Ia bol tō whai a pa au ta roi au sange. Mo le tātou pokalame ile ne whai aso. Mo tātou umalawa i e mo ngasi o le maisuka. Tātou uma fo i o lea e a whapetele i mau fo le maisuka. Lea i tā ua mo tātou. A whapea e o lewa e mau ngasi o le maisuka. Langa o te le la fianga mo tātou. Te le la fianga. Au whai mai tātou wale se fo. Ia, e ia fo. Wha o whaatasi ma tātou whatua wha malolonga le li. So sani mai a te tātou. A whapea fo ila e te le i a fia i lea ngasi. Loro winga. Tā ua fo ila tātou whaalongolongo. Ina i mawhai ona e whaaso atu nisi o lo a inga. Ma e ale whaatino i eise ngaruenga le lei. E whesua soani lina tangata. Tebele wa telo teiva minita tale o leitu las folu. Pa balo whaftele mawhtamani to telo tātou watano. Pa balo tinai a tawale lunga la tele malo lava pale malo fono sa ingaruenga le nei aso. Mai whai le mulo sa?
Samoa. Radio Samoa. Malo foli tapo inga le tunu. Tai amria. Ola fa mutali e malo ia fuanga fosanga potua onga fa tala loi fa la onga fosia ni fosanga fo e mfana fsuyaing for flexible plans. Ola for falanga sa fa il tomata ministawa onga Erica Stanford ila so nothing. Mai ta wai o fosanga fa tala lo sa ia le famu moe. E mau ele so fa singa ai sa fa vai nai fo ni lui tau ile malmalo ama le piso piso. Ai mai sele va vai o amio tomati. Fale Stanford ile onga ao te telenga o te liatu o tangata sa ia maua mai ia onga ile tunu o potua onga fa tala loa ile o fa malia ina ia mana onga o tomitia onga maua tau la ia ile la to fainga malo ile si tio le manuia o onga tomiti ma te puni ile vala o le tau singa te tuso tomiti ma le vaenga tau o le la tu toi fa tau tonga toa ina ia mau tino ai o a vanoa o onga sa fuafoina e fa alilei atili ai mamanui ai unga o a onga e au sia tamaiti o potua o fo ala fo sia iata tusi masani e avele fa mo ile mfaila no susu ya e ai fa to te puni toso e mfai e ona te tala ma te puni i taime to fa sia tamaiti ma te puni i taime o onga ala onga maulunga tamale Shirley Boys High School ikala stete sala to fa alu le valsera wafetala to fa lili we potua onga sa fa tala loa o le lato fale a onga sa fausia rulava samariva i potu e mwhai o na fitoito nai. Tala no ia onga sa onga maununga i loa hati Wellington e ua o foina le lango ia lato tamaitia onga sa ia ili no whanga whaatali no whaafi a le Waterloo Station i le salua. Le sa whanoi le ola stangata i lungo le ala na whaafi. Sa vala winatu le taavale le frema i le vaenga sa tu pore whaala glave i le te o le tolu o le awa uli. Sa whaariaia le ulua o ngare kolisia le St. Bernard's College Simon Stack i le jodi sila. E rusa ma le toa ono i tamaiti o le na onga sa ia i le no whanga whaatali no whaafi i le toa luo i la tau. Sa tilu le mea tonu sa te pomai. Asa na nafi sa fono ai lau whaingaruenga le onga ma le tangata whaingaruenga whaapitoa whaatung tonu mo tamaiti a onga por councillor. Ina ia mauti noa le mawhaina mai te wina tamaiti umasa ia i le timing ma fa longo pe ia ni langolango e la tau te momia o to mai sa ia ile taimi o fa lave ele ia se fa no appetite e to wa la tau te momia se langolango se taimi mo mai pe no fa ia stack mo ia ta wa ile fa ia stasio to mai tia onga sa ia fa pea e mai mau pe ana fa pea ele vai ia ile mea sa tu mai e momia de malo ni silo na tele atu mela to te faia mo na mo tu tua de Pasifika ma tu e te e tu no e maro losi nuclear e bena fali ai stanga tu stala la fa longia ma le fa ya onga molo minga ma fa salalonga o Professor David Robbie sa ya maua se pine te wolo ani sila o ia fa ma tu ina sana tu simon mo nei o loi ole o mata o afi Eyes of Fire, the last of which of the Rainbow Warrior le o tola ia i le tala anga o nuclear America ma farani Robbie e limsu te sanga o ngalua i vaenga whaatu stala me tomai whapitoi lo minga mwhasala launga. Sa ia toi tiutilo i me sa o ia ilungo le vaa le Greenpeace, le Rainbow Warrior, i le awhe vals iwa se lau vasfulu lima, ai le pomoina le wafu i au kilani mango toai. E to lua i tangata spai mai farani sa maua mamolia i lo la whapai no le vaa o le puipuinga o le sio mianga. O le taimi leo lo mtuai tūlai New Zealand te e malosi e tunu e malosi e nuclear. Sa e whaali ai, o ni tūlanga e le kea sa e whainga malo o Amerika mawharani i le manatuane, e pule lawa i la tō le whai o whate te inga o nuclear de Pasifika. Mai matuai ma mau ese mau la tō tunu, ma mau ese foi mani lo minga ma whasara longa. Whaali Professor Robbie, o le whawhita au liau tūro whea ngai ma le Pasifika, o whainga le tonu, ma swingo le tau, wa whi ai e peona tūle ai e Amerika mawharani i le mea o mo iai nei. O le mea lea mo miai le tātou tū ilunga mō motu lai te Pasifika. O te Tony Robbie, e leo whaia le tiuti o New Zealand i ona so tanga whasui o malo i le itulangi. Ai o le moto le Commonwealth of Northern Mariana Islands, po le CNMI, o le asawa luma, ma o ngā tonu le whaatilonga whaafita. I le Pasifika a le Resolute Force Pacific,
lua fe mare lu lima a o amateina fate te inga pero sino lo tele e a force America i tulangi le Pasifika i le vai so name o le suyo le officio mata u fa militare le motu le Commonwealth Bureau of Military Affairs Edward Camacho sa ia falia e lata ile tol se la valele ma sino male on se la fita o lo fai fate te inga le so male luas male limo no fanga Saipan Tien Marota fa pe mano fanga ea ilu ine no fanga sa amata faso solo mai fate te inga male moto Saipan ile so fito le masina ne ulize so ane matianen ma rota ia so ane ora so valo o kuso fa mai ai nei fate te inga o le kovano le moti a Arnold Palacios sa ia fa filo ia fita America ma fita ma isi tunu fai paanga a amataina nei fate te inga a le rep for pack luas fulu male lu fulu limba ta alonga o manao ia fai a forward man sa mo le malu tusi pisi ili ta alonga fai te ule tasi le poa tai au maskotilani e fata oto e te fa solonga o le lato fato sina mo le ta sanga o le ipo le Pasifiko le ruafe male lu fulu lima o le manu sa moro tali maro i askotilani e malai Eden Park e kelani o le tulanga o lo i ele toe fa le linga o le lato malai Samoa o le malu sa avea mo makapiteni o le manu sa mo sa ia longo ai le maengo tala le PMN i le vasolein sa tau lai le maengo ana whaia o nga ininai vai aso o mawai i le whata o tuina le utulanga e mana na oi mo tamata alo a o ngā lue le anga iatu i le tama wina leo se la tu wawa no mo le tama le sanga maripo le ruangi o le ruafe ma le rufu fitu i Australia sa misia sa mo le oko meki o na qualify mo le tama le sanga ripo le ruangi taruai ele au sia au e valu e pito e lunga li tama le sanga sa whaia le ruafe ma le rufu tolu i wharani tano mai le taimi o fala o tele atu le kapia le lorangi le numero au te vai ta amasanga Australia i le fala o fa o popo me le los fursa ia i le lusu fa le malu o le memoni o no tamata alo e tau fai malanga solo mai ta amasanga ta alo o fa fai ngata le la tunga luenga a e era tu tunga o le te inga na tamata alo sinia fa o popo ia male vasengo fa ia onga o fa so ni ai ona manu sa mola ata alo e no marisio ana tamata alo pito fa mo inisio mana na o ta raita alo ia la tu kalapu le temene au fia tama to tolo le awale mana Pasifika ya Miracle Failangi Dani Twala ma Jonathan tau matene e pena ta alo le tama sanga au fai tu malo ani sila sa failo e faia o ngole nei luma le Blacks at Jason Ryan in swinga faun faia le au mo le talo fai tau le mo mafarani ile stona nei e motone sa te kino le faia o faulu Scott Robertson ali amatina talo mo mafarani ola ia fata alo ina oma ia tama tosma tolo le ausa fifria ai ole tulanga maulungo tama u fa manu lia tuwa e fa malu si ai o ia fa wai le fa matalanga ta fa le Ryan ilona manato se ava no le lea e tiro ai ini nai tama inisio tama matua le fata mo ina ma ole le telo tolininga o fata o toina ini ola tu ava no e filfilia ile stonai tama mfan fatino ina lenga wenga o se tasi o whawhita au fta ia i mara amo tamata alo loka o na ta tia mai eile masa tūlanga e wha au no whirwhiri eile tama eile ta alo mua mua lawa le Blacks le alo sa moea nei toa a koi o le loka mara kapteni a Scott Barrett o whamanu lia te po vai sa teia le ulu o le mwhainun ta alo ma le tama fau ia Fabian Holland sa ta alo i ta alonga umai lua o mai antuneima o mawhate le eile na venga ma sao Patrick Tuipolotu whatoa ta alo foi ili ta alonga o tuana e tunein o a kui sa awinati tu tonu wale awa se tama sui e mo mia vave ili taimi au ta penantu mo li ta along fai teuria mo moa ia mai o mai lava ili teminei o loo ia i pea ili au o wharia Josephs au kusa swali ili vazone i se ava noa ta alu fasana tawa ili liona peritani ia mai alani sa wha malosi awa ia te ili liuma ili laka piliki ili laka piuni ili tausanga tuai o le tamata alo li tulanga wingi le sa ave tamata alo ilana ta alonga mua ili ta alonga le ili toninga le Wallabies ili ta alonga mengelani ano vema o le tausanga mo vai Twickenham sa ia faali ai o le ta alo fasanga tau le liona o le a pasi ai le tulanga pito silio na maulunga sa au sialan talin ta alo le kapiliki o ta alonga i o le ta amosanga fastete Australia le State of Origin sa ia faali ai lau faili poti Australia o se la sanga pito silia tu le nana mawa ia te alu mana ili ta alonga foi taulia mua ele stona nei e Brisbane a wa ta alonga fa pene i Maliliona Peritania e te se furma le luto sanga mafaya sa fa lotu tele ine swali ele liu le kapi
ina ia mau ai sona manoa ta alo whaasanga taua i Leona Peritania. E ni skoa se lua sa mau e reisio tamata alo liki sa li liu fo i le kapiuni, Israel Folau, i le ta alonga fai te ulia mua mole se risio ta alonga whaavao malo le Wallabies ma le Leona, i le lua avise furu ma le tolu. Ma ia ta wai o le teimi le fato aiva na tau sanga i le tonu le lato fale sa sao fa fai umaita maiti le foloa, ma ia manantua ina ai lona lata le televise. Ma ia manantua ai foilo na mata ia Folau ma Kirtley Peel, o foi ani tu ai ngota alo ile ta alo ngama Leona sa mafuai o no o sona falongona e fi ta alo fa sanga ile Leona ali tele no telefo e swali se manati se tulanga e to fa o wai la fte inga mali tamata alo nga tondo le nei tu ale Leona le tamata alo tonga Australia ia sione tu plotu ko le to lua sa tu ina ina u fto ai le ta alo nga le Malaya Murray Field ile ta alo nga le Wallabies ma Scotland o swali isa a fiona o ngā lima ina o teia tu plotu le sa tongi ai ni ana la fonga fa ulolo ia swali ai sa vabe na tu lunga swali ma ulo na lima fa ai o le au toeva ai ia to ele stay meta toef tu ai ai ave fafo mo tong stinga tala na ni yaso ia perfile mu tentoma so I foia Radio Samoa tasilima i batolu Radio Samoa. Tasilima i tu. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe au alai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Awane e misia le tui Samo Manhattan Mid-Year Dance e whaia le stona I aso se fulmala iwa Julai amtalia le tulai fitu le fiafi na le fastful lima talai le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa o la whawhewhia ai le tui Samo Band awane ngalo le tua tusi o le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe whao ta I lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu mo se laulau mo oe maupa anga po si o ainga le tui Samo Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua felua lima. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti Mag Wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, baby, come give me your lo. Malo faptale maptoba le malo tatu wa tunu le ne yaso tatu pokal be fanga solo pe ona ile fodi tautua pe ranga le Samoa ma le tautua fifia mai pe ona ile yaso
Malo fa tele mafta mai taipe la wati sfuru lima minute lo tene li tula e se folo. So taiga ba sa de tato mo to fa lo manga to fa ya pa o Dr. Roy Sangi mo tato pokalame America Samoa ai o tato pokalame ya o lo o America pea ia le to fa ya lo manga ni so fo tanga ta ua pe ona yai pe ona tau fa ta tato watu no ule nei tai au ya ile tato pokalame fanga solo ona to tele tato watu no na bala au mai ma fa mo mai titia o le ma tu te ilo le as to fi fo inela to e mo so ta inga malu moenga ia por to fa ya pa por sunga fo ma ai ma tu te mana o mia ia se so sani fo ile langa ma tu fa longo atu i ai mea ai e ai awala ia vai nga tona fai e ave se ele mai suka ia le ala uta talo ilo le to fa le moenga fa mole antone se avanole o la ma fai ona fa so mai mo tatou ia ole tau al nei po kalame mal nei vaenga o le tatu tautu en fai sociality de mo malo tatu want no au temsia ava pela e fa fonga mai lunga tatu po kalame tau nei mane sau api masau peni vavi au ni e tu waile angola va no le mele au maua ai tau on tatu no tatu fasoa si au mai fo ila fasoa ya ale sunga ya lunga po to fa lunga ya mo tatu le nei tau fia fa felo ya tu tapo kalame lau to fa lo moenga po lau to fa pa o roi pa o Dr. Roy Sangi I lungo le tatu tau tual wide Samuel nei tai au malo se fo maria malo se fo tia fa tala fa fo I le pa yema malo tatu tonu o lo mo mai le nei fa so ia leo lo fa ya tu le ayo San Antonio I nei Texas ia leo mo fa yo na so tai toi malo se fo ia malo le langi matafil pa yema malo le tunu a bise panga masani o le tatu plokalama pa uma lo le seifo manuia fai so pisi I fonutanga le ngati fonutanga le kalesia mabua vandoa ya nga ia tuai e asia ai manisi fo fuanga le ainga pe ona I America ai fa vanga la valu taimi ono lu manatu le tatu watunu I lau fa soa ai mai se foi o tala mai o niso vainga taun fo sani mo tatu watunu ona le taimi ai vi ia leli ono le vandoa le au mai le au mo tatu o mai le tau nei America lo mo Oi nei le ai o San Antonio le state of Texas e matua vevela e matua mtautia le vevela o le nei tunu e le mai lo le fua o le vevela le temi nei po silia maleiva fulu Fahrenheit ia le vevela ia ai ele tutu sa vole ma le vevela o tatou Samoa mo ia vevela Samoa malu ia no pong e fodinga mango ia le e tulu fa fonga le tunu ta one fight tete I po ia sesi ia ele vevela ia ona afai na foi leo le soi foi le lava lale le fai ma ngai tonu le o mauta po le lawa po tonu foi o ta vale tulu fa fonga ia te mo wai se malulu ona le vevela tele on tau afa tu sala ile tau ya tatu Samoa te lelo de se senga pa ua ia ele me ta ua tangata foi e vai el tau o le meta o le humidity ia malo si la Samoa foi le pese I o le fai ngoi nei tangata o le su le ia ia ala ona afu se tu lo a tu nula e mato mango ai te falo ngatu e to afa ina le la ai to le ia se afu io mango le e avo le dry I le taunga I la to va il tau. I tau ana masani no fonga ne America. E malosi ele foi tau tofa. Alo fa tai no moenga. Ia le na fa tata le tatu watunu le nei fo ias. Ono to tele la tu na vala mai fia mo fo se so swani. Ia ai o se vano foi e mo fa na la tu fa longo pe ona fa ia tu se tala va ia tu fa fonga le tatu watunu. To tele la tu wa a fia le ngase nei o le mai suka. A o lena mau ta po kalame lava yaso I to tonu o semina ia ma tonu fo el to e kalesia ma ia vano fa so se taso fo mai ia e winga lava I le mai suka au se vano la tu ina tu la to falo ma antonu la so so ni fo le to telo le tatu watunu mai la to o lo ma wala ngase ngaso le mai suka ai o se vano fo ile ia awai mo la to ia le mo le mai ia la to fa tete ia fa na sa no mai I se fa so fo I mo tatu watunu e so so ni mo la tu le ngase ngase
Ia, ole a batu sin fa so a pupu lava ele tu son fa facility tia. Ai fia ele atonu. Ia, ele o ia tau se to mai fa pitoa I tonga fitinga o le mai le tau le mai suka po le ngase le o suka. Ai ala lao na taua. Ia o sa lilinga fo ia lo tau fai nei na ia so soni ina ia fo ia le mai le mai suka. Mo la to wa fai nai. Ia ma tau mo fai na ia pui le mai suka mai la fai na la to ele ia fai nai. O le temel le tia lo tau fatu langa ia le mato ngā luenga fatasi. Ia manisio fo mai le state o New York I Amerika. Ia e wha moe malanga atu I Amerika Samoa le masina o Januari. Ia mai o le talosanga na ave I fo mai nei. Ina ia maua se ava noa e awa au inai nei o tātou tangata I Samoa na lua. Ai me se lava I lātou o lo o ngafa ma le mata upu lea o onga mo le maisuka po le diabetes education. Ia fatasi ai ma I lātou o lo o ia ile to mai whapitoi toi ngā tau sami e le lei mo le maisuka le whae ngoi na o le nutritionist. Ia ma mawhai e tangata ona whae titia le malosi o le aafianga o le tino tangata. Ona o le whapai ne o le suka. Ai fōringa mai tia. Ona o aafianga o le suka le tino tangata. Ua iai e me tau mawhai tau lava ona iai le tau saminga le tangata le aso. Ia o lona winga fōringa mai o le whawa mafa lava e ave I mea ai whala au. Ioe. Ia au whala au fo e tau e tātou vegetable pork greens. Ia o lona winga. Ia e tau whai titia le whaonga ina o mo meo o fruits po o whala au fo ie o lo iai ia le suka I tonu. Ia e ono a whai nai le soifua o le tangata. Ia mai ala lau na tāua le vaenga lea. O nei e foia o ngai pese I e whai mai. O tangata I e tau sami whala au. E tala whea ngai e lea whai na mai suka peitai. E telefo ia greens. Ia fruits. Ia ma whala au e sua malie. Ia e a whai nai ia le tūlanga o le fua maulunga o le suka tangata o lo a whai na mai suka. Ai e la me tau sami fo ia pe whatainga o le me ia mau ia tātou e pe o le lenga. Ia tau lava o na tu I tonu o le supo. Ia o whala au whai supo. Ia o le fiu. O tau mafa whapena e tau whesosoni I le tino tangata I lona afianga. Mai suka. Ia ai e mauale atoanga o le neo o nanga. Pe au ina tu whatasi ia mo meo recipes. Ia o tuainga formula fo ia mafu o tau mafa ina ia kuka ina ia tuainga mea tau sami. E tau sa sami ila tau lo mauale mai suka. O le ala I fo fonga tia te tau na mata ina le tau sanga fo ia Januari. Ua iei se fale whape Amerika Samoa ma Samoa. E kuka ai mea ai whapea. E tala whea ngai mo I lātou o lo a fia mai suka. Ina ia fsosoni ai lātou. Ai mo le teimi nei. I whamaumaunga o seminao lo o whea ngai ai. Ma fo mai na malanga mai. Ia o lona winga e te tau au na tau mawhai e whaala I titi pe aua le tau mawhaina pe tau samina I al telo o mea tau sami o lo. Ia le masoa. Malo se le masoa. Ia. Ia lona winga so se mea e le masoa. Ele le lei. Ia ai si te foi tia o le vaisu al tatu tonu. Man tau sami al tatu tonu. O tele o mea ai e whail whala mata. Ia. Ia o tele foi o mea ai o lo. Ia le masoa. Ia mai fōlinga mai o le unu tu lou whawhonganga le tonu. Ia e se masoa ia I tusa I suasua ngai la tau ne whapitoa I tūlanga o masoa I tonu me tau sami. O le ala le tau ai ia le finangalo I la tau ia nutritionist. Ia mai la tau lo ngafa ma le sila fia o tua inga mea ai. Awa e iai ia whala au. Ia ele tala whea ngai mal tangata lo a fia mai suka. Ia e a tonu e pea on whailo atu. Ia o le foi ua tu whatasi nisi o la o whai ngā ruenga. E ngā rurua le vaenga lea. A tonu mwhana tu whatasi e ia recipe no na winga wha pea o le.
let's say ole kale mo tu lo fa fonga le tu lo winga tauna tele ia fala au ia fala au fai sua tu don ole kale mo por su popo ia mai polinga mai o lai sila fia le tonu ia itu ainga fala au na te ole kapisi ole kukama ia ole pise tu lo fa fonga le tonu ma fala au ia lanu be mata ia e tau sami o tātou tangata. Ia au te loa tia, pe ona whai loa atu. Ia se mai alta pe nanga lo tu whatas. Ia ona ngā lulua lo lea mai lātou e anga vaa o lātou foi lea whatu funanga man mta whai au. Ia ona mau lo leo lātou anga o tāpolo kalama i se teimi. Maria te lele vaenga pe ona whaatata ma wholasia man whaafunga tātou watu nu ua pa. O le tāua ia tiau. O mea ai o lo i te tonu lava o lau whanua o le tātou atunu. O leu ngā lau tala fo ilea. O lau ele au Samoa. Ma lau ele o tātou. Lai te lea ila to inga mea aia. To inga tau maftanga i peona e ta uale nei tai au. Ma uale ulu. Ia o le whai. Ia o le kāpisi. Ia o le lenga. La fu i mu Samoa le lenga. Ke wālua nu seis whapere. O lea i la fu i mu Samoa. O le isa la elu. E se le tau o vaenga ia pe ona tau whata mo tātou. Ai pe o tātou ai e pe tau le tango whiwha o ngā. E moi le sau noanga. Ia, ai sila tia te le au whalawlawe o tātou Samoa po New Zealand, Australia, Amerika ma Samoa. Ia, e tau titia le se whala au o iei tonu. Ia. Ia, e nā o ano a manufasi. Ia, o le awha awhewhea lao na sosoni ia awa na o le protein le me mau e ano ia no manfasi ai le se fala ia te le te me fata le sua vole le fai mai se me na fala o to ta ile ia na ba tu ia ai le lo ia o nei fala wal na so so ni tanga to lo fai na mai suka ma tanga te le mai suka ia o ne yo o tu langal na a pe se o le wo mauti no nei o le tele o le afianga lo afiele to nu mai suka o no to nga tau sami o lo fa nga e tatu tanga ia mea leo le whamalo stino. Ia, kua matuasu ia aso nei, ia maso mawai. Ia, ela i titil tau sami, ia telele, le ngā yo, ia aso nei, wa telele tau sami. Se me tau sami e whaonga, a ua mtuale ia mas whamalo stino. Ia ona tula i eloa leo toi ngase ia, o whamai bisi. Ia, me se lava le mai sunga wawhai nei le tunu. Sa o le lei, moni ma whamao ni saunuanga. Pe ana watu fo i le lava i aso. Ua o to telo tātou, ua whewa ia ma aweka mai kui fui. Ngā lea lo wafa mai ia, si kilo suka. Pe ua maasani iai. Pe ua fia e alo ma whea vea i me whamoa ia le tamai tui le na whamei whema si kilo suka. O lewa whaatai ua maana ia fo i lau saunua ngama so sani mo le tāpo kalami. Le ngā taina so sani soifua malolo ina. Ai te tau fo ina tātou maa ngawha whalele iai. Ma tātou tilo le me te tau na whai. O le me te tau na whai. A whapea tātou te iloa. Wa le tō telo le mero, le tō telo tangata wa iai a lun moenga. Lau tō whaapa. O leisi, 5 se fulu. 5 se fulu a maua mai suka. O e ho i tamai tira iti, tamai tira onga o maua mai suka. Ua maua, i le mai suka. O te lela le afianga. Ona. O le manga whangafa, mamata ala i me te tau na whai. A o le afu wa tau sisi tātou le amai o fuala au i te tau na inu. A o le mana ia o lewa maua le vanua fa soa mai ai. Ai fa tai la mo le te lenga fo i si taimi o mua. O le tapo kala me la ma fa na tu fa mai. Le si fa tai tai ngale le. O le ama fai a tono le so sani fa fo mal tatu watunu. La mai so sani o le fai le o tau maftanga le fali. Ku kare le ko ngi iri sup ko ngi iri le fiu. Alua ku ia i malelenga. Ia, whamanga i supu. Vaenga tā ua ia pe ona i whaasua. Ilo muanga ni tai au. Ia, moni le lei. O le whamal singal nai tātou tunu. O lona winga. O le anoil man fasi ia e au fia mali ia. E nā sina me i titi ia e pe e wha mana ia ai ma wha le lei ai tau mutanga. Ai te tau lau na ma tele i whala au whaisua ia ma whala au masani le tunu. Ia, e foi le sosoni mo tātou tangata mai e tau mwhailawa. Ia pui e tātou mai leo oi. I le foi toi ngā mai whainga tāora mai suka. Alo whaktai.
Manino le vaenga I per faso mai tatu watinu ia ono le tatai. Ma lewa fanga solo inisi o anavatau tatu whalongolongo fo tūlanga pe ona iai ia anavatau o laufa tau tomo tatu watinu Samoa. Ia pe ona iai ia tau mawhainga matapiranga le tatu whainga whiwhilinga lea o lo manei ia akuso. E lo to e po fo ila se lilo le whaafonga tatu watinu tatu tilo wa amata o na ngalu due vaenga whaafai. Ia anavatau. Ia po manu lau ti fai mai ia latou e manu iai le tatu watinu ile isi 5 tausanga. O lea le a se ati ai pe a maua se whainga whiwhilinga pe a mai e whainga whiwhilinga le tatu watinu. E ini anavatau e tāpena Amerika Samoa pe a tāpena se latou whainga whiwhilinga. A o la fo isa o sau nuanga sa o e fo I tilo. I anavatau o leo tāpena ina e pātita I tasi mō le tau whainga le tatu whainga whiwhilinga le masina fo. E tia vane whafonga le tonu e tau anavatau. Le tau o anavatau e whailoa e vaenga whauwhai. E loa ai I leanga inga le vaenga whauwhai I le lumanai me se lava o le waunanga ma le whatinunga tautua mō tātou tangata. E pole ale anavatau e tau na whatino, le me tau ai e a tau. O le anavatau e manui ai le tunu ma le lei ai ia le soifua ngai lumo tātou tangata. Ia, mai e pe pona Amerika Samoa. Ia, e whaifoi anavatau o I lato e tau vai to kovana ma luten kovana. O I lato e tau vai to whaipule ko ala to finga tau e tātou. O to finga e tau tuaile tonu lau tele. Ia, tau lava o na nino mamala malama ia le anavatau. So se anavatau ala e folfolanga o momeo o whamanianga I maua. Ia, e te tau lava o na mautinoa. E iai ia le ala ngā tupe whatino ai. Ia, awa a whai e leise ala ngā tupe, lo na winga fo. Ia te le lava no e toi whae e lunga le tonu, seisi la fonga. Ia, maa whai nei le tonu, tia nei al tai au na fso tai mai ai ia la o whai ngā luenga le motel ma whapea mai. Ia, sa se lau walu fitu le tolu masina le stika fo le leo le. O le tā vale e alu I tonu malai vale le. Sa se lau walu fitu tolu masina le van, se lau walu fitu le tolu masina le piki apu. A le lau tau nei. Ia, wa tolu se lau pitus fulfale no na winga ia le van, no na winga wa fa popo fa foi le fa luaina le tau le van. A le piki apu. Wa fitu se lau montupu wa fa ina la le tau. Ia, tongi na le piki apu foi le mo tolu masina mai ele pe pa foi le mafai na lu tonu malai vale le. I te tonu o le tolu masina no mal tongi na o se tau foi le pe o na ulu fafo ta vale malai vale le. Le ala e foi le se tau nu Samoa. Ia na ave le o le talo sanga I le pulo malai vale le. E to sila le mele a wale ai. Ia e ave la mata upule le famsinonga tia vane le fafonga le tonu. O le toi a mele malo fatem kalasi mo meo unreasonable charges. E le tau na tupu Samoa. Io feni me sa o se lau val fitu tala le tongi tolu masina o piki apu sau fitu se lau montu. Ia le mela na leu te tala noto I whapeti tia. Ona o lau tau tinonga na whai lau tangata. O te whinau I me manui ele tonu. A whai lau me so na si e lunga tau ina ia tau whapale ni eisi mea lai whai. Ia o te le nofo mai o te le talia ngofia ia tua ngasi tanga whapena. Awai le se me tau il term whapor kiki on me tau justification. E unreasonable, lona winga. Ia ele tala whea ngai ia tua ngā tau. Ia male tūlanga o le iaile au nanga o lo fatino. Ia o lona winga. E sile ala toi fo il me fo le wasa 5 tala e ala usfu tala. Ia. E sile ala toi fo se fulu tala fo le te miu mai ufa fo le tavale. Ia na se fea tu le ana lo le fit se lau mon tupu le wa ye nei. O le winga la le o fam talanga. E le leile na batau. Ai a mai fa tasi e mala wala fa tupe ai. A fa fonga le tonu ya na batau ne o fa sa lau nei. E le la titi le tupe fa tino ai o fesini la. Wa mai fa tasi ma se source of revenue. Ina ia ma le tupe fa popo fa tino ile na batau. Ma fa nga yo ye le plokala male. Pa wa na la wa poenga. Io
ona e tāua ia te au le mele, a ua lea, ia toe whae e foi lai lunga le tonu. Ia sesi la fonga po sesi tau wha popo i nisi oloa. E wha mali e ai la, na vatau mo mana o ngale ala le ua uvai atu. I fisi a le malai vale le Samoa. Male pulenga o le malai vale le Samoa. Ia ua wha lua ina le tongi o le van, le tolu masina, a ua wha ina le tongi o le piki apu, foi le regular pick-up. Ia e alu e tonu malai vale le tolu masina. Le luanga, le fesili ala le tula ile. Fa fena tupu le mea. O le fesili la. Tia vane le fa fesili. A fa ese komiti o fa fonga mai o lato sui, mai o lato totino. Le lato te mau yo ina mata upu nei ma fa ye fa unga. E tau anto sisi la mau. Wa le te fa ya sui o komiti le. Ia a fa le revenue board al malo le fa ya fa unga nei. To sila. Wa le te fa ya. Ia every day na lo ia fa fina winal matau pula one reasonable kele ia charges al malava lele ia mai o me fa pe tia ia eta ua na to va ia le malo mal ke take government ia I measure the revenue board ia o I food fanga malo tu lai mai e va lai mene wa me ai po ia lo manatu vai pe o ne la na vatau ona tau na fatino ina pa tu lai mai Ia na vatau ia lo fasa lau nei. E lei lalo le 5 miliona na fatino e tausanga. A verta to iti tasi tesi malua miliona. To iti te atons full fast food percent no packet. Ia o le la alu e fa popo. Il fatino nga o na vatau ia. E te lan sa no ia tu la e pasa ile il motofono ia so ia. A fa yo be fo le e tau na fatupe. E tau na fa pa e le si mea. Mai Anal now me tau paketi al malo, ma operations al malo. Ele ma faina fa pe ai faile me fo. Ai tu mawale le fati no ngo isia wo nanga, lo na winga tau na si isia wo nanga. E ma we tu pe fa po, e fa mali ai le me fo le tu le mai. Ia mai e pe ona failo at. Ele le ana vatau. Ele le mo le tonu mai a si ti ai te ma ainga mal se fonga tatu tangata. Ia ai Awana tinga ina le tonu e toi fa tupe ia na vatau te pe o tatu 5% del VHST. Ia. Io ti tupe malo le au ina ile VHST. A fe la o mai o la o mai tanga tatu tangata. E mana ia le be sol VHST. Ai fa se la fonga I tangata ta fa mai fa fo. Ia e koleki e mo me o faltel malo. Io nei lo le. Ia o te tau ia si tanga o mo me o la fonga e wala mai tangata mai fa fo. Ai awana safo tatu tangata wal temil nei e tele atu tupela tonge tatu tangata la no foi Samoa ia manai tatu tangata malanga mai fafo nai lo tele tu risia mai e tau titi ale au sial to inga se leni le tatu te manatu ye ale la fonga o le VHST o lo mau mai tatu tu ris a mena tau to silsila ia titi mo la ngai lumba le asa so ani masautu ala lo fo ile mo tatu atunu wa le wa matu wa I le winga la tala le tau la fsile tau fai atu a le unmoenga la uto fapa ua tele ana vatau la ue mafau fau tangata tele ia ana vatau tele mea la ufola mo tatu watunu o le a fai fo ila yedi fifiringa tangata la tau le tu malo ia o la wala tu no fsile fil tu langa peonei o le ala la fifiringa tangata palota I ana vatau ia la ua fata otu atu o la sa ofso swani e mo tangata palota ina ia la tu tilo le ai ia na vatau ia tu inatu ai pe ana e sauna e faisi mau follow loto e o follow loto faluina fa toluina tu langa tongina wo yel tatu male vale oka ia te tia e tau ala ufsili ia ola watu ala lo tangata palota sila le lei I tala fa solo pito tangata ia tau va no winga o profile o tangata ia tau va e tangata uma tia vanel fa fonga le tonu na fa le tu e alo lo fa tangata e ai tangata e tau val palota e le alo fa moni tangata so fu tangata Samoa e ala na o le palota o la foi ala ko personal agenda ina ia manuia ina la tu mo la tu ainga a faila wa ule o tangata palota o te va le history male tala fasol pito tangata o leva na fai pule le se me fai le tu malo ai te ia o tala no ai mo e te o tala no ai mo me na vatau e fatino le tu malo ta wala no fa pe atu fa pena ia
toi vai lelei sila lelei ia o ai le tangata e te loa lo fa moni lo tu malo mal tangata o lai usa une tau tua mal fa maoni le tu malo e avelo na ola mo le tu malo ina ia manuia le tu malo au foi nese tia tatou I fa talanga e fa pena so I fonga tangata portiki ia tanga mawinga fa portiki ia tawana va vai tu ia at tau na sila I mea um fa fatino na e fa yelo fa sinonga ia mai lo tangata Emanuele tu malo nei lon me foi lo mo lima tau sanga sa fa me son pa mai mau te milo foi pulele no palo te lise me fa yo le tu malo yo la to telefone la tala na lan foi pulele tanga palo te ya ane fa ko male to nu tia ciao sa ora pese visiluki gala umal palo kape mala wala ko la ko la wala ka vale la ko ngongok lei ona taimi la fatu la tulang ol el tau mal au langal tatu falta malo ina am samo fa pe fo ia tolo tatu watu I samo ya olo manuia ia le nanga fa taile tunu lang ina tatu falta malo transit motel ya wa pisi fo ne va ya se tena malo fa fono le kalisi metisi ya fa taile tatu tunu ya no lo to am ya le fo tau tuanga fa tau va ya mo malu lo tele ia ai fa tia mo le avanoa tai ia o le lava le ngaluenga o lau kalena fa pe fo ia lau polo kalama ia o le lava te mi male avanoa en fa ona fa so mo fa fonga le tonu ia au ngofia wa ta u polo kalama nei e to te le la to e pala mai ia la tu mata u putu ngai pe ona ta u ta fa so ia mo le avanoa so ni te to tasi ta tu tangata e fa tino fuina le se tau ia mal fa moe e fa mali ina le tonu ile anava tau lava ia pa u masani ai fa ngo fie me fa ngata ia mane fo tau na tia ta plo kalam ma fa ngo ta plo kalam a tia ma pa o plo kalam o fa ngo fie me fa ngata ngaia pai le ta u o ta fa so mal moli mai o to fa le na fo itu lo moenga o fa se vai la au ma se so sani mo tatu wa tunu fa tai lo taimi pia na saunoa ia ese le tāua foi o la oi tau tua malaunanga le ngata le atunu aha o tātou e kalesia pe ona iai. Whaftai foi malia wanoa tāua wai whasoa manino mai le ngata foi lo oisi la fia malautu o lalo le tātou whinga whiringa o lo manei iha au le fo o tā o tulanga o le soifua maloloina. Whaftai tere lava ia lo whangia foi le atua le whianga I tiu te mga ruenga na tunu o lo e au mawai o no fontanga. Man wha moe moe to e taliwi whanua stei mo mua ia le to e wha o fuina le tāpo klame ia maua to wha mo le lii ia awale tau tuaino le atunu ai maise io e kalesia mo le atolo whaangal tātu pulenga le tio mal tāpo kalame I latu lautu whanun moenga ne yasu Whaftai tele tia ia whatea inu le nase ngana usala ia malua vei whale fuelo whapunganga Samoa ia tun matai fuel vaso fau tātou toi whelo ai mo te minei ia whaso I fuina whato whaina tātou tunu ia maise lau sunga tia soifua mai manuia soifua mai manuia ia le mafutuma le tātou watinu le yaso tai bele wati lau toa sifurma le fitu minuto na tale o le tūlai se furma le tasi te iloa matua imana ia le tāu o le whaarongolongo lau whaafonga ma lau whaarongolongo le yaso lo soifua maloloina e mea lava le tau ngapo iei tātou o le soifua maloloina walau tele le tātou pokalame staiwi ia e walo fatu mo le tātou watinu tapena mali pokalame le Pacifica Family Health Group mo tātou le so Baby, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. No tell me no, oh. Baby, gon' give me your lo. You got me like whoa. Shawty gon' give me your lo.
Pabalulu atu whaafunga mai le tātou wa tunu la mwhai te whawina le tātou po kalame le tai au nei maniso tātou musika. Ia pia mai fo ia le unanga ma le tautua le awhianga ngal manmana vai whangaloa na seri le ho whaatasi mai lunga le tātou tautua le nei tai au. Pe ila wana vai atu o le tautau o le tautua ma le unanga le awhianga ngal manmana o le fsosani le mo tātou loso i fua malolo ina le lei. E whamana tu pele nei po kalame mo tātou e tāua lea mo tātou. Uma whaatalo whatu ngal manmana ma lole se fo maria ni tai au fovi eleli le o te mo malia vanoa pa so ai mo manui o tatu wa tunu tulanga o se fo maloloina e o tfatalo pa to fo i lo stunga tia il ne tai fo ia pa malo fo i nai tu o tanga ringa lo to tua ia matawata e fo e win marulu tai ia o lo e fa malo sti lava ile a wal tautua mo se tatou watunu e whapena foi o no whatalo whatu ni tai au fo i tunga i whawhenga mo la tau whatua le pa ia tupu mai o tatou tunu ia pa ai mai te ia le so te whaenga ese whalupe o se tatou watunu o lo ma o mai tapulo kalame i le nei tai au fo ia talo pala Malo fa malos moniele sa unanga ngal man wa faisi malulu o le tai au ma le tai au ia elo tu wala fo la o tau tua ile anga ia tu tonu fa finga benga so sani mo tatu watunu te lo la tu lo anga ia tu fia mo le se so sani ai malo fa afta le tali wala au mo tatu watunu na ia mo la tu malosi te lo wai fo me o tapena mo le ia so mo fa fonga le tatu watunu ia la fa tu elo fia ngal man ni tai au ia whaftatele a tia mo fustanga le tamta opu. Ia whamanulu at foi ona o anafi. Wale i magus taimi ona o tele o pisi foi o whatulanga ina o le ngadwinga whai o le aston nafi. Ia e pitai whaftai mo le noa le nitai au po. Ia sa mua na antoi whamanato atu lava. O lea wa amata na pipesi mai fo ia le whama i le misela. O vai aso tua ma vai aso tua nai ia sa fa ilo mai e fo ia le officer le a so fo mano no ina tu tono ni stila wa ia cases poilato wa mawa ile misela ila lo I were rapa ile pitanu ole ia mas 10 carte 10 peso 10 ia ile si tu ole lo mua ia ole ala was ta wai fo ila patainga ina ia tautua nama tātou, o la tau, a mete lawal whanau la iti, ele I whaia pe whatau no wina, ia tupui al mistela, o le taimi nei, o anga ia I topo mai whalainga, e whai tui mo mistela al whanau la iti, o na ia I tatununga, o cases dia wa mautinoa mai I le whai tūle o le atunu, la tau ia o le amata ona totolo mai ai ia le whaama I o misela pe a le tau fiofia ia pe a le tau mata alia po ia le ofisa toi po maloloina e vava ai po ano fuanga o whioa ia ne tangata sa ta ua mai sa e ia pack and save ia ma tono tau langa whaatau I tono fo e nāpitonu o lo o anga ia nā tangata e whai la to whaatau ma la to pe au mātan ai o lo whewa I ma whea vea iai al meta ua o lea wa iai ia nisi wa ma whai ono whaasotai ai o lo whautuanga o tau ona o lo o iai nisi na contact ma nei a inga iai ia cases nei o lo whewa I mai o anga I mai ilunga nei o lea la ia tātou ia Samoa ai mai se lava tātou Pasifika. Ona o tātou lea maua ngō pia, apo ngō pia wha mai. A ngā ia whai a tau tui o Nisela. Ona o lea ia tātou nunga, toi o mai le case le tono ni utila. Ona o tangata, no mai whafo. Ina o atu I tonu nei ni utila o I whafo e tā whao, I le atu Asia, ia mana atu no. Ia foi mai ela ia ma malisti amor mistela ai o mai au mai sa o ila lo I vai rapa ia le la le o ia le ia tato cases le ia ele mana umia le o mai lunga nei o le ia ele mana umia fo le o mai o nisti mai fapo
ma to e mai le siama mi stela ia ma to fa pepesi e tono te tato no fuang ai o le fautuanga ia o i to fo mai fala inga fai tupu puil mi stela ale ai a fa pele e sa fo mai fala inga ia va ai tato palma ina al Pacific Family House Group e tolu le wa au na tuai al Pacific Family House Group i tono au kilani tasi e utai Weymouth Manuela ia o anga ia na il numero 5 Waimahia Avenue na ia na tato wa palma o lisi tono papitoe ia in le numero 2 King Street ia o anga ia na fo i wai ia fo mai mta soi fo ma in fai on fai e tu pui on fulu ia ma tu pui on mitel ia fa pena fo ia pen miwa just on one of Queens Street ia po Queens Road ia anga ia o awata to fatamala o le wa matua malulu wa ia le ta will never say ele ngatel malulu a o timunga wa su fa solo ato ai ia le pewa I papo ia ai metsa po ile e tono fale fa ngaka ia tato hitters ia va ai po ia ko system le wa uma fa ta tie tono fa mafan fanai al mota malawa ia ti fa nga ina ifa mafan fanai le ina ia fa te le humid por tu le e tono o mota malawa wa tasti le vainga e ma puai el fulu a matai ona mawai o a un fulu mantua o a un nei a matan talitale tingar fa I tapele istu ia tinga ia to onga pona ivi o so male fiva a ele va be va ia la oe ia ma va be fai tong tinga ia e wala le talitale na o tuai le stemi e o tale mai fa tale ma pia fa lo ngotu tinga ia tu pe amanava o tau le manava ia on toro o tu le fo ma ia fa pe mai fo ma o oi wa ni monia ele mana mia la le tama na temine tato nga lue patas a fai fo ele fai alo tu pui al fulu anga ilo e fai lo tu pui al fulu manu la va le tala e fa o mane ya ele fai un matina o sistema ia ona ofa ia tu pui al fulu o tato nunga ia o atuanga ia wa faia uma tu pui o I tātou umalama ina ia puipuia mai ai tātou mai leonga onga fulu pe apapea e maua o fulu ia pe puipuia mai foi o ina ia awane e maua ini a onga fulu o lea ia awa tot whaalongo I whaamtalanga I longa o social media apapea o tuio fulu e amatai o na maua lea mea lea mai maua lea mai e lea ai o tui lava fulu e alan fai tu pui ia e pui ai o to e fososoani ia upenga fa natural tino ina ia mafai o na te atuai I siama o le fulu siama o le misela siama o le koviti ia ma siama o ma o to fama ia wa ia la to tui pui ina ia pui ai ia tātou mal whanau la iti ia ai mete fo I tātou tua asin sina o lo e iai tono mauta malawa tātou matua tauti wa ai a whaiele I whaia tu pui I lātou whaso tai mai I tātou numera o vati lau tolu lua o tolu ma whaina o atu lau whainga renga tono o mauta malawa e whatau no wai tui pui o fulu ia ma vai e foi po ani te vaenga o le au nanga e ma fai on totoani atuanga ia le Pacific Family House Group mo I lātou o le whatau maua sitseni e nofo e tono New Zealand nei e ia tai lātou o le wa maua le whamanuianga lea e sitseni le wa ia tato mo mātua e tau ona ele stala I tau fo mai whalainga ina ia mawhai ona whaia oe
va ia fua oe ia matulanga mo fa pena a fa ia le ia so fo mai fa lainga ia o lo te lela va no ia tato palma ina o iai ave iai matua ele stalai a wale va ingo i lato i tono ni tilanei mantua ia ile se tongi o lato matua ele ai fo se tongi e te enroll lai ia pele stalai nai oe i tono a tato palma ina va ai ia wei mouth pe ona o ta ua ia papatoi nai King Street ma pen mio tono a tato palma olo o ia te lele vanoa e mapai ona va ai oe o le aso luas fun ma le ono martina nei esel vai aso ni lastona i nei a lastona ia tuanga i tua o le awhai aia le tuwinga ia o le anga lue fantastia ia te fatuora ia Pacifica Family Health Group ina ia whai al tuwinga ina tonu o Manukau City ia o le a iai fo ia taimi e whaalawilo a tili o tuaili vai a tupo ia e tanga i ane o nā wa iai whaalawiloa na wa amata on tu atu i lunga o tato Facebook ia ma tato wa isi fo ia media sources ina ia mawhai o nei loa o mai el tato watinu a whai o eno fulata lata ate ngai Manukau City ia a pia wane anga iai e iai fo ina i whamanuanga la iti e mauai mei nā event ai o le vakpaulea o le event o le whaitua community mall vitaminei ai o lau fo mai whale ainga a whai o e loa o e le mautinoa pena whai o tui pui pele ai alu pea i lau fo mai e ma whai ona sta ili po owa le stala oi i whai ngā tui lena iai ia mata ua tia te oi po atu i tauna na whai ia whapea fōri whanau la iti tia ia tasti lea vaenga ona o lea lava wa longo mai lava le officer soi fua malolo ina ia whaama mawhaina tui pui al New Zealand ona o cases ia o toe maua tonu o New Zealand nei ia ma tui pui al fulu a mata mai lava i le ono mātina o tamaiti te ia o anga i lunga mantua e iel vaenga tutongi la tau ia lalo mai le ono spun malima anga i lalo ele o maua ini mai tu mau ele ino fuala au ia o tau ia tau te watu pharmacist ia pēr ia on tapa atu la ia leo tutongi ai la tau umalava o iel community card ia e lalo mai fu i tau tanga le ono lima ai maua mai tu mau ia e ia mai il suka mai il fatu ia ma po le ngongo foi o tau umana e whai a fua umana vai nei au nanga ia a wala wa pui nga o lo wola ma lo tui fua ia il nei fo i vai taimi o tau malulu ia te tia pe ia se ti vaenga o fia whaafsili ai le malo faftai le avano le fai ona faasoa le tulanga fo e pe ona ile ngase lo misela pe ona to e falongolongo ti ai ai tau fo le tau ngolongo le fo mani no le vaenga le ia ai mesel puinga o le mai o le fo tatu tilo tangata feo ai ia o le ai o mani ngase le tono le tatu watinu tauala le fai o tui ia ma tau le tatu ma tale pui ai mesela vana i tamaiti e ele puinga ina mo nei fa na wa le tangata matua la tou no le vaenga na fa tai mo tau longo mo tatu watinu po kala me lita ia la fatu po ansi vaenga tu fa mai tap tau ona fola mo tatu watinu fa mai tap po kala me nga fala ia mantua ono o pepesti pele tanki piva i tono atunu o Pacifica e liai fo Samoa a failana e alu Samoa e sa wai o lo tu mau pel tale tinga fa ia mato onga ponga iwi tinga va elo fuma e falainga vai ye o ele fa sa mai fiti po tonga po Samoa tu mana e siaki oi al mela na le ye a failo tu pui e alu Samoa ia e pui mai ye oi a tono so ele tu pui o fulu ina ia ma fai on te atua i si ama po i o dengue fever. Lea, ia mo nisi lava whamtalanga, ia whafsotei mai le o te lau tonu lua o tonu. Ia whafsili molo ne tangata pe amana o mia,
Ia, malo whaaloa lava. Toi whailoa ilwai aspo. Soifua. Alo fa tele lava ngal mana I lau tau tua mo le nei vai aso ia leu tau ngolongo ma fa fonga fo tatu watunu ia I vaenga tau ona mata ia mai se fa mai o loa ngai mai pel nei vai taimi ma ni fo tiu te banga luanga tol nei vai aso tatu te fele fa vaso fo ia fa pena ia tia fa pena foi man mia la tanga umol nei aso soifua ia soifua lei ole tau tua banga le fionga ngal mana vai fangolo na seri leo mo fai on toi fa wina tatu pukala mel ni tayau ia o mo fo leva no tele na pisi ia la so nafi ai fa tai leo toi mo le lau toi fa wina ali tatu pukala me te bele wati le ua tatu lava le tula simaltasi simal fa fonga tatu telefone ngana Britania Radio Samoa taslima ivatolu amo Malo soifua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. In this update, the Education Minister is stressing that schools can still be flexible while the government pulls the plug on open plan classrooms. It was introduced by John Key's government in 2011. Erica Stanford announced yesterday all new builds will now have more traditional layouts. She says there are good examples in the best modern learning environments. It is a sort of a long corridor, but they all have glass walls and sliding doors. So you have single cell classrooms, and if they need to collaborate because all the kids are going to do an art project together, they can open up those doors. The National Library's confident it's followed a good process on plans to dispose of books. The list of works set to be destroyed includes Shakespeare, Charles Dickens and Virginia Woolf novels, alongside the Bible, Torah and Quran. Political reporter Azaria Howell has more. The New Zealand Jewish Council says it's highly offensive to people of the Jewish faith and is calling for more consultation with religious leaders. Religious historian Dr. Stuart Lang says Christians do not like copies of the Bible to be treated with disrespect. A National Library spokesperson says it's focused on New Zealand authors and items published here. A Wellington mayoral hopeful believes a rates cap isn't a good idea and central government shouldn't be involved. Local Government Minister Simon Watts has told the Local Government Association conference in Christchurch a decision on rates caps will be made before Christmas. Wellington rates have risen 30% over the past 2 years and is a big concern for many locals. Mayoral candidate Andrew Little says councils need to make their own decisions. Councils, they're elected to make decisions, they should make decisions, and if they get it wrong, they'll be booted out of office. That's how political accountability works, but I'm not sure that a rates cap is going to help. Electricity companies could face further rules if the latest measures to drive down prices don't work. The Electricity Authority is moving to require power companies to charge less for power during off-peak periods and pay more for solar and battery power during peak periods. That's news. In sport, Welsh football club Wrexham looks set to sign All Whites defender Libby Kakachi for the looming English Championship campaign. Kakachi spent almost 4 years with Italian side Empoli, but has been targeted by other European outfits after their relegation from Serie A. From the meat of the bat to the meat on the plate for Tim Robinson during New Zealand's opening 21-run victory over South Africa in their T20 Tri-Series cricket match at Harare. The self-confessed carnivores top-scored with 75 in their 173 for 5 to earn player of the match in what he considers a welcome environment. The climate's fantastic. The people have been very, very nice and very accommodating. I love all the steaks. The steaks are my favourite. I love the red meat over here. It's fantastic. That's sport. I'm Malcolm Jordan. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea fōi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou o e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So,
Now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Oceania Career Academy, Saudi! Kakoa, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumagai maguia! A whaia sa ili sela asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me no. Baby, come give me your lo. You got me like Shawty, come give me your lo.
shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Oita me ua mimita, fai fui o inga, ile mana yo na iau fika, ua oso ai lo niva, fia songi au fufonga, ona o onga, fia te pai lo ulane le talo faya ita me. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Tolu bini tolu tenele chula se fulmal jasi jadu telefone ngalo prechari pada fa fonga ba yai ile le foi taya u lunga tau chupla ranga si fonga really samo te simba tolu amo ya mal toi fa talo fa tu le nei taya le mafto le tanto wa tunu ma lo la balon sai ma lo fo la ba pale ma lo le tau tua tu te manga lu ngapi ona nga lu ya ile aso male aso se fa talo fa tu to te lo tanto lunga tanto Facebook le nei foi aso lunga le YouTube Pachalo fatu po kalame to fa malo ati ya ngadwe afale tu la se formal tasi tatu se atu la udang mal tu al tatu ka for you sunga ya Rick the man malala tu unanga la foi for se mai mo tanto le tau nei pa timu mai le nei yas ole fu kwa la fie mai le kaya ma se male awala tau tu na sau fa malastino le fia na nei o yo ngangi le feli sumpa de sungal fa finga nga ya vai se mat fa tu apo mane male kale si a mo so vango sumpa e asu ngo fia ora wala nga ela ku nga ka lo le bana pa tu ngare au ka fa pa mo nga petro ya lu kol par ka so ka miro le ka lo nga le pa a ina la e feli sumpa de fia nga e ka le ngo mai vai ma yo o ava no ke sumpa ma fa so fa malastino Kale ongo manga i fui air ngangi ke due ngangi ai sino fa maru sitino fanga yoilo tino fanga yoia o ngali manga o kau ia marka ko nga manga vanga ua ole fial fa fanga ia marka ko manga vanga ole fial fangi mai e ka ua le fa yo fa maru sitino molo so i fu maru loina te lo le melo lo nei ole vave yana apo tatu tino le mai pe ale fese ngaluenga lalu bingola utala afa pene tu ayala na jamama tina matua wa ka kola ye e la titi ya le tatu te malolosi au ka kola poa ole fese ngaluenga ole tu ala lo ya mal so sana titi inga e ka ko manguia afa pe ole fese ke kai ole almela le mfaina tango e fa so ati ya oe le uso tu afino tatu ainga ka ngofi fai langa i te mi e fai mal tatu mafau e kere mafai o le me anga le mafai ele si e kere mafai e le te mi tatu te mafau fa pe e wa ka unga ka o le me wa unga ka e unga ka le wa fe siri anga e o mal tatu mafau fa e alor ka ma lidi o le mo e puru ai ele puru le si fa kwai fo lo no winga e ta hua o tatu mafau fa ai ka unga ka ko fa malosi
tula ilunga ia e manga kuari ko inga malo makwela so a oke nge pai mai oka lea ua ngale la anga e falo malo piko fala lako ia fa mel ko ai ke lo e fa mel ko ki singa mo ko ki singa pi lima o mai aso le kang lima wa vai dai mela le maua ava pe ngalo ai mangof ia ke ko e pakaange ua wa le kang lima wasa war kang akaru mangami ai ma vai chegar vega ore kaudo longo ai ese lo volo fa ia ke o ko tau ona imba bole fa malo stino le afia langa ngi fatka ko fa sumpa ngi ka ko sumpa afia na nei tale tu le ono e su ngo fia e alua tu ai ka amilo ko si ke la kula nga vale le ka amilo la si wangale ka ikale kwa Bing ele sumpa ngangi ko o las ko ngai ko sumpa I le sumpa de fai I marukau wai vai la ya me la le ka ko ai mangof sa do pe kelo ko kiki singa ngof io kele ko ka ngof ya ole si wangof fa sa wapa ole si wangof fa kafa ole si wangof maya ole si mangai Ole si ngofo mai wa makwa le ai aseru manga ina ko makwa umal fa boy ngala ko le ola Ora gali ati ola fia tai ao ta longa le mansa moa maskotilani ole a fa salau el tatu liti o wa va ai la ai oka a fia ta ao tali tu lai valu ai kiki dole polo ina ile tatu malai ile inpa tali tu lai valu tai au le tai au le fiafi ai ngi uso fo isi le fi kwale mbori kami ki au ei ole valu le fiafi e a matal tatu talonga ilen pakas ko kilang ke lol me ka koi ka ko falang boanga o le si fa mal si au nga mo nai tamata alo ole avako la fu alang mu ale Samoa avatu e malo la e lang wanga lango tatu tama fa na mo tatu talonga le aso ata ole fiafi ai ole ama fai o te lo ma ua pe a foi o te lo ma ua pe fa TV ai paule mea o lela e fa fonga I lunga le tautu mala udanga ale tatu le tio fa sala longa winga po fia lava la ke ia peke kuku le ka paka peke kuku le malaka alo peke ko kongolo fa finga luenga peke kongolo city room ko fale po se fala sisi ai nga ka fa wai e ma fai ona fa fonga ia le tatu ta longa le so ata yao ile tautu le radio sa ia aka mai la ia afu la di aka mai ayao tali tu lai val kiki le polo amak alu atu tatu fasalau nga amatal fasalau tatu le lua se fule te le tu lai fitu ia po amayanga kamaka alo pe ame se au fa fia pe ame le paka pe kibu pe la aso atayao ole tali tu lai val ile afia ya le ole lua valu lova crow Christian inai otara lua valu o ila sumpa de fia na nei tali tu lai on ya e foi mal tatu alo e oso ngangi vai le manga yo mal shake ai la kulola ia le fale e mo lo le si me la ko vesi fo lo ngamu pe kipe faola ya lenga ya la kwa pe kipe faola pe kape pe or ko kier nga o ngau los fulminito channel jula sumatasi ana napi tasit tangata na marumalo ila tikelo tatu man samole sa tayao ole sunga ya Naomi papali ile malo tatu ticket ale la kanga vakula fesiri le a e mawala fesiri e tali fesiri dua na batule ma o ticket e dua e te dua i malo tonga polo ai tu por kama ki por kinga kama vai do olo ya ko de la fanga uma kwale dua le ngia so ya le sili le o tala tu le na tolu fit taslima fit taslima tolu ele umista tu abnoa le o tala tu a sa ola mate fesili e lua ya lo dominga la vatu ba ole ticket e lua la ticket apa pe tari maltina tono matama
a pe tani mal tama tau no mal tina a fa pe o fa ilangi tina pon tama a nga o le ke kalimai e ka ungo malau kam makua e fa pe ki fo yo lai o lo bok wa di do boni va va pe ki fo ki ga fa ka usanga kalunga bala bala le o ki ala fa mai ale ai pisa e dices o le sia kalau makua fa anu ta tu le ga talofa Alo, Saifua. Saifua mau dia suafa. Ula. Oi? Ula. Oi le suafa. Ula. Ula fele tebla bai ula? Mangry. Mangele le ula afa pe te manu malo te duo malta mapele ai? Ia makeo matama. Seki le ula. Of sidi mo mua. Eto ofia tama sa vai le la le au fia tu tono le au a toa. Ale madu Samoa. Man fesili lo na lua. O ai wingi to o lua ale madu Samoa le ufirifiria mo le ta'alonga le asoa taiao. Lono winga. Ia sa o le tama malanga ngumbelo le ofu. E te tau o na tau mai. I le tātari lea. Fisini mamua. Tau le fisini mamua. E to fia tama ta'alo asava i le tono le au a toa ale madu Samoa. Oh, ia. Ko ongo. Ko ongo le lei manga ia. O ai winga le man sa mole ye. E te tau ana sa o mai ngo tama mala ofu ia la ofu. O ai ngu me la fia, o ngu me la fia. Oi, ia fa malu lua. Kalo fa ia ula. Ia ula malo fa tele awai mai. Ia talo fa. Talof. Ia malo se fo maria tin ha o mai o mala inga. Se van via la fa sai. Seki. O le suafa? O vai. Vai in fa ku ku fo ila le si leo ngalo le si vai ngai au kafa. Vai. Ia, o hea. Kuku i fai la lole leo le si vai ngale au kafa. Ia. Ngai ia le manga ia vai le seki fele sa tavala au. O i manukau. Manukau seki vai. O le tafsili tau sta o mamua i le sin mamua. E to ofia la fa ingo tama sa vai le tono au a to le marsamo. So lima. To lima manga ia le. O ai ngo tama to o ruia i winga le marsamo. Ia sa o la ingoa mala ofu po la numela le la ofu la sotaya. Oi o mose. O mose? E. Ia mai. Numela sfutasi. Ia. Ia ma ete wati. O e ke waki ma mose. E. Mose foi len kale papa. Ia nga ko. E varo vai. Wa mi sia bale monte ayo so ya alonga. Oka, kan ka so vai le si foi se mose la le. E ai la. Elo ia I mose. Lo nga mose ka papa. Luas ful fa minuto te ele tu la se ful baltasi. Talofa. Toli. Malo se fo manuia. Yo wolo fa karo fa ke ol falkua. Talofa le au. O mai le ia so ia te o malainga. E on ia ka fa. Seki, me siri ngai mangu. Ano so mangeso vai ofisi. Woi kalo fa le au ai sale mo kupu. Il mangeso vai. O ia mangeso au a. Ia wala le va be. Ora ka masava inga au e. Evio. Ongo. Le mana ia. Oi la wingi kama ko. Wingi ko lua. Ia. O Jim. Vai pua. Jim vai pua anga ia. Le au. Teki. Le masau kari o sa ongi kari. Alo batu maulua. Sorry. Ya, lelai Zeki. Luas 15 menit tele tu las batasi. E lua o ticket. Ya. Kasi ka kai ma sa o tali avatu ma o le lua. Lunga tatu lena talofa. Talofa. Alo se fo manuia. Wa mai. Manuia fa sai. Zeki, o le suafa. O sia. Sia, lelai sia, fele te val mai sia. Papa Toe. Seki sia e to fia la fa ingo tama sa va ila ta alo le au fia awal mon Samoa. To fia? To no le mana ya. Oi ngo wingi to lua. To masi. Ia. Ia.
Mai. Matu. Tuna. I tunai. Tuitama. Mana ia. Seki. Mana ia fai. Ko kiki asa Amerikano le skafsit. Kiki asa Amerikano le skafsit. Lua sepuluh orang wini the challenge July Subaltasi. Lua Visili. Tau fo ina lua utari sao. Lua utari sao. Lua tickets evatu yant. Oi, lunga tatu leina talofa. Talofa. Malor si fo mengia wa mai. Mengia fastai. Seki el suafa. Moana. Moana, lele Moana. Ofere te wala mai Moana? Toi. Papa toi, lele Moana. To fiela fa ingota masava ile le awal man Samoa. Tono. Tono lele Moana. O ingota ma to ria wingi. O to masi alosiona sutasi. Ia. O kamanga o tuna tu tama tu fa. Mai ngai. Ngai misi le ngai se sel tat le sta tu tat ko kiki ma ngai. Kiki ya. Le la bakul le kuru. Le la bakul kuru fa pipi ile le la bakul ma tatou. Ole tatou sirimbombua. Ole sirimbombua. Awana ito tali awana ito ma statu tali la lo for se fulu. E tawona se fulu nga ilunga. Se fulu nga ilunga. Wanga wa bakul nga so swang. Tatou ngol leina talofa. Talofa. Seki swafa. Seki swafa. Tangi fele valoi tangi? Au ka for me se mero pukaram. Oi kalo fa ya tangi. Onga ke fenga luenga por ngai ke ngofo. Yo de foi singa koma dai. Seki la como tangi. To fia tabal man sa mola to fia la fa ingota ma sa vai la tu tono awal man sa mo. Kero ngola wali umbanga ila ko ai sa vai mo shua pe ya ba ko singum pe spurkop ba iso ngi da ko sa ba. Ia. O be spurkop ba. Seki tangi. O ita mai to luai wingi la so tayau. Mo to masi ma tuna. O alangu mela. Su kasi to masi su fatuna. Mana ila tau mawhai mai tangko kiki asa or kakari momo. Seki brother, alo fatu. Alo sepuluh valu te ele July se full maltasi. Tatu ngol tatu leida talofa. Talofa. Malor se full swafa. Oh, Lina wa mai na yaso. Manuia faktai. Seki Lina fele salta valau. Mangele le mana ya Lina ito ofia la fa ingotama sa vai le tuno le man Samoa. Be to sufa. Beia ko se fulfa kalo fa ya Lina ele salta tali momua. Lugo tato leida talofa. Talofa ko alwa ko fo. Le seki malo manga ya le vabbe le video la kamole au. Markasi. Sukasi. Kau. Fia leu. Fulkasi. Misi foi au ko ka fai bai. Talofa tato leida. Ava. Ia swafa. O Melaya to fia tapa sa vai le tono le Samoa. Ngar ko se fulu lima. Ai ngo winga torua. Yo le su kasi alo sio es fulu pa ya ku kamba. O ia nga. Tali madunga talaina. Tali se fulu lima tap ai alu lai ngole lisia le Samoa. Ngai umai na le sua fautama malanto wa fi anga. Ngai lunga umai na le liso tama malanto wa fi anga. Ia mara tua fo ia sau atoa le fi anga le tangata le tamata al ngai lunga tatu lisel man Samoa. Sfuma lima le fa ingo tama sala vai mai le motele sa vai au le vai me mafai. Lai tu tono le tatu man Samoa. Wingi to lo so tayao to masi alosio. Numero suma dasi mas full malfa o tama tu tama. Tuna tu tama e tatu numero suma fa le so tayao. Ya, ole tatu silina leo mar malo i le tatu wole pe na tu mai i lungo le tatu tali sao. Afa to le tu la suma dasi.
Mo sia wole na manu malo talo tatu fasili na umatu nei vala umale tatu telefoni lua no lua tasilima vitolu lua no lua tasilima vitolu mo tatu ofisa ia pe te vala umale tolu fit tasilima vitolu ai le itaina le tula se fulma lua. Ele ulungas fifia. Pese I ole mga ulelo mafafau. Aulo loko. Aku ai musua. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it, I'ma put it, I'ma put it, I'ma put it down. How low can you go? 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 Ya, ola mfante fa o wino le tatu fa fianga le so sopo langona. Ma fa fonga le stofi. Ba mai tatu fa tatu ngam le tatu ka fo yulu fa si mai tu siata mo tatu le so. Ola fa ilo tu langa la tu fo tu ma la tu nanga mo tatu le fa fitio ngalu ngal le bia so. Tala fa tu siata ma lo le se fo boria ni tayo.
Sala fatia ia malo fa soifua malangi. Mal nei tai au. O amele ni tai au a tusiat. Ia le lava e fa so manu ia titim faivole. Ole nei tai au ia e wi lava in ti munga le vai al pele langi le sitemi. Sa te lo foi la wa pisi tatu o nga mal tatu tu ba na wa mana e fu wa wa no hanga e tu tatu wa tu o ani vai nga te ona e fa manino ia e ta pena ti ele tatu wa tu mo sa iliana la tu ta vale ia fa tsaila mo le va no tia e mo la va ona fa tsalo fa tu i la usunga le tai au ia mai se fa fo anga Samoa ia ma fai ona sasani atu mo e malo ainga pe afa pe o sa usi sa ilia pe se sa o le nei taimi o mawa matu ta vale a mata mai le tau ini tau mo lalo si tau i le mo o e malo paketi a mana tua matu me masani mana o mia ia ia singa luenga tu mau matu titalia foi so se lai sene ni sila po Samoa a fai foi le se lai sene e fai ona matu fa nga ina lo tus folau ia le lei fo ilo swafa mo la so fo yo fio mala malama ia ma so referral ma cashback ia e me fai lava ona e facili mai ele i a mataina la apalai mo na yo tatu ainga fo yo lo fa pe ona la lai fafu atu o kilani e me fai lava ona e apalai mai i lunga o le matu Facebook page o le Car For You pete so tai mai fo le matu telefoni o le oval selau lo fitu fa iva ona valu oval selau lo fitu fa iva ona valu ai ole matu tua tusi te afisu mai le matu falsa vale ole tolu selau Great South Road Manurewa faftai lava mo leva noa alo faftai tele lava mo le una mal tatu tua pe ona yai bon vai nga fafsile tuai mo tatu le sene fo ia mo tatu bolanga mai Samoa e mafai ona festa vale mo le sene mai Samoa ai me sene si o e ma fai te le ona apalai mo se ta vale pe a e sau malo lai sene Samoa e ma te fia la vesto swani e mai se lava o tatu tangata nu mai Samoa palo fa tai tu siata manino nei vai nga mo fa fonga tatu wa tinu na tu fa manino mai lava tatu atu si fa mole ia ole tatu si tol sela Great South Road Manurewa male numero telefoni over selau lua fitu fa iva ona valu tari tau longo mo tatu wa tinu tu siata manuia tiu te manga luenga le so ai mai se fa ngol vea so ia fa tai fo tia manuia lo waso le fa tai tu siata mala udanga mo tatu wa tatu ka fa yupe fa fonga ia to fa e mo tatu telefoni o le over se lua fitu fa iva ono valu over se lua fitu fa iva no valu po le tatu tu atu sile na o le tolu se lau Great South Road ina I Manurewa Valoti liso tatu paanga ilungo tatu pokalambe le soto tele liso la tolo mafutu mai I Australia alo fatu se ya sembel faltua plana alo fatu anti embel faltua ya meze fulno falo ya alo fatu statu ainga ina imelepone ainga lotu ti pe fatu alo fatu le taiao fatu alo fatu sunga le fafenga ya vai semo faltua pomane ya malitatu unanga malitu tatu vai alo mafutu mai na leono passe lau epo life ina I Alexander I Otara Cecilia tunga mala fatalo fatu nei taiao Palor se fo Maria se fo lau de lei palepa tomata fatalo fatu po kalame nei taiao fo fatalo fatu tina ya leu tina alo fatu fafte mo tapo inga tiu te fo manga luengo le so toi fa wa tatu fa fifianga le mo o fa ari yo ma fa fa ngale so kofi pai fo ingi ki o umi ki de fo yo ma fa fa ngale fi lo si me ai mo lo fa ngaruenga ele ulunga sfifia pesa I ole manga o yelo mafafa aulo loko akwa musua I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down. How low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go?
mawhai o le awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le leimo o e talo falapa. Se lua pe te rolo na mta moa na fai upo e lua. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ma le manuia ona olo o tau I loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. Ona ua umi se mawtanga o I loa le tangata le. Rona wanga lua. Ona ua o ina masu esu e loto I le o langa ma le tala anga o se tangata. Whata ta inga o te loa le lei. Lo ta maa o tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo o loa le lei ave tabani. Ona na o a onga ia o I loa ave tabani. O lo I loa le lei la o lo ta maa. Na whaingo fiei ona o alofa, ma o whaalo alo, ma o stai I lo tama na o wola mai ai, I le nei la lolang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona I loa le lei o le atu. Wasa ye taini, na a fia ai le apostolo le whaalo to lua, ma na yei le masa o salo. Ma le tali tonu wha maoni, I le moni o le tua, a Yesu Keriso. O le watau tino mai I Petero, le manuia o le iloa, le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a o ina I tātou, ia tātou iloa le lei le tua, o le moni. O le tenero o lo I loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le nā tangata. E le ai fo. Na te e atu tangata I utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou mesia na valo ia. O le tātou I loa le lei o le tua. Tātou te fia ai ma le manuia, ma iai le saolotonga ia tātou, e le toi pūlea le fefe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le talia Yesu, I lau loto I le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni lapa. Mamanisua, e le lei mo ai. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu lua ono lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manukau City. Pula
Io le peso fa ngoino le fa fine San Maria per le fa fonga ia ile nei tae au. Ia ile fa tafiti fo i male au nanga le sunga le fa fenga ia solira longa Yosua. O se lu tau fa le nganga le mo tanto. Fa aptai le upu fola le li. Ai al fine San Maria na le tu vai al sili mo tanto o fe na te tu vai le Yesu. Ia fa lu tele ane o le tau sili. Tele lu tau tele fita ba finga tau le langa lo tanto ia. Le ia si me tatu te mapu ia na ao le li. O mai o fafita uli o me tutupu se fuanga le nei o me tutupu tono ainga o a onga e kalesia o malo ma so se atunu. Tatu te malua ia ao le li. O ina fu tatu te utu vai ai. Ma wale mapusanga mo tātou, ma wale malolonga mo tātou, e ma wai manatu malangona le lei e toi fatu waile a inga ma tāpena ile a ngaruenga le atua, ia mātunu o lo tātou au maua. Fea tātou te utu vai ai, e maiso lo soifua maloloina. Lo soifua maloloina te tau o na manuia, i le tū le tino ma le tū wha le nganga. Tau o te le leo mo tātou. Teimele wati lo te 5 minuta talo le tū lai se futbale lua. After tele Samuel atu pele mo tatu maftanga le so awore ngali atu oe ea o le tatu pokame le so ataya o le tatu fa marstino mo tatu sumpa tatu free market le so fa ataya o lo le tatu watu tu na mai na tu le so ataya fa sibe fo le sunga fa finga o pa au fa le tatu fa marstino mo tatu wola maloloina tasi ia baenga tatu te tilo iai amon via o tatu tino malolosi o tatu tino le leo tatu mafau mo tatu loto tatu nganga o le amanuia so se mea tatu te faia o le taulongolongo na le poklame mo tatu manga solo foi leo tatu poklame ia pe le masani le asfalele taulongo foi leo le tautu al fifia mai bol nei vai aso o le ngalo tatu supo le foi le fifia na nei ina ile lua se fu mal valu alwa le awala le anga itua i le afoi le palataiso lua su mal valu o le Love Grove i Otara. Le Love Grove Crescent i Otara. Ia o ina ile numero lusu mal valu faltatu sumpaltale tu laiono. Ile sungal fa fenga vai se mal faltu ya pomani. Ia ma fa ingo fu ilo to ma fa sina vai na ni tima de anoi. Ma leia. Asu to nai foi fa statu sumpaltatu fa ima sani nai manuka. Ba ba ke lo vai nga to na tau ngolongo mo tatu. Ia ai fa te tele lava sa mole tu pele. Te te lava mo le tatu maftanga ile nei fo yaso tatu te filo le aso ata au le lofo mo le anga le leo tatu mo taisi le langi talo lesi mo lesi e o pole tau o lau te talo ma e mana tuele na tangata o luso atangata pa ia tuele anga ngo le lima so sani atu ma pa ma fanatu sina tangata o le ta u o le suafo ilu mo le tuele ne yaso alo fotele atu sa mo le atu pele fa taite mam tida o tu tapo inga ai mai se la fenga luenga le tu mo le nganga maulalu mangalo silo vai vai te o le tau te mari lau fa fonga mangalo me umal malu toto tatu o Yesu Kristo ai malu atu lo titi fai tama lo fi ngalo fa le tu o lau to fa foi fa le li e manu te mo si la ngono mo si manatu tau tu o tatu o tunu mo le taimi o mo manu ia tele to maftanga ma le to fa ia fonga mo se man Francis one tapena mai fa o tatu pokala me le so i fo mai manu ia O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa i malu manao, e mawhaiona pikila taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whalawelawe ai o loo i le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals, o lau paanga e taitoloina oe, a o e malanga asia
iasi i Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5-5 Great South Road Manukau pe wala au le 2-5 ono fafa. 2-5 ono fafa mo le Shine Dental. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāte lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va ai tangata no whamau ma siti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou atanoo, tātou whero ai fo ima mafuta de nei asa fou, i usi mai alau whaafonga. O wholafolanga pāti whaupu whai o whaeloa nei le atanoo, ma le mau miliona le a whaatino ia fuafuanga, pe a whai o i lava le pāti e manu malo mai. Na tāpā ai se whina ngalo le tamai te i pāle mia o le malo tausi. E tūsa o wholafolanga o whaeloa lautele ma se sida mamao, i le whaatupeina o ia fuafuanga, ai mai se lava le tūlanga o le whaau o pea, pe a whai o ai le pāti e manu malo. Na mafuafo i le vesiri le fionga fia mena o mi mataafa, o na o le pālu ta tere le atunu o lo loma nei, o tā penanga o anava tau o pāti whaaupu whai o manino, e le o alo ta mala lava i tā penanga, e le ngata o fuafuanga i si iti ai le ati na e o tamao ainga, ai o fesoa soani o lo autu i le whaititia, o le tau o le soifuanga ma le o la mativa o tātou tangata i lima vai vai, ma maua lalo o le tamao ainga, i le tū tautupe maua. O le fesidila, pe whape whea o na whatupe. Ia, ale au sia e tupe ale malu. Ma fisosoani masani e maua mai a tātou pā anga masani. Ai a fuala i le tasi ma le rua le na whata o toatu e le minisau tupe mo le taro tupe le na whapau. Ia, wasiri mamau atu. Le ia fola sanga ia mai tula i mai ila le fisirina. Ale whaia ila i tupe ia. O lono winga o le whatausi i ato o le atunu ule mea e maua mai e le tupe. O le mea lani nai pole ai. Foi le o lono winga o le asa ili atu i fafu. O whainga malo o company. Ia, o le ai isi whasalunga i wa mai foi lea o lisi te tele o le whaafe e whai ei e whatosina ai ia company e o mai ia o mea uma ia foi lea e wawai e le malo ai mai sea foi le malu pui pui e foi o le tātou tamau ainga i le ngawhatia e le malo o ana tūra whono ona mwhai ona yeise va inga foilea e foilea e va ai ini ati na fo
po ia se capacity le tatou malu ma le tatou atunu wa tatou tulafono ai mai se ai tuainga pisinisi fo foi le o ile atotoa foi il tapinanga fa tulafono ia o le malusianga foi o tomai e mfai ai tatou na mataituina le fale mai o pisinisi ese ele o se anganga la fa pe e ta ofi le fatosina oile ai au foi ona fai fua ile na fatia le malo ona oile tali atu ni swinga foile e tu le mai le fionga fia me na mi mata afa o le te tai o le vanga fa o pufai o le samo o poto o le pale mia foi o le malo tausi. O le lisi o suafo sui whātutu o mai a le stala mo le whainga palo te tere le tunu o lo lomanei. E le o whailo i nai vaenga whaupu whai. Mo sui tau wā, whapea foi ma sui o le stala e tau wā whātuto tasi. O whailo e le komisina o whainga palo te whito a whailo tūlanga umanei. I le lisi muni pe a mai a ilo le whaamsinonga. Ni talo sanga e whaasino le ianga waa o sui whātutu. A o tālia lea lisi muri o le ua whaelo e le komisina o whainga palo te le vaenga whaasara lau o le telamua. Le au whainga o sui whaatutu ma vaenga whaupufai e tau vai. E au fiai le au tau vā whaatuto tasi lea to a fast food wha. O le vaenga e puipuia i a tau o tangata e limas fulua o lātou sui whaatutu. Whaatutu e le tua sa mo o tasi o nos fultasi, sa mo o poto e luas fuluono sui whaatutu, sa moa le papati e to ono, ai te tasi sui tau wā, o pati wha upufai o le tuamua mapule Reform Republican Party, ma le Samoa Democratic Republican Party. O le watoe moni mawina le si tia le numelo o tangata wa fiero tātu o tunu, ia ungo le ngase o le dengue fever, po le fever o pona iwi, ma watoe whautua ina malo si eile asunu ui au wala o pui puinga. O wha maunga la tamai mtanga ruenga le saifua malolo ina, wa wha ilo aile lua se lau tolu se furfitu, o tangata ua afia, ma mau aile au wha inga iwa se lau fast furu lima o ngase, o le fiva po na iwi ua wha maonia, taru mai anu wari o le tausanga nei. O le valus furu onu pasene o ilato ua afia iaunga, o tangata i lalo le lua se furu tausanga le mātutua, ia po se vaenga to tele o tūpulanga te le bong. O puipuinga tāua e te tauna whaatino o le whaamamao no fuanga e fia ini seti le namu e na nofo ma tautu ufuai. A o puipuinga mo le tangata lavaia wha o ngātu le namu o ta inamu ma ofu e ufi le iei le tino mai ini seti o namu. O li patia iei se isi ta mai titi wa whano leola e mafua i le fiva o pona iwi. O le asfarina le vaso nei le tau le lua i leo auli. E te tau no atu i eiwa te tongi uma le salatu pe lima afe tā la se ali tonga, o se pailate le kompani vaalele le Talofa Airways. Ina ua au mai le whaasalanga le whaamsinonga mawalunga, whaasanga ia Mikaele Paia, Halotu Mateo, Halafihi, lua surfitu tu sanga le matua. O Mikaele sa ia i o ina morianga e tonu, o soli tu la fono le whaio se fisota inga tau whai a inga, ma se teine i titi i lalo le sfuruono tu sanga le matua, ma le soli tu la fono, o le whai o ni ngai o inga mātanga. O le na fios tangata anu o tonga, e nofu i au kilani New Zealand, ai sāmbalanga mai Samoa i le masino o September, o le tausanga da te ne ia siasi mai, i le ua whaasalaina malona to lua o se tama i te tonga, ma le la whanau, o lo wha mautu i lo tātou o tinu ona o lana ngā ruenga. Sa te le ua moria i moria ngā leo, ai o a perida le tausanga neina toe whauia i tualana te, ai i oe loa i moria ngā tonu, ina ua maea se feutana ingala na loia ma le tua leo. E ono masina e nofu salai i whale pui Mikaele, pe a o atu i le asfreida nei, e le i te tongia umalana saratupe e li mafe tā la. Stasi o tala mai le whaam sinonga, ua wha awau na tau fia pele wa inga leo le whale pui tānu malala, le li seina whaipi sinisi o tau liu, po o liu tau, e whaatali ai le aso lua surulima o kuso, e su e ai mōni maua leo whaasanga i ona mōrianga, o le tau mawhai lea whao o leo ti se ali i leo le malo.
Sa talo sanga lea tangata whai pisi nisi e te tala i tua ni ai inga, e whaatali eilo na whaam sinonga. Pe tai wa te ena il whaam sinonga mawalunga o nei tolu mata upo lo o mori ai il whaam sinonga o mata upo. Tau de lo toi whale o ainga, e le tula iai. E se mai lei mori anga o ngaonga lo tua iai il whaam sinonga mawalunga. E mafua le mata upo le vau ia malo na to lua. Lea na nga iai leo mo le whaio se ngā luenga. Ai umia i e tau liu le la au malosi. O le tu ainga o le luas furulua semi-automatic pistol na ia whaapā malavea ai i a leli i leo. O le matu ia lavo ia morianga malona leo o ilumo le whaam sidonga ua whaavai ai le whaai unga i te ena lana talo sanga i te tala i tua ini ai ainga. E valu morianga i le whaam sidonga mawalunga ua ia i oina ai fitu isi morianga o lo o te te iai liu tau po o tau